au te whaatarwhatu i le whaafonga mai ma le maleifua mai o le tātou atinu i whanunga le lei, tātou le mai fo i le nei asa fau le alofa ma le anga le lei o le Atua. O le siufonga le nei o le laumoe Wellingtone, ia le whaua toi amataria lana tautua o le nei aso. Tā alofa lava. Ai alo maia o le tātou sauninga loto o le nei tai au, taita ia lea le sunga le tausi mtanga luenga le sunga le whaafengainga, Reverend Miss Whaaseu, o le kalesia me to tisi Samoa i pitone, usimaya le whaafonga. Malei fua maia, Samoa i whanunga le lei le nei tai au fau. Tai au matango fie, tai au manino, tai au to toa, ma le tai au toa file mu. E ua wha malo le pale, malo le ono saiki, malo langi matasi. Waftai le atua ila na tausi wha soifua i roto soifua ma so tātou malos. O tātou tepa i ula o tanga i ula, o tātou futi a manu ula. E ala i lona arofa tausi va tele. Ai o maia ma le loto o whawhetai, o maia ma le loto o file mu, ma le loto o fia. I o tātou sula le anga le lei, ma le matango o fia o lo tātou matai. O lea tātou tapu i atu i le atua. I o vai, lo watua, ia e vesoa soali mai i a te au. Ia e whaola mai i a te au, e tusa ma loa lofa. Ina ia i loa ai, e i lātou, o lou lava a ao le nei. O oe i o vai, na e whaia lava. A nganga pa i ai. I o maia tātou ma futa whātasi i le nei tāpua inga. A o ao ma whātonu mātou i ala uma o le tāpua inga. Whātomu lo mātou ngao ma whāpa ia mea uma mātou te whai. Ina ia mātou whaia mea uma i le ato o toa ma le whamaoni. Ia riso le ali i o mātou te kālo atua i nei. Amen. O le tātou ke pese i le pese o saunia. Samoa.
faitauina o apionga paia o tātou atua. Tusi faitau o lenei taeao, tusi o whaalinga, o lona mata upo e lua, o te faitauina mai le fai upo mua e whaangata i le fitu. Whaafonga maia i apionga paia o tātou atua. Ia e tusi i le angelu a le kalesia o i Efeso. O mea nei o fai mai ai le ua uku i fetu e fitu i rona 5 tau ma tau. O le sa vali i to tonu o tu ngā la mepa auro e fitu. O owi loa i au ngā luenga, ma lou ti ngā, ma lou ono sai. Ina ua e le lava tia i e ua leang. Ua e tofu fo i e ua fai mai o apostolo i la tou. Ai le ai lava. Ua e i loa fo i o tangata pepelo i la tou. Ma ua e lava tia, ua ia te oe foi le on sai, ua e tau ti ngā ona o lo ingoa, e te le i wha vai lava. A ua o i loa se mea ia te oe, ona ua e tu ua o rou, urua i alofa. O le nei, ia e manatua le mea na e pa uma iai, ma ia e salamo, ma e fai au urua i ngā ruenga, a fai e le ai, ona o vave alu watu lea ia te oe. O te ave sea lau tunga la mepa i le me tuuai. E a fai e te le salamo. A ua ia te oe le nei mea. Ina ua e ino i ngā luenga le au. Nika laitai. O a o foi o te ino iai. O le wa iai talinga i nā whaalongo mai ia o ia i le mea. O fetalai mai ai le anganga i e kalesia. O le manu malo. O te avatua ia te ia e ai le la au le ora. O i to tonu o le parataiso o le atua. Io maia le anganga o le atua ea. Nga te whaapupula ma whaafai mo fie i lau whaapuponga. Pai tau wina ana fiong pa ia. Ma ia tu mau pea ia te ia le vi inga nei e whaavavau lava. Amene. O nai ma whaufonga whale anganga wala u whaapuponga anga Samoa. I le nei po i tae au. E wha autu ina wha pea. O le manu ma lo i wha oso songa. E wha ola ina o ia e wha wavau. O le manu ma lo i wha oso songa. E wha ola ina o ia e wha wavau. A tala noa lo i le upu wha oso songa. Ia ua autou sila fia ma tātou wiloa. Wha oso songa. E a fua mai ai le anga sala, o mea whale tonu, o whawhita uli, o ti ngā ma whainutā. O le manu mā roi nā mea, e whaola ina o ia e whawavau. O le tusi o whalinga. E leo ni wholafolanga o ni mala o le a o mai. E leo ni wholafolanga ina ia whamakau, e whawhese ai le tangata. Ai o se toi tepa ma se toi tō mā natu. I mea ua uma o na tutupu. E pei o sauanga ma pua ngā. Sa whea ngai ma le au keu siano. Ona o lo rato whātua tua ia Jesu Keriso. O le televoi o ma natu sa tau ma whai e whari liu le tusi nei. Ina ia tusa ai ma le manatu au tū o le na tusia le tusi. E tai o lea lava ua whamanino ma tau tino i Ioane. O le tusi o whalinga. O se whamalo si au i tangata whatutua. Ina ia lava pea le ono sai. Matalia pua ngā. Ona o Jesu Keriso. Ua uma mauti noa le apostolo. Ua nau Jesu le li. Na te whaato i laloina whiri uma. Ia o fia ai ma satani. Ua whaali e su ia Ioane i rona mamanu. Au whaunu ua le apostolo i le motu o pātambo. O lana feta laina ia Ioane. Pai mai e su. Ioane ia e tusi ni tusi i e kare sia e fitu. O le kare sia ma le tusi. E whata tau i le a mio o le kare sia. Ngā ruenga leo le awhea ngai ma Ioane le au auna. Mai leo se
te ngaluenga e whaingofie. Waile ngata e va ai le tu le tino. Ai whape nā po i le tu whale nganga. O le ngaluenga e tau aia i le anoa noai. O whapita uli ma whaoso songa. E tele fili. E tele whawhaki ata mai. Ai whai mai le whai unga. Ma le tau i o lota oto i le nei. I le vaenga sa whai tauina. O le manu malo. O te avatua i ate ia. E ai le la au le ola. O i to tonu le parataiso o le atua. Ma nai le tau i o le tangata. E lava le ono sai. E lava le pātua tua. E whārongo ma whāmoe moe i le atua. Ma natu foi. O se whāma natu tā ua foi lea mo oe ma u Samoa. A o e alo whaiva iau pe au ma u ngā luenga o le neitai au. O le tua lalo le au auna. Ia whāmoe moe au pe au ma u ngā luenga. I le atua. Whāmoe moe mea uma i le atua. Wao le upu moni e le asa whaingata. E le asa fo i whaoso songa. Se ase mea le lei tātou te tau ma whai. Ina ia vi ia ai le suafa o le li. Ai tau ma whai fo i le li o le lalolangi la tau ia. E whase se ma whaleanga. Ao le tua lalo ia lava le ono sai. Ia malolo whātua tua. Ma ia tatalo e aua le au noa. O ala nā. Tātou te maua ai malo. So se mea poi tātou te whai Samoa. I lo ainga. Lo whare whai ngā luenga. Ai maise le kālisia. Tu i ai ma le atua. Ona ato atoa leo mea uma tātou te whai. O le manu malo i whaoso songa. E whaola ina o ia e whaavavau. Se o tātou te talo. O mato iai sia ma le anganga whaakita iae i le neitai au. Whaatasi ma roa tu nuu ma o tangata. Ui lava ina mato lei e waa iai. Ai oe le taritonu ma le loto whātua tua. O mato maua i le file mu. Maua i le manuia. Le nei tae au mātango fie ma le toa file mu. Whaafitai ro wanga le lei. Whaafitai ro walofa. Wa samo moe ma maro lo le atunu. Le pongi sau ma vai atu nei. Tele whaafati ata mai. O whaoso songa le li o le larolangi. E tai o oe lava le atua. Sa e tai ma leo leo. Ma malutia le soifua ma lo mato wala. Le ala leo lo mato wala fai. Le file mu. Ma le mata ngo fio o lo mato watua. Whavitai le arofa. Whavitai le anga li lei. Whavitai tausi whavitai leo leo. Vi ia pea lo suafa e whaavavau. Mato maua le aso fau. Pao popo yaso faitau wina o lo mato wala. Mato maua le ola fau ma le marusi fau. Patino ai se au ma ngā ruenga ma so se mea. Ua e totofi ma filifidi ai matou. Lea tu wae wa malie le whaalo alo. Lau pule lea whaaketai tele. Avetai o matou i oe ma taritonu manuia le loa loa le atunu. Ia o matou ainga. Whaaketai tele tama. Whaaketai au whaamanuianga. Ai mai se o au mea rofa ala ese mai. Mo Samoa ma ona tangata. I lava ina mātou, o i mātou o tangata e whale tonu ma o ese pea i ate oe. O mātou i oe matari tonu. E le ma vai lo walofa. E le ma vai lo wanga le lei. E tu mau ai o i le whawawau. Mātou whaafitai lo wanganga pa ia. O le marusi anga leo lo mātou wola. Whalango lango ma whamoe moe ai mea uma mātou te whai. Wao le nganga mātou te malolosi ai. Le nganga mātou te fia ai. Le nganga mātou te mawhana whana ai.
a o le anganga mātou te mauti noa ai. E te le tu una lava mātou I taimi uma ma aso uma. Pāvitai lau tusi pa ia, ai mai se lau upu na mātou, whaalongolongo ma fola I le nei tai au. Pai pēa ma ta iala I lo mātou wola. Ina ia mātou sāva vali ma olai. E tusa maala o rou pina ngalo. Ale pāvitai si. Pāvitai le taulanga na saunia ke riso. Tongi ola ma whama maina mātou. E ala I lona ma liu ma lona toi tū māli mālo. Mata o mā, ma le māsi asi o mātou tangata. Wawa mātou I oe ma tali tonu le atua, o se atu nuu lava, whale tonu, ma ona tangata I mātou. Wawa le tele au taimi e whaia o mātou roto. Ai wha ngalo, oe lo mātou atua. Tele taimi mātou te leta lia le musunga alo nganga pa ia. Wha mole, wha mā ngalo mai. Wha mā ngalo o mātou ainga. Wha mā ngalo o tunu. Wha mā ngalo au e kālesia. Ai mai se o tiute ma te au o mātou ngālu due ai. Wawa mātou tau tino yo ruma. Tangata le wha maoni lava mātou. A mā ngalo lo tātou wāno nofo ai te riso. A wawa mātou tele o taimi mātou te si pēa le tā. O I mātou foi o tangata o le fotu o le anga masase. Mātou wala au whātasi maroa tunu o le nei tai au. Toto pa ia o ke riso ro walo. Lava matotoe lea. E mā ngalo mama mai I mātou uma. Alofa maia I le nei tai au. Se atu nuu fia whai manuia. Logo tu nuu maona tangata. Wha mole wha manuia. Samoa maona tangata. E au ma ngāru ema. O ti ute ma whaiva. Ngāru lue ai le atua. Ia whape nao na iairo wanga le lei. Iairo walofa. Ma ia iairo file mu. Taro po ia manuia o mātou ainga ta ape soro ai. Iso se tafa o le lalo langi ma Samoa. Ia o atu iai. Tau whamanuianga ma lo wanga le lei. Uia o e kāre sia. O mātou au na ma ngāru lue ai. Ia tupu pēa le tala le lei I ante oe. Maua pēa ni a ngāngai. Mo oe lo mātou tua. Au mātou ngāru lue ai iau se au ma ngāru anga. Uia Samoa ma le nei atunu. Tupu maola tangata uma. E whātua tua ma tali tonu I ante oe lo mātou tua. Ia mātou ta talo le tua. Uia le ala leo. Ua ala atu ai lau upu I le nei tai au. Le ri pule ma lau whai ngā ruenga. Ia iai lo wanga le lei ala tau pe au ma ngā ruenga. Uia le whenga soro ai o Samoa I le nei tai au I runga wala tele wawavi. Pui ma maru tia lo rato wola I ou au. Ma ia e anga le lei ala tau pe au ma ngā ruenga. Uia ngai a mātou whanau. O e o pēa ngai ma ngā ruenga. Mai se foi whanau o le a usu ai a onga I le nei tai au. Ia tai file mu pea le soifua ma lo lato wola I ou au. Ia a mātou ta talo ia le atua. Tātou ma oi le nei aso. Ave ese satani maana au le whalawe lawe. Ia mātou fe au ma ngā ruenga. Maua pea le māputanga ma oi ke riso. Tau I manu ai mea uma mātou te whaia I le nei aso. Yesu re li ua mātou wole ma vala au tuai. A mene tu mau lungo Samoa ma one tangata. Vai mātou uma lo wanga le lei mau whamanuianga. Sa male alo male anganga pa ia. Nei e whavavau lava. Amen. Amen. Ua whaafonga le tātou atunuu I le sauninga lotu o le nei tai au. Ia, na taita ia I tātou le sunga I le tausimtanga ruenga le sunga le whaafengenga, Reverend Misi Whaaseu le kālesia me totisi Samoa I pitone. Ia, mole atuai le anganga whaafetaitele I lau sunga I le whaafengenga. Ia, e tu sai o le tāpena ina o le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Ia, meisi o le upufola le tua. Ia, le mai ana fiong whauina. Ia, e ta ia lai foi ia le whengai o le atunuu I ngā ruenga mwhaiwalo filima o le nei aso. Whaafetai foi mua whaamanianga le tātou atunuu. Ia meso le tātou ngā luenga nei, mātou whaamuni atu,
ne yaso I fuafuanga le afenga yai ia whape foi lau sunga I le tausimtanga luenga o whalitua ma le nofo alo ia whape foi le pa ia o le kalesia ma lana tapo inga whaaftai tele lava lua su 5 minute o te ai nei le fitu si fonga la mua Wellingtone ia matulu inga leo le atua tātou pepese whaatasi ai ia ona whanga solo ilo le tātou proklame o le nei tai ao good morning tālu whalava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Follow
Is anti tala here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Oe, tatu pula mele atau le tai au, tatu fai taliela ia, tatu amata fia le nei tai au ngā luenga, ia e meise foi, ia le tatu maftanga, ia le pukala mele atau le tai au, ala wara leo si fonga le ramua le tasi, ono tesi ma le tasi wha mo, lunga le tatu app, ia, manunga foi onisi o tatu upenga tawha ilangi pe ona ia le Facebook, ma le tatu YouTube, ia, na ona wha manatu ala tai masani wa pene, share le tatu Facebook, ia, meise subscribe le tatu YouTube, pe wa pe o tai mua le wa mai mua mai ai, ia le tautua nei ala wala le si fonga la moe Wellington i lona la ia i nei le tatou visa autu 5 mantasi man Kevin i Polilua ia i Wellington fa talofa ma toe fa malo atu le tatou tunu le tai au ia talofa fu malo le usu ia malo la fa malo si le tai au fu talofa fu le usu ia mes foi pa ia le tatou fa no se ki mel tai au se ki tai au o vole le o fela o miti na po e fa me o ta usu man ngalwen ia ala e o sau i tonu i ala e fa fo le fa yo ngalwen e fa o fa me o fiu e to vala au to vala au va pe so le po fil ta tele e mo mai le tatou Facebook o le ta no mai sa mo market o fa penso le ala o sa il pese foi le tutu animo io solo mi chiesa a cala o tu io lo fa o miti le leila miti na mo le wa tolo vai la miti va nga lu ia o le va nga muli o le miti o fie ia ila o sa mo va mo ti nga lo tolo o lo ta sola su ai le se tala fa ya tu ia parale ia se perna mo ila o miti ia parale ia wana o se miti io le mena le nga mo le ovo le ai te le ma fa nga o le mga lo ia lo mo le pata tarsia to se tu la ya eso ia tarsia sia so mo ia na nga io se il mane ia mane to nga miti le leila na ia o isi miti fo ie nga vivesi me mo wai ia o miti la na le tau na fa ali no tatu riti malo ia o ese fo la te fa longo de tai ia tata fia ma ya o ese fo me lo tu ia le pa tu start fa fi no ia tu talo falta tu tunu le pa ia mo lunga tatu tunu nai matua ia mo foi ona vatu le fa talo fa mal fa malo ia e sunga ia ona le tua fa ila un tala lei ia mo la to nga wenga fai pea taru sia foi fai valo filimo le tunu le ile aso mo le aso ia e mai se foi ia le tau singa o lafu mamo e iso se fa fai taulanga ata no foi le pa ia mo le malo le tunu ia o mafuta mai foi nei taimi
tina mātua, matama mātua, whaafonga mai tonu ainga, mai se fo'i ia nei mātua, ua whaata o toria fo'i mauta ngase, whaafonga mai ei nei tai au, ia e whaamalo atu, ia mai se fo'i nei mātua, whaatala whaatu mole nganga whaaloalo i matua tausi o loo whaafonga mai tonu mauta o tangata mātua nei taimi o tai au, malo lava le ona sai mai, malo fo'i le whaamalosi, malo fo'i le tatalo, wa ia ele manatu o le tātou tautua nei, ia ele o misi lava fo'i ia le tatalo ia ile aso male aso ia mata ua ile tatu tutua ale si fongo le laumua fatala fatu male nganga faaloalo ole lautelo le tatu tunu ila tu fo iwanga inga luenga le nita yao fa fongo mai tono fa fa inga luenga o lungo le awala mai mo mai fo ile to tele lungo penga ta failangi ia fatala fatu vera fo se vanga lo langi na te mafuta mai ile tutua male programa le atal tayao si fongo le laumua ia fatala fatu ya tatu maftanga amata fo le tayao ma lo so fu manuia ma lo fo langi ma ia ele fai fo ni fanga lo ina na ma inga fo wa fe fo le tayao ono maftanga mo sia fa fo sei ya halan malanga maliu mo oti na fa ma fan fanatu tatu proclame ya inga wa mo sia fo i maftanga ia ono ole to sia fo i o e pele ya inga tatu fatu ma lo lava le fa fo mai ia mai mai tatu proclame ama lo ila to le mana vanga luenga le aso ma lo lava le tautua ma lo nga lue ia me foi la to le wa la usu fia mo nga luenga le aso yo se di ma lo sia lava ma lo longa ia te lo foi te ala fa i medita ia o mo lo ma lo fa pop ia e utato ma sani le langa le tunu ila to na mua mai malai ia ni se tai lua tai tolu nga luenga nga lue ia le mai ni tam fa tu ai ngai sa mo ile le ia o matolo la ula o mo to le ai ia e la o tatou tumu e neni usila. Ia le o tatou wha o ngāle, le nia tunu ufo i mai le li tatou nofo ai. Me le ia, mo le tual whawhata i tele a i la tōlo o whea ngai pia mga ruenga le usu le malulu. Ia ti ngāle tele o le lava vāma le pisi. Ia o a whai ngā ruenga. Mo le atu le wha malo, mo le whawhatai, mo le wha mnianga mo utou na, a lo tau tua. Ia, si whonga la mua mo le tatou palame ata le tai au. Ia, vatu le peselea. Ia, amatai fu le tatou palame, mo le tamaitai o tēni tui vai ti. Tai au manuia, i pa tai au manaia. Ina
Ia whatara whatu nei taimi, usi mele whafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au. Ia o le wawaile lo fisi o le wai tau elangi le lei tau nei aso e au aoa fo inisi o taimi. O le aso a tai au ia e wha malu malu. O le stofi e sfoile ma le stona i whapele sa le wha malu malu. Ia ina i timu le aso ngfua ma le soru o le vas fau le wo le mamao o le vai le vai tau. E langi le lei tau Wellingtone. Ma le tua, to iei fo le swing o le tau le isi le usu whai tu la o iluma. O le malulu le fa mawina le sos furutasi el mafana sfumal fa e tusa le male asolulu fa pele stofi le sfreile iva le fu le malulu tusa le male stona e mafana sfurulua e o le fu fo le mafana ile sa male son fu o le solua sfumal fa tatu se mal tatu tala o le tupe mo le nita yao tasi tala ni usila maula tupe o le paanga tonga tala tolu sfu fa sene o le tupe Australia le soe valus furu valusene pe atasi tala New Zealand. Tupe Amerika le ono furu tolu sene tasi tala New Zealand. Maula o tupe Samoa tala ono furu lua sene tala ono lua sene. O le tupe Fiti le tala tolu sene le so. Tasi tala New Zealand maula o tupe Samoa e tala ono se furu mali lua sene ya malola male alofa malola ngalei. O whaamnianga wa soifua maas whanau, whaamna tu atpe le tātou e-maili, e tau au mai ai, ma wha se e mai le tātou as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manua tere o tau wa soifua, o tau na soifua mai le nei aso, le aso lua se fulmane tolu o au kuso, ia whaamanuia tele le atua, ma toi whaapopo nisi tau sanga se tele mo o tau, ia mfua i fo i malosi, ia ua fo i le whianga iai whiau mga luenga, ia ma le tau singa o ainga. Ai ole tusfai tau maua mai lea i le whaata oto lona mata upu e se fulu ma le tasi, a lona fai upu e lua se fulu. Wa ino sia e Jehova e ua whaapi opi o latou loto. A oe ua sao a latou amio, e fia iai o ia. Wa ino sia e Jehova e ua whaapi opi o latou loto. A oe ua sao a latou amio, e fia iai o ia. Manu ia tele lavo to wa soifua ia fi fai tau iai fata oto se fulu maratasi lona fai upu e lua se fulu le pese nei ia taina tu moto. Far
le o tatou talafoi o mea na tupu le langi le aso le talafasa le pito le langi o to atu nei tala wal fa fo mai le tuno o le soltu sanga tasi fitu iva o le toa tau ua o falani o Napoleone mua na tu ua ai kupito i le aso le ia malanga atu lo i falani e tuli e sea le malosi o lo i falani ia taita ia le malo falani tupu tau sanga tasi fitu iva i le aso nei o le soltu sanga tasi valu tonu iva ia na pue vai lua i pele tania le tonu o Hong Kong e fai mo la tau baseball le nuu e wha mautua i la tau vai ngā au sauni e loio sfa ia le tonu o Saina ia e pea ma le tonu tau sanga le fo i taua na tupu i le vāo Saina ia ma le tonu o pele tania o le asol tau sanga e tasi iwa whāwalu ia na whawaina ai ia le vaenga le nei o lotu tu whātasi po le World Council of Churches ia na whawaina i le aso nei ma tu whātasia ia le WCC tau sanga tasi iwa whāwalu ia o le lato misiona ia e tari tonu whātasi e kālesia so whātasi nei o Yesu Keriso o ia o le atua o ia fo i o le whaola ia e talitonu foi o le tua le tama le alo ma le anganga pa ia o le tua whamaoni lava lea. O le solta usanga e tasi iwa, valuiva e pea ma le afe ono se lau fast lima pailate e ngā rurue nisi o kompani whaalele te tonu Australia na whama vai le aso na nei ina wala tō maua se whawhatala e whapea o le aturia ma wha te a e se ina i la tō ma la tō ngā ruenga i o lea na whama vai no le aso nei le afe ono se lau whalima o li pailate ma tamaitai pailate i tono Australia le tausanga e tasi iwa vanuiva o le sol tausanga e tasi iwa sifulu ia na valo ia e le atunu o siamani o le atu whatasia i siamani sifo ma siamani sae ai whatoa whataunu ina i le aso tonu o ke topa ma se tala fia tele lea mo le atunu o siamani talu na vaenua ina mai o le tau alona lua o le langi o le sofo le tausanga tasi iwa sifulu na whalauloa i le nuu leo Armenia lo latu tuto tasi mai pulenga Lucia i tausanga fo na tasi iwa sifulu fai mai li poti mai Iraq o le misi le vaia pea Saddam Hussein i nunga o televisia le atunu o Iraq o le tamu whai lava lea pui le tau nuu o le taua o le Kalfua po le taua le vai whangaloa e pangalea ia na tau nuu lava i na wofa malosi Iraq i tonu o Kuwait ia ma le fia i lo Amerika ma na wo ia ma watu lofa i le taua lea o le asol nei le tausanga e tasi iwa i waono na whai aise tala po se saunoanga le tangata ni Osama Bin Laden e whaasana lau ai ua tatau ona si taua nuu pa ia o saetu tonu ya Amerika ona ua latou no foia ele pa ia o le tonu o saetu tonu o le aso nei le tausanga e lua afe ma le lima ia na avese umai fita Israelu mai te tonu o Castor Strip i le vale Palestina o le aso fo le nei tausanga e lua afe sutasi na lafo tuina ai le taitainga le tangata lea o Muammar Gaddafi le taitai o Libya ina ua hosofaia ma aveseina ma la fotuina lan taitainga ia matoina e popo ai le aso nei tausanga e lua afe se futasi le utatou iloa ia na maliwa i lava le tamalo lea taitainga ia tangata le ta o dictator po dictatorship ia e matua le i lava ina i tangata o lo nofo i lalo nei toinga taitainga whapea o le sol tausanga e tasi valu tolu se fulu i Samoa o le aso tonu le nei na whelo ai ai Ioane Viliamu malana umalanga ia mamali atoa vai inu pou ia i le nuu o sapapali i savai ia na whai mea alofa le misionari Ioane Viliamu malana umalanga o le toi, o le saamala, o le tofi ia o mea fo Iesu i ula ia maselo minga le London Missionary Society na tu inatu ia mali atoa ia vai inu pou i sapapali o le aso tonu nei fai e whelo inga lea e tausanga tasi valu tau sifuru. Ia, ma whapea tuai ia Ioane Viliamu mari e toa mātou te le i o mai e ave eseni mea tō tino lo mālo mai ia i mātou a ena mātou mai e tau atu lea tua moni at oe mautangata. Ia sa whai mea lofa iai mari e toa vai inu pō le nafo yaso e ala i whala
ia fatasi ai mala e Samoa no mingo siapo na tu ina tu mo le malanga e fisu ia ia me alofa na tu maua o le sofo te usanga tasi valu von fitu ia na sofa ia sia mani Samoa mala tu pule ai loa le tu no Samoa o le asola le te usanga tasi iva tasi fa ia o lo maua i fa mo nga fa pena mata to il fo launga va tau ia na te ia le va o Australia ma va o Falani ia fa tasi ai ma fita ni usila na malanga mai New Caledonia fa mo tu suva i fiti ma sa uni no malanga tu Samoa e tu tuli ese sia mani na Samoa na taimi ia male tala muli o le so fa ta ai tangata polonga po slaves ia wale ia ta tau na nei tangata fa ta ile tu ele tu yin finga fa polonga ile la lolangi pe afua ile tele o na tau sanga o vai sa fa ta wa tangata fa polonga ia ta to va ia ile tele wa tu o lolangi ia ile va nei tangata uni ia i Kanata, Amerika, Britania, Martelo isi atu nu tangata nei na watu whapahota mai isi nu Afrika whaftai ia o maualo la tau sao tonga whata ua i la tau i asone nei ia te tau nei tangata polonga. Malo whaftai i o nau whafonga i talamina tupul tala whasol pito lo langi tau sanga ua mawai ma nei atire fo i le uoto e mana tua tua li tasi valu tau sifuru. Iyo e. Tau nu uelele kalesia Tala lei. Tala lei? Tau nu toi ole vidiam. Ia pio le mau ole stonu la nei tau sanga tasi valu tau sifuru. Ia. Whelo ia tuelo ia mali e toa vai inu po. Ia ma fesu ia ilo me alofa. Vai lele o me alofa la na o mai ole vidiam u le aso nei le tau au tasi valu tau sifuru. Ia. A toi fai me alofa i si le aso nei. Ule iso ta ua tele. Me alofa le au fiai o le toi. Sa mala. O le tofi, ia ma le peise vāngwele su iei ula. Ia fai mea alofa ma ia mali atoa ia le au malanga. Ia o le fala, ma siapo. Ia mo pola eivo, ile su i siapo. Ia le isi mea alofa o le tusi a le Lamosa, po le London Missionary Society na ave ia mali atoa. Fatu o mea alofa ia so ia. Tu so le taimi o lai fou le vai e tangata Te pe fo ta to taimi. Taimi mo fato ai se skulimi. Ja. E fo la o skulimi pe mo vo la le ia. Mo ala va muntani. Esa le ia o taimi mo to ai fo o so si. Mo liva. Ai taimi mo le fa pe na fa na mo lo ai lo so si. Ia elo winga e le gatra la e to fo fiure ato ai ngai pu e mo e so lo ngora wala e ato salfa ai ia vai la ia ta u mo mo tele so ia sa oi ia ato vai nei taimi me alo fana ia o le to o le le so me tu vai vo ia o tu vai ia fa sanga i la ta to po fainga malanga i lu po to malanga ia me alo fana la vat e tu sa mala o to fi ma e no pe uma o mata hoina ma ye nei mea na to swing all the time ma mea sa tupu ia renga la uta ua tua ia le au fa a winga ina mea lo fa a yona vidiam ia o Samoa o le tofi o le ata o le mo le vaneina o mo o mamanu e a fia i mavaa ma ia o le Samala o le ata o le fauina o fale fau ia ia sau i le vaenga su i ula fa wo penga nga tau lima tina fa pia e sa le tofi e fa nga fa tasi tofi male mo nga tau lima tama o le toi ya o nga nga fa va ata ma nga lo inga o le ata o le mai ngol tala le ma me alo fa na e le mo o mir no fo no mo mir nga lu e lo ai me alo fo yin fo ya lo no winga na fa ile su nga au malanga ile i malanga mai tatu o sa mo o me ya nga le tu no sa mo e fo lau te le tangata o te loe i lo tatu ngana o i palangi ni momoa e le o te momoa le o isa moa ia mea a pe o le winga fa winga ina pe ko te mine a e fai mea lo fai stangata e tango e vai mea lo fai lona winga e o ngā tangata mai le winga pe fo le o le si tama ia le fai lana mea lo fai lona tali i o kitara ia tu so la uta au la titi tama titi la uta tama titi ia e mana olon tama e bawa tali no ka tita ala tem ni le yo ka ta ki ta ala tama na la uma tu o felan fa na
Pe vela ta uma ftanga a fa me alo fa ya oe ya u te loa pe u te atu ya spulo. Ta? Pulo. Ai. Fa me alo fa pulo. O mo foi te le o lo pe ma ile le tu. Ya sa. Ia ma pe lo tamale na fasi ya so la tanga. O le una vale le tamale o tasi ya so. Wala te fa sa mai. Ia la fa pela o le lotu la te fa sanga ilu ia ale tu I me ia pulo tina ia mon po ia so yo la jeti ale la mo tu ane ia ia si tu ila me alo fa o tingi pusa e pe ia tau mate po la me alo fa tingi pusa tele ai si ia tu le pusi ya o le pusi wa te fie mo me o pusi vo ia pusi le sa mi po pusi le tala ya ba la tata de pese ta pina mai tala fo ma tala mai Samoa se fonga la mo Wellington e 2 minutos ta valu Langi mama de soifo maua lu tātua tunu nei fo ia so fau tātua lia. Ia alu maia e le whaopoponga nisi tālai meolo o tutupu lu tātua tunu i Samoa. O le vaiason te neina whamao nia mai ai. Le urua e whidiwhilia le se tamaita e a Verma Perestene. O le whalapo betonga le Samoa Human Resources. Le tamaita e a whata le wawe ia nesi whaasisila e nosa. O ia leu whidiwhilia e suitu langa e le sunga nonu le maunga sale I moa ai. E na ua whaamawai mai le mai ai o le 5 tausango lana tautua. Ta ua sunga nonu le maunga, mua te tau fo I le mai ai o le isi 5 tausango lana I fo I no fo inga. O na sui mai nisi ma fau whaunga fau, o meto tia fau.
e taita ia le ngā ruenga le anga i le lumanai, e na ia tū maupea le au au nanga le lei tangato le atunu o, ai meise le telo le a fianga o le whala puputonga, mai a fianga o lu i tau sa fianga iai e au fiai ma le COVID-19 fulwiva. O le veason te nina tali maloi le fionga le kovana le maloi Amerika Samoa, le fionga le manu maunga, e le whainga malanga le au le malo Samoa, tui ma le li whano wa le toso alo vi le lua ma le masiofo, sa malanga ni fua whanga wha le ainga, ai wha tino ai se wha awhi wha alo alo, a le fionga le kovana ia mongo li imala na masiofo, e le whainga malanga le au le malo Samoa, a o iai Amerika Samoa. Mai o ata tala vai au whainga malo le lei vāo atu nu e lua, e a fua mai ai ta ita inga le lei, mai whiala whaninga i ta ita i o malo le Pasifika. O sa mono tu mau pei lalo lap ta inga ma tāpen penanga mō se tsunami, e a fua mai mawhui o lo whaalonga ina pēlo lātou lulu, e le maunga mū o lo i vai lulu, e manua i tutuila. E reporti lata maile official wa ai tau a Samoa e ui ele o Yesu tsunami o lampta i aile atunu i le taimi lenei. Ai ua wha mawina le wha au popo peo le au wha i o lulua mafu i le aso e tasi. Lea sa i aile vai aso te enei le se fulu, wha solo mai aile se fulu ma le fitu na lulu i le aso e tasi. A o lea wa o maile wa inga muli muli o le taula tamai. Wa o atu i le tolu se fulu ma le lua le au wha i o lulua mafu i la aiti. Ai wa amata fo ina wha au popolo lātou mālosi mai le lua tesi ma le lima, e le tolu tesi ma le fitu le mālolosi, e masini fua mafui e o le tātou official wa ai tau i mo le noo. O maunga muolo i ei lamta inga ma tā penpenanga, e se lau 50 kilomita mai le moto tutuila ma manua, e saute i se sae o pia, e lona loloto e tusa ma le 10 kilomita. O loo mata i tuina pēle le official wa ai tau swinga yaso te itasi o ia fo i mafui e, ma longo ai pēle a tino a wā tā penanga leanga i le lumanai. E ui ua wha maunia le wha amasinonga mō lianga e wha sanga le talavaus fulfitu tau sanga le matua, lea na ia susunu ina le pampensini a le fionga le whaipule i a le ana Ronnie Ponsini, i le fio ango sa anapu le amatango le tau sanga le nei, ai taruai o na ole whaato e senga na wha leo i nei lana luia, wa ia langona le fefe ma le salamo ma le ngā yoinga na ia whia, whaatase ma sei fonga na whaatino i lona ainga, mai o le teimi mō fo i le wasila sila ai le whaamasinonga, o le ulua i mōlianga le tala vau lai titi, wa toi li waile na wha ai unga ma toi tuatu i eile a wanoa, ma whaasau i nei o ia ma le whaasalanga e le silia ma le sefun ma le whaatau sanga, e nofo sala i le whalipuipui e le ngāio inga na ia whaatino. E toa valu tama i ta iwa wha ulu lātu swafa o le ātau vai sa e lia se tau sala Samoa, e pe o le wha alawino mai e le teite whono le komite o tā penanga, le whionga le iantau o le sa Jerry Prant. E le toa valu e toa lua sui mai Samoa la vaia, ma le toa ono mai New Zealand ma Australia. O le toa lua i Samoa, e le tau sala wa langlangoina le company le SAP, ma le tau sala wa langlangoina le Performing Arts, toa tolu tamaitai wa whaaudu mai societe se ese Samoa i Australia, e awhie le Miss Samoa Victoria, Miss Samoa Melepone, Miss Samoa New South Wales, ma le toa tasi o le tau sala mai Australia lava, o lo langolangoina mai le company le Princess Mariana's Publications. O lo tu maupeo na tau aveina le tamaitai a fono i Fafo McFarlane, le palo le tau sala o Samoa whaapea fo i le Pasifika, le na ia manu malo le tau sanga lua festival valu lua festival wiva, mangata mai lole toe sa i lio se tau sala Samoa whaapea fo i le Pasifika, e na ua pēsia atunu uma i le siamol whaama el COVID-19 wiva. Peitai, sau nol te fono ya le tau le sa, o lo va ai se tūlanga e toe si tia ai le wha le leia tili, o tā penanga sa iei le lua fese fulma le iwa. Whandia foi le ia tau le sa, o le sa i lingo le tau sa lau nei tau sanga le masina fau, wa le na o se fuafanga e sa i liai se tau sa la Samoa,
ma le angai atu fo i le sa i lingo se tausala le Pasifika, ai o le a whaia e a vea o se wha linga, mo le mai moanga le atunu, ai me se fo i turisi o le a siasi mai mo mai le taimi. O se leni wha mori mai atunu i whafo i alo ma whanau o le atunu, o loo ngā lului ngā luenga wha vai taimi, o vaenga se leni lea wa sui tūlanga nei le tūlanga le leisa yelta ma o aingo Samoa, ala le tu risi ta whawhau mai mo mai lea tunu a o le ia fia Samoa le koviti. O le nganga whawhitai lea mai le fionga le minister e ala tunu o Wayne so i alo, o le minister le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, na ia whawhitai e le wha ma ite le whainga pa anga Samoa ma New Zealand, Australia ma Amerika Samoa, mo awa no ua whaawhainga luenga i nai o tātou tangata, e tausa i lia ngā luenga awase tupe maua mō le tausinga o ainga, ai whapea foi le tautua i no nuu ma e ka le sia. Peitai sau no le fionga le minister, ua so o se mea le lei lava, e iai lava lui tau e ma whaafita au le whaafisanga e, o le au ngā lea o onga o lo fōtua i eisi tai au fō mo so se au o nanga le malo, a wase lumanai manui o Samoa mo nei mātai au. Sau no le atino o le whaafitau le tele o lo whea ngai nei ma le malo, o le whaatupula ia leo sori ngā tūla whono mai a ilanto lo maua vanoi ia ngā luenga, e au fia le whai ngā luenga o na nai teimi ngā lulue, o le whana nau o nisi o tamai tai e le i mai a konkarate, malanga o nisi o lo o iei sori ngā tūla whono maisi, ma oi tū mai ua sila sila tutoa iei le malo, e te tau na toi ilo ilo le lele whainga whaavai ma tūla whono, e lima ta ita ina ile filifilia leo o e anga waa mo nei anga wenga. E se whaai unga le kāpenete le na whontanga wa pasi ai, o le ata itasi malanga ile masina mo le au whainga luenga whaavai teimi New Zealand ma Australia, e a wina tueo tātu tangata i ngā luenga whaavai teimi, se ia mai asu e suenga mai roi longa le komiti whaapitoa, o lo tangu fia i mata opu masa i dia umalape wālia e mai, a wafo i ni fo tal whenga i fo i ai nei mau whaafita au li malu i tau. O i tū mai na whaalia le whionga le minister ia le atinu, e leo se whaale tonu se to tasi, ai o le tiu te tau ave leo le vanga a tolo fito i tonu i ai tu tonu le matanga ruenga, lea sa te tau na whelangrongo mai ma fautua leisi le tasi, i ala o mea o mai te tau na wia, e tu sai ma whaai unga le kāpeneta, wa mai atu i nātu i ai. O tala ia mai Samoa, manu te leina fō whanga ma tiutela whenga ei mo le tātua tunu ni aso, whaasoi foia. Ta alofa lava i le nei wha au pōpōnga o te lafou mai le tautua a le si ufonga le lau mua i Wellingtone o le tala mua. Ua fausia ni pāpui le malai o le pāremene i Wellingtone e te pena ai mo le solo te e lea u wha moe o atu iai i le so a le whaalapau tonga sa so whaatasi o aia te tau ma saulo tonga o tangata le Freedoms and Rights Coalition. Na amata mai le fiafia la sa ona lau ina atu ni poloka si maa de tele e pupuni ai whai to toa urwhale i le tono le loto ao le pāremene ina ia le mawhai ni ta'wale ona ofi atu i ai te tonu. O whape fo i ona tāpunia mo he malanga i ngā le whaatau si usi unga o le awala o le Lambton Key, whape le vaenga pito i lalo o le awala le Molesworth Street ma le awala o le Kate Shepherd Place. Nā whaalia mai e leo, e le te tau o nā whaina tele whe malanga i ngā masani o ta'amale i lea vaenga o le lau mua i le so. Pei tai o lo whautua na pēr tangata whewai ina ia fua le lei whe malanga i ngā i le nei aso i le tonu o Wellingtone. O pasi, ua iai ni swinga i awala e uia i le so ona o le solo te le nei. Nā whailo mai fo i le whonga whitalai o le pāremene i a Trevor Mallard, o le a te tala pēr mā wanoa le malae i ruma whale o le pāremene mō le whai ai o ni solo te i taimi o le ao, ai e le te tau o nālu ai mo le pō.
E malosi le talitonuga o le liipulenu o Wellington o Andy Foster o le a le tau na umi le solo te ele nei i luma fale o le maota o le palemene i le so. O le solo te na amata mai au kilani e mai o loo wha moe moe e taunu mai i le lau mua i se taimi nei. Nā ta ua fo'i e le liipulenu o Wellington o le lama ua matua ta pena le lei i e leo e mai se fuafuanga le pulenga mo fuafuanga e tali atuai ini tūlanga le manuia e ono ali e mai i le nei te mai le o iaise manatu e atoa se aso o whaia le te le nei. E lua se lau a whetā la ua wha apopo e le malo i lana foai i le wha aputu ngā tupe wha apitoa wha apule nuu mo ngā luenga whesoswani mo te ngāta nā whaina ma mawhatia o na o whaalawe whaale nā tūra sa whaina ai Nelson, Tasman, whaapea male tū malo Marlborough. Whaalia mai e le minstau ngā luenga la vea ai taimi o whaalawe whaafosei o Karen McNulty e se lau awheta la nā tui nātu mo le tū malo Marlborough a o leisi se lau awheta la o tui nātu mo Nelson, Tasman. O le songo fua sa sia tuai i lewa enga o le tunu le tamai tai palemia ia Jacinda Ardern ma le minsta ia McNulty i le fia maua o se tala Atua e tusa o mea na whaatama ia i lo longa ma ta whenga ma mawha o na o winga lo wa o le tau. O ia so swania le malo o le awha so soa e pūlenga o nuu mai tū malo e so swania i tangata na whaalenga ina la tau fale ma isi mea to tino ono tūlanga whaale tonu o le tau. Sa whailo mai fo i e le palemia i se whailo inga ma le autu stala ana nā whi o le nei whesoswani e ese mai lea i whesoswani masani mai matanga ruenga le malo i le toe whaale leia o awala na whaaleanga ina ai mai se fo i whesoswani masani e maua mai i le matanga ruenga o la tina elutele le MSD. O le tausanga whai u le nei o ngā ruenga whai e le komisi su e le malo e winga i sa wanga sa whea ngai ma tamaiti i lalo le tausinga le malo manisi o e kāle sia i aso ua mawai. Mai na ta o mai whapea o le tua o pito tā ua o whea ngai nei ma le komisi o le mau whesili lea e winga i se whainga o le a tau ma whai ai le malo e whaatulanga ina ni taui mo e nā whaina ai. O se komisi su e au pito i te lele nei ua whaawaina i le tonu o le tunuu na whaawaina e su e i tangata sa i lalo le tausinga le malo a to aimano whanga whaapito nisi e kāle sia a mata mai le tausanga e awhi iwa se lau lima sifuru e o mai i le awhi iwa se lau iwa. O le matafa ioi sa atu inatu i le komisi a le malo ina ia tapena ina mai ni whautuanga ini a wala e whaasao ai ma whaia ni taui o e nā whaina a to ai mani fuafuanga mo ni awala e sanga whaale lei ai ia le tūlanga o loo iei nei ia i tu aingo ngā ruenga i te tonu o le tunuu a toa. O tolu tau sanga talu na whaatino ngā ruenga whai e le komisi su e le nei mai whaitau wafe la whai o tangata ua uma o na whai aia la tau mori mau e le ngata ia i la tau na a fia i sa wanga ai whape foi ia suisi nia o matanga luenga le malo, whapea mai kāle sia, mai whaitau miliona, whaamau maunga malipoti ua uma o na tāpena in hai. O iuni o le tausanga a saulu a whelo futolu, e le tau ona tui nā tuai le malo, le lipoti whai u a le komisi sue le nei. Ua whaatono ina whale mai uma i le tonu o le tunu ina ia o atu i le whai unga le masina le nei, ua whaatulanga ni a wanoa mo tautonga, o le whaitau wafe o ngā se ia ua sili atu i le tausanga, talu o na whaatalitali. O stasi le nei o whaatanunga e atangi ai, ia se vaenga o ngā luenga o whea ngaima se vaenga whaabitoa na tō fia, e ngā lulue i le tau whaititia o le lisi umi o tangata o lo lisi whaatalitali, mo le whainga o ni tautonga whaabitoa. O le masina taluai, nā tui nā tuai e le pulenga fau, le ua ie nei e le soifua maloloina, le te Fatuora, Health New Zealand, ia se tusi alo ia i tū malo uma whaafale mai e luas fulu, ia sa ta ua mua o DHPs, e whaailoa tuai le nei fuafuanga. O lo whau tuai nai whale mai uma, ina ia o atu i laso whaai ua o kuso, o whaia ni awa noa, mo le fitu afe lima se lau o tangata,
ia ua sili atu le se fululua masina o whaatalitali pea mo le whaia o lātou tōnga ona o ni ngase o lo a fia ai. O lo wha mawhaina mai o le whaia o ia awanoa mo o lātou nei e le te tau o nā whaina ai le whainga o tōnga ma tonga whitinga o pito mana o mia e te tau o na whaia. O leisi vaenga o le tātou tala, o le fontanga i le so o le whaafale tui o le pātia le Labour, o le atala noa i nai, pe o le awhaatea mai le vaenga wha o puwhai, ia le li whai pule o le tu malo Hamilton i Sifo o Kuraf Sharma. Na whaalia le pārmia ia Jacinda Ardern, i se whailo inga ma le autu stala whaapea, e matua lea i lava ma se whaabai o le mautu ua inga ua whaia le li whai pule le nei, e whaasanga i le pātia le Labour, ai mai se fo i le ofisa o le pārmia, ma le ofisa e pulea ngā luenga whai a le pārmene. Mai e tā o foi, e o mai le teimi nei, e le iai lava ma se whaalinga o maua le whaafale tui e le leiba mai le li whai pule, mai nā tā ua lai le tamaitai pārmia, o le whaai unga i le tuli ese o lea li i mai le pātia le leiba, pe le ei foi, o se whaai unga lea e whaia e le whaafale tui i lana whonatanga i le so. E lua afe e fitu se lau ma le ono la whaio mai foko viti sa lipo tia mai tu es o New Zealand i le asonga fuana nafi ai hiva la whaio ma liu. O ia wha mau maunga le soifua malolo ina na ilo ai foi e whase lau tolus furulua la whaio tangata sa tau fia i whalamai ona o le koviti se furuiva e au fia i le to iwa i le tono potu mo mai tinga hina. Se lau whase furu la whaio tangata sa malanga mai whafo na maua i le koviti i suenga masani ina ua taunu mai i le tunuu. Sa whali mai fo i e fo mai e whapea e ui ina pa u i lalo i le taimi nei la whai o tangata e tau fia le whalamai ona o le koviti ai o lo o tumo pea ona matua pisi i le tele o whalamai e pei ona sasawa ai i le amatanga o le tau malu lu. O le tele o tautonga sa fufuaina ua matua awha ina lava ona o le tūlanga pisi o whalemai i le teimi nei. Ai na whaalia, o lea ua amata o na maua la wanoa mo le whaataunu ina o ia tonga. O loo masalomia leo a tonu e feso o tai i nio sa whainga se lua sa whao ngai na ini ta wale i le waweao le sunga fua i le lau mua i Wellingtone. O ia o sa whainga sa whaia i se whalo loa ma se whale whaatawai awa maa losi. Whaalia mai le leo na ngau ia e tangata sa whaapongai i se o sa whainga ia ni o loa mai se whalo loa i le awala o le Onepu Road i Lyle Bay i le lata i le tu lai whai le waweao le sunga fua. Sa whaongai na i leo sa whainga se ta amale e ta lepe ai le whai to o le deri na fia ai. O whaamawina fōi e leo e whapea o leono minute te ai le wha i le waweao lava o le sunga fua na whai ai leisi o sa whainga whapea i se whale e whaatawai le awa malosi i le pitanu o Tawa. Na whaongai na i fōi se ta amale e ta lepe ai le whai toa ma ngao i ai e tangata na fia ni o noa e au fia ai i awa malosi. Na muri ane maua e leo ta awale lua o loo masalumia sa fia ai o sa whainga nei ua tia ai i le pitanu o Newtown. O loo whaatar sa ngai nai e leo le fesoa soniatu ia lātou suenga o nisi sa ono wa ai i le ta awale o le tu ainga o le Mazda Atenza e lanu Siliva ma le Toyota Aqua e lanu efu i le Onepu Road po o le Main Road i Tawa ina ia whaafesota i atu i ale ofisa o le leo. Ma le talawhai u sa mata ina le malo o le au ki kitia ni sila le Black Caps i le ta'alonga muli o la ta'alonga e tolu i le vāma le au le West Indies i ta'alonga e tasi aso po o ODIs. O le ta'alonga sa whaia i le tunu o Barbados i le asora nafi e mai sa tulia i New Zealand ia ai e tolu se lau ma le tasi o le West Indies. Mai o tulanga na iai e 5 pēa New Zealand ua maua ai e tolu se lau ma le lua ma manu malo ai ai lata i le tolu ova o loo te toe. E tā ua le manu malo le nei o le Black Caps a New Zealand ona o se teimi mua lea ua malo ai latou i se series o ta alonga te tasi aso i te tonu o le West Indies. O le ta alonga mua na malo ai le West Indies ai o le ta'alonga i lua na malo ai New Zealand
ma se so ai loa ma le ta'alonga lona tolu lenei ua toe malo ai hoi ni sila. O le isi ta'alonga wha le vāo malo le Black Caps o le awhitawi ai ma le aua Australia ma o ia ta'alonga o le ta'alonga muamua o le aso ono se tema e whai le ai o Cairns. Ea o le whaiunga le nā o telefou. Malova tai nau whafunga mai lea tunu i tala amata o le lei tai au, pe ona fungaina le whionga la wano, ia mai sei tala mai sa mo tau tua sunga ta se salam sam, tu whafunga le tula iwa le tai o nei, ma le tula sifu ma le lua. Lua sifu tonu minuto te nei le valu, ia a sauro ma tātou telefou. O lea ua tālia nei le taimea taunu ua tuai le solo te lea i tai motofono i luma o le palimene. O la ua mata saula pata inga mai tai Wellington de o la ua i au wala lau poloka. Ia. Ia o le talo sang o le ia talo sia lava ia uni ia faina i ngā ruenga wao le si te elena mi a poloka i tatou taulang. Te le o le a faina o pisinisi ina. Ia. A faina le whio inga tangata. Ia whaaleanga o mai mea tō tino. Te le ngā ruenga whaale le into e whaia i. Ia. A lala umana tuu ia inga mamafa i le sono te elea. Ia uma nei le aso nei. A wane i mo ea nā nei. Ia. Ai o le fo la we ile sono te tu sai talia tu sono te elea. Oh. E ta ula sono te na o le whaelo atu o le alofa. Tu so le winga o le sono te elea. O le la o atu ia le sono te elea la vanga le. Ia e tali mai la to ile o mai la to e faise misa po se tau. Ia. Ai o mai fa ali le la to e ta o le love community hate. Ia e te e atu i whainga whaelonga lanu. Ui na foi la i tangatana e te ia le. Ia i foi la to le pe ama le dua se lau la to. Pe sili atu fo. E la le mauti no pe o ane foi la to. Ia pe na ona fa ali ai lungo pe ngā whaita inga. Oh. Ai o le tūlanga na le iai. Ia sa o le leia, ia le fo to e whaalonga te fo i sol te el nei aso. Tele tupe le malo na alu to e whaalinga o tonga la au, ia o tafa o le parimene, ma vaenga umma whapena. Ia le fula to atu, ia le ena mau te telefou. Leo le mo le van sauni tanga leo ma le purenga anu Wellington. E le to e whatamala, le pio le mena tu mo, vea tona poua. Tele polo kapiliki ma mea whapena. Ia la usa ni foi leo te lola u tu multe mine I wole vai atu tala I fasa lau mai le tai nei. Ia fa pe foi te ye stemi te ye tai stemi ne ya so vidi mai vestato tala no. Ia, sa stemi ole tai nei po le auli. Ah, pula tu lango ile solo te po file mu po. E vesi fa sia foi le polo kai ta vale le tai. Io e. Ia fa pe ye sa appointment te fai tai Wellington. Ia ele le no fu le pe tauna ya lui le pasi po le train. E mai sale trade wa le ini se polo ka trade. Ia, na. Ia mai ono sai pe la tu fo ini tu langa le o le lau o va ai. Ah, o le afia fu e tami le spito. Na, so ma se mai le spito. Pe o le solo tele le fa tangata nei o Brian Tamati le. Ia, ia sa la na kulupuna le. Ai tarsi au funi yang yes fu sa mo I. Yo e. Na fa mana tu pe o tu fa veni fu alta tu tunu I na vaenga fa ya fu alta wainga ola wole vana ila fu e stay mi po ni tau sanga yo sa vali vali mala fu I fa ali tu fu ale tu wainga fu al ma tu wainga fe la me tia nga I fa nga tia nga I fa ngale fa nga I te mi o ma tu wainga ni me al ma tu wainga fai ya mi fu ma tu no ya o na o te alu ma fu al ma tu wainga o le ya o le ma tu wainga nei ma tu fu e tu se ale ngo ma ya ma family e ma Whitney to solo la sabia ya lo fatu tamaiti manuia onga le yaso yo e ya lo telefone tapo inga le matu ala vai fo stato pc o te elvalo binu te lus fu moleono ni usila nei ya to tua si fonga le lamua
mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a varoa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua varoa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua varoa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasese. E ia inga ole nei wha bitoa. O le whaasila silanga mai le Universite o Victoria I Wellington e. E manatu ua tūteinu o manaia, wa laia na whonga waa sangsangi le so, awa lea ua puni vai ali, ai toa I muli vai o vaiola loutou soifua, whapea so mātu wola, I le lofa pule soa ma le pule toa lo tātou alii, ia tū maupea le vi inga I le tua, ai le I tala utu tufu ua e pei o le tala nei le tulangi lea, e mua lava ona o wai luu wha ai te I o pa ia mau sā, e pei o le tala nei le whailo inga nei ta whau poru. Wha atu lo atu I o pa ia wha le tala le lei I tama wha sau o le langi I le pa ia o lau whi ngā ruenga te tofia le tua mau tofa le tua. Pa ia wha le malo mai o nao se I o nei u. Ai te inane I o pa ia wha le atinu I ainga matama, tama fo I ma ainga, le usonga ma malu atu mua ma pule, I tu au ma le ala taua, ainga I tai ma le wa au fonu ti, sua ma le vai whanua, fofo ma I tu langi, sa ole ma sale au mua, ma le lau niu na sai lua. A fio le la au na amotasi, to o le fale ula, ma upu ya te oe le manua tele, tu lou lava. Wha ma lo le soifua manuia, wha ma lo foi le langi ma tafi. Ai I le awa tele ma le wha alo, o te wha ailoa tu ai le awa no whai ngā luenga tu mau, o le matuo whaiva o le tō wha manino, lecturer, teaching, I te tonu o le mata upu tau Samoa I le wa au manu Pasifika, o le porkalame mata upu tau Pasifika, ma le mata upu tau Samoa, I le Universite o Victoria I Wellington. Ua o tu ina atu le nei whaasilanga ma le mi ngau tele, mo le whailo atu I se tasi, po o nisi e sila fia e anga waa mo le to finga, a wale a o ina o le ngana ma le anga nuu, I alo ma whanau au tō waa mai I le Universite. Mole e sila ane I whaamtalanga tā mau mai I inga tusia o le ngā ruenga e pei ona whaapipi atu I le nei silanga. O le aso ua whaatulanga ina e whaangata ai I a tusi tāl sanga mo le ngā ruenga o le aso fitu o ke topa lua afe luas fulumane lua. We are excited to announce and invite applications for a position in Samoan Studies at the level of lecturer teaching in Va'o Manu Pasifika, School of Languages and Cultures at Te Herenga Waka Victoria University of Wellington. Please pass on to your contacts and note that the closing date for applications is October 7th, 2022. O le te talo whaiwhi pea, ia iaileanga le lei ma le lofo le alii I whaiva ma tiu te uma o lo la vasi ma fitai tunga mo loutou pa ia. Maua sa mātou mālosi e wha awa waipea ia ngāruenga I te tonu o le lau mua. Pāwhitai, sa inia le nei wha asisilanga e lupe mata sila whata au awha le au sāli lo, Dr. Sadat Moyava o le whaia aunga o mata upu tau Samoa I le Universite o Victoria I Wellington.
Ya, ma vidanga pese ma tatou whaadinga ma nisi wa unanga i whaalau iloa. Ya, wa fo i whaafonga ma le mai mo le tinu le teimo le tai au. Ia le nala. Ole, ma nei a whaafonga mai wa whai tausanga po tausanga fwe whaatali sau tautonga le whalimai po se appointment le whalimai. Le ua mai nel whatorunga malo se le soifua malo no ina. Ia, tatau nei ona whaatati aso i whai tautonga i la tau pia mo le fitu a whelimu se lau. Ia, ona ua ova ma le tausanga o whaatali la tau ni appointment le ia ni appointment. A whaina uma ia le tele o unanga whalimai ona o le whamai. A le lau a mai whatorunga soifua malo no ina talana. A whafonga mai lau le vana whaatali sa appointment ia posta tautonga. A wala te poli le o fasolonga ta puna. Mana ia. A mo le vanoa whaonga. Mo le vanoa. A une tu ua foi le whapesi o system. Le ua uti foi taimi o vanoa tangata whairato. Ia, le ngata o le fasoina o taimi o fo mai mai ngā lua le whalima. Ia. Ia, o le tau fo i whaita o tonga wa sauri fo mai kala estete alu au kilani. Ai le vanoa tangata le au kilani. Ia, o ngau ato le alu le fo mai runga. Lo inga, o le whiau tau moli foi le tatou li tio. Ai isa u appointment il fo mai po se taimi o man fatu langa o e man fo mai ia ai le avano vili ai o ele avano na tu le avano le istangata e po se avano fo talu le fale tupe o le no ia ai le avano vili ai o le avano po fo mai nifo io na tu le avano fa ngai le istangata wala mai mau le avano le fa ngai so se un langa ava pe se avano fo talu e vai se si a pe ole te vili met fia sau te vai lo fale on to fia pe le sau o foi me lo to fia ali ai ta o foi la lo vili a pe le fa ta to ta to ni sfurua ta te vai lo fale ta ta no ya o tu uma me o fia ali ai fa ta linga oi ana ai lo la te le sau i fa pe vai mari o le no atu yo no walu lo le i me ta o atu no fia ai va vera pe avile tu o fa mai mari o le no fa pe so le ua vela la ta vole le tipo koko le tau la tuma le ala sa utali to etali mai e o te fatu ia tu wai le ma ele mafu ia ma e to la tu ta ma ele o nanga ele si teine tala vou tu so le o luas fulu po lo su to no ma no ele teine le loto i peltania tasi le miliona pauni ole mana onga la tene le lo fasa la i newspaper ma fasa la peltani wata tawi company loto ona alu la to fasa la ngwa de televisi ya lu e mani la pata inga ona le pata inga pe le tapa le uta to loa ye la pata inga le tapa le la pata inga la marus ole wingo la pata inga le tauna fa pe fa inga fasa la ngwa le loto e manu malo o mene ono tupu ya we ole ai si tupe au tangata ia oi ia mo so ni lapta inga we lapta ia tangata ole a so fa ia oi ole a upu ia oi tangata ole ai si tangata ia oi ole a mana au tangata ia tupe ia fa betala steine le sfuru no tau sanga ma lo loto ke vai le tele o tangata o so na fai ai si atu tupe fa o ngai la to fa na o tongi pili universite so fai la to fa poi ponga au ia te ia la mais de wa fa ina mo no la o tuli e tangata ala la ta wa ave famisi no ngal company le ono le ni la to la ta inga i la to ta longa le loto a ta wa le o mau le news peltani la fa sala le la le o ave famisi no ia malaysia va nga ta u va nga na mai tau foi ta longa na u le fa ilo inga ingo tangata ye manu malo sa elisi mera la to fa lo inga fo ingo yo te no la fu al tangata wa ta tele no ta fa fo ma sesi na malo ele ta uolo na ingo o le si va nga la mana al mai taile ye li ye tu ilunga le ta usanga o tangata ta alo ta longa tu sfuru vandu au tu sfuru no wala iti tele a malo la sfuru no ta usanga le 4 milion ma tu fa la nga ina no na olanga ona vo le la so ona fa ya le olanga ide ya terminate la fa melan tala o lo fata di tali uma tangata po a fe no foi la wala o nga ulistu e talu ai langa fa nga le no ma fa ia la le ya le tu lango ia la sa fa nga le tupe la fi el tem ala wa ave o la natala na le fa sala e o te lo ai ma lo ta lo nga le ala e sfuru no to sa
Ia, e fiu le tau ai ngai toi su e mau. Wa foi les furu ono tau sa. E te malanga kala estate, alu i Melbourne, alu i Samoa. Samoa. Pea la na u tire alofa i lo ai. Alu la titi les furu ono le tau sanga, o lai e lo alofa. Aua, wale toi mau o se wa foi le tele titi. Ia wa se ata isfuru no isi isfuru no matua alofa a inga ma ai matua le usu le taia venga lu. Pina wa. Au malo to inga va pena pe na ta we. Tire titi ai ma wo. Ya mai wo oh. Wa fe to la. Ai usmana. Au pa lo lo si yo la policia. O fe no vai. O le o fata o ina le upu le tata o tunu fa mai lo o le upu. Wo mo so uma. Ai uso mo so vale. Le ala o ye la ta ne. Le o to vai tu mo vai o tu mo ma to fa le tu ta va. We le to mena mieni o. Le to mena mieni o. Ia, langa ye bo le le. E wo fa lata. Ia. O to uma o ye o tiro mai. O to uma o ta. Ah, we le la wanu la to. Ma re tala fia le por Kiwi Bank. Ia. Ia, o Kiwi Bank le o se lau pasene ne le umi ai nel maro sila. Oh. Ia u te loa la. Ia fua ye la matanga o Kiwi Bank. O leu te mana tua o tato le tio le si le tio e. Ma sani ana fa matala to le fionga le pule afa msanga i. Ia. O kala mele o tala la ulunga le vai aso. Le ta u o le fa tu pele o Kiwi Bank. Wa o New Zealand ona ina. Io. O le vai aso te ne le sa u tala fo tato. Ia. Se lau mo tu miliona tu pe mar Kiwi Bank. Alana va e tona po ile lato pulisili. Ia lau fa ilo mai la fa o tangata lau lato fa fa ngal ngala to tupe business. Ia. Lau u mien el malo. La lau va tu malo el malo ia mo sa se lau miliona no foi New Zealand. Ma na ia. Fa le tupe u mai New Zealand ia o tele fa tupe Australia. Ia. Vai la BNZ Bank of New Zealand. Alfa tupe Australia. Ia. ANZ o le NZ o New Zealand. Alfa tupe Australia. O le Westpac o le tupe Australia. O tupe umalane. E anu uma Australia. ASP. Ma isi mau fa tupe. Lela e wa mata foi la no va ai. Ia pele o taimi tau nei ave lo tato tupe. Kiwi Bank. Ma na ia tele. Au le mela tau na fai el malo. Tau na si itia la o nanga Kiwi Bank. Ia tele fa tupe. Ina New Zealand. Ina New Zealand. Ia. O le wa la tu so te fiu tau so is fa tupe. Kiwi Bank. Kiwi Bank. Tau na tele fa tupe pe afa per tu langa le la ia. Le ai la. Ma ma wana tonu wa. Tele to e bank Australia. Kiwi Bank lo. Ia, na. Sui lo Kiwi Bank. E te la tu ni la bank fa pe. O le toi lo su tau sanga le toi lo ita la fu to fa. Lo que te pata tali se o la uile. Du a fe fast food valu ia to am fa ina ave la u. Ave tau ele va to lo tu per Kiwi Bank. O le to tali vo tra ta. A be mer tik Kiwi Bank. O le to tali disi o tu muna wal ma to bank. Ma na ia. O tala fia la na mo fa tu per New Zealand. Ma na ia. Ia fa fo ma le tai au ia le uma fa ia fu atu fa sa la ngwa Kiwi Bank. Ia. O uma Kiwi Bank. Ave na lo tupe Ave na lo tupe tupe to kalisia ia na tupe na o le fale tupe New Zealand le la no for tupe ni ma na ia e oi ia o le stala no ma na yo ata na po o le tina matua fo le wase la uta sanga le na fa i longa lo na soifua ai mate mai la e ai va nga na mana e lo matua e fai lo na safana mate mai la pole le siva nga ta ua na tari e tanga taile mana onga tina e lo na safana tolu valu lima lo ovatas tolu valu lima lo ovatas e vili lo mtua le tala to tasi se la won tau sanga ia ai yo na mana onga le mana o fa manatu ia ele mau la fana ele mau ele mau fana ia le la tatu su ela tolu valu lima lo ovatas ia na mai ata i lunga au ta ata so le mana onga le mena mana o lo matua le mana o lo matua awa ia sva na vo le va pe tani se fa se price ia na vo le fa te il tanga telefone ia ta ita ta te ma fa va pe ta te le mana fa te ita se so ta sfana ia mana o ta umai no tango le ta o tu meta te mana o fa pe la lo matua le wa ile lisi o vaenga na mana o lo matua e fa ta unu ulo na sfana ai la le vaenga ta lisi vaenga ma ile fa ia tamit
Le wo te i fu le mana on tu sala we lo lan fa na. Ia na longo ina la lan fa na ia lesi vaenga le o mana on la tu tina fu le ia na ta di vo atanga te lungo fo e mana on si lo ma. Ia vidi mai tata no fa so ai fo ia nga fo. Ia e fisi de fo la matua. Ia. Pe mana o fai ala tu nga sfa na uno fa te ia o la tu la sfa na. E mi sa ta usanga fa ia la. Bar fulu ivas fulu. Pe te mana o ta ua tu la fa no sfa na. Ona eta ua mai le o me te mana o fa. Na to nua. Mana ia. Ja, fa vi fianga o tai au sin fonga la mua. To sfulima minuti on tale le iva. Ia vidi mai tata no. Toi fa tu datu pesen na no le wa tau fai melta tu mala ni tai mo le tai au ma lo fa tai tele la vala au mai so i fu manuia so manuia kasi ngi kai ho oi ma lo so i fu ma lo tau atai ya ma lo se ya tau no ia pa ka dia pule lo fe si di nga fai mai tu fele so lo vala au oi pon lo oi alo fai o me tau ya tu ya pertawa nga ya le ole ala lo tali le ya lo va ai ku ile lu fa so fa ye ya mga lo makue ave nga ye leo e voi ava pe lo was fa na lo se la wo tau sanga o ani me te bena fa tau nu lo was fa na ke mga o fai ne la ka ti ti ai fai ye ngi u langa ka ke inga ia uma pro ka sei pura kusela ko tanga o mo ro ko pela o ani me o e mana o e fai te minal se la tau sanga ka pa so ka ika Lenga ele o ve o tina o laina fa tafa. Ni mo ya la ave lo ave o mai mega ki manga o. Ana e wa we la tu pete anu wa o la fa la fele ta lo fa. Ya le o tina o ka de le sei tu le. Yo sei tu le. Ya fa tai tele na la mai. Ya o te tu wa ta si. Ya fa se wa. Ya. Aka pena o lu se la tu sanga le la fa na tu o ani va enga te mana o. I fai do was wana. Ya, o le pauare vai ngau te mana o ia, fulili o waru se va. Va fa ta fa wai. Ya se to tasi ai lunga jam. Se lo to sa. Se to va ai ai le tau ma lua se va o lele. Alo te fa o lo ma fa le fo mo fia te va. Ai te alu na o to va vo le na ki a wola. Le lo. Le tu se ki no va wola la walu. Ya ai to ki no ki la lo san. Nalu ale na. Nalu atu ai. Ya, na fa no tala le pare chope. Fa meo, wala tu a meo, fa meo. Mai nei fa na u le. Ya te alu la tu mai vo le pe o le un matua ko la mai. Ya. Fero ele langi. Ya manuio to fa na we vai ni matua se le. Ala tali lo ka tu ai. Ele o sa langi.
Pai le lo la ga le va pe. Ele va pegar pe ngol. Ya, me vai todo val lima no va tasi. A se la wo tau sanga la mete mena fai lo was fa la. E to Italia tu la le Ya, ora la mena. E sa ora tama le. Ora sa fa na si lo matua le. Mena o le hand cafe le leo. Loka ona lima leo. Ai aveia. Mo se fata inga ui. Lo ingo me la lo matua yo o leo langa. Leo langa mana o le se i pole aso na langona volte mi e o mai leo. Yo tadi e na leo ma. Ya tu la mele au lo se lo tau sa. E tele mana o mele. Vola wo fiu foi leo ya so. O te no mana onga na ois. Mana wole si fata ita yo yai pe ama tu le to inga tau sanga le se yo to no pui. Te lo ia le ve foi le te alu lunga e puna mai lalo anu no ia mai ai lo vai. Ia. O te le lo pen foi no foi ia nga to inga. Pe ona lo kale stete le foi fai o fai tau po manu ia fai foi lunga le foi le ngol fale le Sky Tower. Sky Tower au kila. Ia. Te le lo pen foi no to foi ia. Ia sa o le le. E ia le tai me sa si. Na. Ya o me foi na mo istanga tala o fia fia pe au ia la to aspa. Wa isi isi nai matua foi le isi se la wa se la tau sang. O la to mana onga e foi le o va le. Papa o mai lunga sole. Tau tia so. Te lo mali an fa pe o ele o pisi silom to mali va pe ne vo vili mai. Ta mo me fai do aspa na pe atolo se la. Yo te lo ele a wai mo me le ole avele o leo. Wa ave so vo ele. Ya, tato fa so ele. Te lo lewa tu la ta volte me tato telefo. Ya na tala be tato leina. Ya. Ai ole ta vale foi le pe alu e o mai ta vale company it fed what you rent. E aí si a inga le na la to rent le ta vale. Ya. Ya pe na o mai ta vale fa nga tongi tupi. I fa fo la petania. O mau se le sona ta u mo ta to ye sa u ni no e me ta vale fa nga a to pe. Me la vesi a inga le. Ele ai masela puta inga o mai ta vale. Le tu inga pensini e utu ta vale. Le ai masela puta inga o tu ala inga ya utu el pensini. Ai o mai o le tiso. Sole. Le sona mo na ai alu me sta vale e mauti noa le tu inga pensini e utu ta vale. Tiso por pensini. Po la fole tu inga pensini. Ia. Lua ia e tapu e umata o ta vale o fafo matotonu. Ma teu le a o le sa unia o se ta vale mai mela e paka. Ia. Ma pe i company le wa ta mai e rental ta vale. Ta mai fa tanga lu pu e tonu pu e fafo sia ki uma ta vale. Ia. Na fa ile va o le la tapu e umata o tonu ma fafo. Le ye se me tupu mul mul. Ia o le sina va nga ta ua na fa ilo me si a ingale. A o le te me te fafo ye. E wa mai la va nga sia ki uma. A le mau o mai au fa mo mo. Na me vai ngota vale. O le si vai ngai wale masa ni foi fa mana tu le sunga su e bukala me tu la fon. Mo me o insiwa ta vale. Va ai le po ava enga o le ta vale insiwa. Sa o le. Ta u o vai i te we maoro tu tongi tele tu pe alu. Ai la vela ta vale pe tu pos fa la ve ai la tu e foi le claim insiwa e fa mai e le insiwa vai nga. E le mfai. Na o is foi vai nga na sili uma ya inga o le insiwa o ta vale. Me afa pe foi fa sol mo ta upule na o ta vale ia le te adu au mai atu tongi tu pe rent. Vini mai fol tonu valu lima no fa tasi. O le mesa tupu mo ya e mo se le sona mo tato tu. A wal terminate. O ko su ngata ta vale la po e rent. Su ngata tele. Ona ua tele tangata ua mai fa. Mo fa ngata vale ne. Ma na ia foi sim ta ma na tato fa so. Ya tonu valu lima no fa tasi vala mai la tasi tato pese. Si fonga le la mo. I uale tanau tau uaile upu uale aule ina ilau aue ae se I fai mai sau upu e tua imi mala e tua imanu sau fumama upele kau masina ipu mai mahu se inu ane ai tama ole nu
teine pe tua inia o usata fai ole au a mene ilunga ai pupule no uloto ona o santu pua inana ne ililo tuma ai ali ali na o tuma aue ae se i fai mai saupu pe tua inima pe tua imanu sanfunala upele kau masina itu vai mahu se iluane ai tama ole Oi lo wali wa o sane wa o falongo ilo lele o ele fomai le tua fai va venga wana o oe Yesu e olai ta fi popula ai leva ai ta fi savali ai le mafai ta fi fa alongo ai le langona hoi lo wali Yesu halo famai ua o iloa o ele tua he malolo ai tawaso he savavali ai pipili hoi lo ali say hello for mine Samoa Tafieva ayatu Le lalo langi Mameo tu muai Tafia o atu Ifia fianga Hai pangale ua o Le mafanga Toto manatu Sasilia Peana o Lefana umai Ai wi ilea Wa o matinoa Wana o oe Yesu
ke malolo ai tawaso ke savavali ai pipili hoi lo ali se lo Langi mama soi fo mau lu tātua tunu nei fo ia so fo wa tātua lia. Ia alu maia e le wha opoponga i nisi tala i meo lo tutupu lu tātua tunu i Samoa. O le vaiasun te nei na wha mao nia mai ai. Le urua i whidiwhilia le se tamaita e a veama peristene o le wha lapo betonga le Samoa Human Resources. Le tamaita e a whata le wawe ia nesi wha sisila e nosa. O ia leu whiliwhilia e suitu langa e le sunga nonu le maunga sale i moa ai. E na ua wha vai mai le mai ai o le 5 tausango lana tautua. Ta ua le sunga nonu le maunga, ua te tau fo i le mai ai o le isi 5 tausango lana i fo i no fo inga. O na sui mai nisi ma fau whaunga fau, o meto tia fau. E taita ia le ngā ruenga le anga i le lumanai. E na ia tū maupea le au o nanga le lei tangato le atunoo. Ai maise le telo le a fianga o le whala puputonga, mai a fianga o lu i tau sa fianga iai e au fiai ma le COVID-19 furuiva. O le veason te nina tali maloi le fionga le kovana le maloi Amerika Samoa, le fionga le manu maunga. E le whainga malanga le au le malo Samoa, tui ma le li whano wa le toso alo vi le lua ma le masiofo, sa malanga ni fua whanga wha le ainga, ai whaatino ai se whaafe whaalo alo, a le whionga kovana ia mongo li imalana masiofo, e le whainga malanga leo le malo Samoa, a o iai Amerika Samoa. Mai o a tātala vai o whainga malo le lei vāo atu nu e lua, e a fua mai ai ta ita inga le lei, mai whiala whaninga ita i o malo le Pasifika. O sa molo tu mo pe lalo lapta inga matapen penanga mo se tsunami. E afu mai mafu i o lo whaalongo ina pelo lato lulu. E le maunga mu o lo i vai lulu. E manua i tutuila. E reporti lata mailo official wa ai tau a Samoa e ui ele o yeise tsunami o lapta i aile tunu i le taimi lenei. Ai ua wha mawina le wha au popo pe o le au wha i o lulua mafu i le aso e tasi. Lea sa iai le vaiason te enei le se fulu, wha solo mai iai le se fulu ma le fitu na lulu i le aso e tasi. A o lea wa o mai le vainga muli o le taula tamai. Wa o atu i le tolu se fulu ma le lua le au whai o lulu o mafu i la aiti. Ai wa a mata fo ina wha au popolo lato malosi ma le lua tesi ma le 5. E le tolu tesi ma le fitu le malolosi. E masini fua mafu i o le tato official va ai tau i mo le noo. O maunga muolo i eila mta inga ma tā penanga, e se lau 50 kilomita me le moto tutuila ma manua, e saute i se sae o pia, e lona loloto e tusa ma le 10 kilomita. O loo mata i tuina pēle official va ai tau swinga yaso taitasi o ia fo i maafuie, ma longo ai pēle a tino a wā tā penanga leanga i le lumanai. E ui ua wha mau nia le wha amasinonga mō lianga e wha sanga le talvous fulfitu tau sanga le matua. Lea na ia susunu ina le pampensini a le fionga le whaipule i a le ana Ronnie Ponsini i le fio ango sa anapu le amatango le tau sanga le nei. A e taruai o na ole whaato e senga na wha leo i nei lana luia. Wa ia langona le fefe ma le salamo ma le ngā yoinga na ia whia. Whaatase ma sei fonga na whaatino i lona ainga mai o le teimi mua fo le wasila sila ai le whaamasinonga, o le ulua i mōlianga le tala voula i titi, wa toi li waile na wha ai unga ma toi tu watu i eile a wanoa, ma whaasau inai o ia mai le whaasalanga e le silia ma le se fun ma le whātau sanga, e nofo sala i le whalepui pui, e le ngā yoinga na ia whātino.
E to valu tama ita i wa wha ulu lātu swafa o le ātau vai sa Elia se tau sala Samoa. E pe o le wha alawino mai e le te whono le komiti o tā penanga. Le whionga le iantau o le Sir Jerry Prunt. E le to valu e to alua sui mai Samoa la vaia. Ma le to ono mai New Zealand ma Australia. O le to alua i Samoa e le tau sala wa langlangoina le kompania le SAB. Ma le tausala ua langlangoina le Performing Arts, to tolu tamaitai ua whaaudu mai societe se ese Samoa i Australia, e awhie le Miss Samoa Victoria, Miss Samoa Melepone, Miss Samoa New South Wales, ma le to atasi o le tausala mai Australia lava, o lo langlangoina mai le kompania le Princess Mariana's Publications. O lo tu maupeo na tau aveina le tamaitai a fono i Fafo McFarlane, le palo le tausala o Samoa whapea fo i le Pasifika, le na ia manu malo le tausanga lua fesful valu lua fesful wiva, mangata mai lo le toe sa i lio se tausala Samoa whapea fo i le Pasifika, e na ua pesia atunu uma i le siamo le whaama el covitis ful wiva. Peitai, sau nol te fono ya le a tau le sa, o lo va ai se tūlanga e toe si tia ai le wha le leia atili, o tā penanga sa iei le lua fese fulma le iwa. Whandia foia le ia taua le sa, o le sa i lingo le tausala o le nei tausanga le masina fau. Wa le na o se fuafuanga e sa i liai se tausala sa moa, ma le angai atu fo le sa i lingo se tausala le Pasifika, ai o le a whaia e a vea o se wha linga, mo le mai moanga le atunu, ai me se fo i turisi o le a siasi mai mo mai le taimi. O se leni whaamumori mai atunu i whafo i alo ma whanau le atunu, o loo ngā lului ngā luenga whaavai teimi. O vaenga se leni lea wa sui tūlanga nei le tūlanga le leisa yelta ma o aingo Samoa. Ala le tu risi tā whawhau mai mo mai le atunu a o le ia fia Samoa le koviti. O le nganga whaavitai lea mai le whionga le minister e ala atunu Wayne so i alo. O le minister le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Na ia whaafitai e le whaama i te le whainga pa anga Samoa ma New Zealand, Australia ma Amerika Samoa. Mo awa no ua whaafai luenga i nai o tātou tangata, e tau sa i lia ngā luenga a wase tupe maua mō le tau singa o ainga, ai whaapea foi le tau tuai no no ma e ka le sia. Peitai sau no le whionga le minister, ua so o se mea le lei lava, e iei lava lui tau e ma whaafita au le whaafisa ngai. O le au ngā lea o onga o lo fō tua i eisi tai au fō mō so se au o nanga le malo, a wase lumanai manui o Samoa mō nei mā tai au. Sau no le atino o le whaafita au li tele o lo whea ngai nei ma le malo, o le whaatupula ia leo sori ngā tūla whono mai a ilanto o lo maua awa ia ngā luenga, e au fiele whai ngā luenga o na nai teimi ngā lulue, o le whana naua nisi o tamai tai e le i mai a konkarate, malango nisi o loo iei sori ngā tūla whono maisi, ma oi tū mai ua sila tutoa iei le malo, e te tau na toi ilo le lele whainga whaavai ma tūla whono, e lima taita ina ile filifilia leo o anga waa mō nei ngā wenga. E se whaai unga le kāpenete le na whontanga wa pasi ai, o le ata itasi malanga ile masina mō le au whainga wenga whaavai teimi New Zealand ma Australia, e a wina toe tātu tangata i ngā wenga whaavai teimi, se ia mai asu e suenga mai roi longa le komiti whaapitoa, o lo tango fia i mata opu ma sa i dia umalape wālia i mai, a wafo i ni fofota al whenga i fo i ai nei mau whaafita au li malu i tau. O i tū mai na whaalia le whionga le ministaia le atinu, e leo se whaale tonu se to tasi, ai o le tiu te tau ave leo le vanga a tolo fito i tonu i ai tu tonu le matanga ruenga, lea sa te tau na whelanglango mai ma fautua leisi le tasi, i ala o mea o mai te tau na uia, e tu sai ma whaai unga le kāpeneta, wa mai atu i nātu i ai. O tala ia mai Samoa, manu te leina fōwhanga ma tiutela whenga ei ma le tātua tunu ni aso, whaasoi foia.
Ta alofa lava i lenei whaaupoponga o telefou mai le tautua a le si ufonga le lau mua i Wellingtone o le talamua. Ua ato nei ona pūlea le malo New Zealand le whale tupe o le Kiwi Bank. O le atulanga ua whai ona whaatino ina ua whaatawina le malo New Zealand le Kiwi Bank mai ni whaalapo tonga te tele se tolu o le malo sa o lātou pūlea whaatasi le au fiai le komisi o tau i o whaalawe whaafosei po o le ACC, ai mai se o le New Zealand Post, ma le whaaputu ngā tupe o le Super Aneweta le New Zealand Superannuation Fund. Nā whaalia mai le tamaitai pālemia ia Jacinda Ardern, o le nei fofuanga o mwhai ai le malo o na whaamautuina le lumanai o le whale tupe o le Kiwi Bank ina ia pūlea pēr e tangata o New Zealand i aso o i luma. Ta ua le pālemia o le nei ngai oinga e le ngata o le awha le iai le tūlanga wha tauwanga i le maha o whale tupe i le tono New Zealand e awala i au nanga masani mo tangata uma, ae o le a mautinoa o tupe mama uma mapolo fiti ale Kiwi Bank o le a nofo le i tonu le tunuu e le pei o isi fa le tupe le tele o lo iai nei i New Zealand e pūlea uma e kompani Ausitalia o lo ave uma iai yala tupe mama. I se saunoanga mai le minsta o tupe ia Grant Robinson na ia taawai e we ina sa pūlea e le whaalautonga o le KGH ia le Kiwi Bank e awala ia na whaalautonga tu mooti ai o le iei pēr o se o le ACC wha pēr le New Zealand Post i le Kiwi Bank e le o se tūlanga tāla whea ngai ma fuafuanga tu mamao a ia fo i whaalapotu tonga ale malo. O le whaletupe o le Kiwi Bank e pe o na silofia na mua i whaawaina le tausanga i lua afe mo le lua i lalo pūlenga le New Zealand Post. Pei tai o le lua afe sifuono sa whaatawina i ni sea o le whaletupe e le whaalapo tonga tau i o whaalawala whaafosei, le ACC, ma le whaaputu ngā tupe o le Super ale malo o New Zealand. O loo tumo pēo na whea ngai le lau mua i Wellingtone, ma whaawhi tāuli solo ele a moise o la au na pā uu ma le o tahota e ia ua tāpuni ai nisi o awala ma fua uma mai ti munga ma tūlanga ma mawha whaale tonu o le tau sa i ai taruai nei. Sa whaelo mai e se ofisa sinia o le pūlenga Wellingtone o Siobhan Proctor e whapea o tangata to is furuiva o Wellingtone ia na awhia o lato whale i solo ele o loo no nofo pēa i ni no whanga le tū mau e le i mawhai o na toi fo i atu i o lato ainga o nisi fo i wo ma no nofo i nisi o ainga ma lato wo. Sa ia ta ua e whapea o le tele o whale na awhia e le i mawhai o no o i aise sua suenga o na o whae te tenga o le saunga le mū taluai e mana o mia se teimi umi e lao fi ai ma mātu tū le leile ele mo le whai au ia i tū a inga o suenga. Sa whaalia fo i e Proctor o lo o talo sia o le a le toa a fia le lau i nisi ti munga o mawha e wi ina o lo o walo ia mai fo i le toa o mai o nisi wanga mo mawha i le astofi. I le tono o le fitu vai aso mai laso mua i ulai e ono se lau fitu se fulu le hawha inga o ni solo ele na tutupu maa ni ali mai le tono le lau mua i Wellingtone ma ona pito nuu ese. O le se lau fitu se fulu o ia solo na tutupu mai le vao le stofi taruai ma le aso sa na te anei. I le talawhatai o le Kapiti Coast ua tāpuni ai le awala i le vao Pukirua Bay ma pai Kakariki ona o se solo ele o lo o iai. Mai na whaelo mai e le pulenga o ala te tele le waka kotahi a tonu e tele ni vai aso e tāpuni ai pēr le vaenga leo le awala ona o tūlanga whaale tonu o lo o iai. O isi solo ele te tele o lo o iai nei i Wellingtone e awhi ai le awala tele tawa whapea ia le Pass of Branda ma le Sutherland Crescent i Melrose. Ua fausia ni pāpuipui i le malai o le Parlemene i Wellingtone e to pena ai mo le solo te lea u wha moe o atu iai i le so, a le whaalapo tonga sa so atasi o aia te tau ma saulo tonga o tangata, le Freedoms and Rights Coalition. Na amata mai le fiafia la sa, o na lau inatu ni poloka si maa te tele, e bupuni ai whai to au whale i le tono le loto ao le Parlemene,
ina ia le mawhai ni ta'wale o na ofi atu ia i te tonu. O whape fo i ona tāpunia mō he malanga i ngā le whaatau si unga o le awala o le Lambton Key, whape le vaenga pito i lalo o le awala le Molesworth Street, ma le awala o le Kate Shepherd Place. Nā whaalia mai e leo, e le te tau o nā whaina tele whe malanga i ngā masani o ta'amale i lea vaenga o le lau mua i le so. Pei tai o lo whautuaina pēr tangata whewai ina ia fua le lei whe malanga i ngā lenei aso i le tonu o Wellingtone. O pasi, ua iai ni swinga i awala e uia i le so ona o le solo te lenei. Nā whaelo mai fo i le whonga fitalai o le Parlimene i a Trevor Mallard, o le a te tala pēr mā wanoa le malae i ruma whale o le Parlimene mō le whai ai o ni solo te i taimi o le ao, ai e le te tau o nālu ai mo le pō. E malosi le talitorunga o le lipo le nua o Wellingtone o Andy Foster, o le a le te tau na umi le solo te lenei i ruma whale o le maota o le Parlimene i le so. O le solo te na amata mai au kilani, e mai alo o wha moe e taunu mai i le lau mua i se taimi nei. Nā ta ua foi e le lipo le nua o Wellingtone, o le lama ua matua ta pena le lei i e leo e mai se fuafuanga le pulenga, mo fuafuanga e tali atuai ini tūlanga le manuia e ono ari e mai i le nei te mai le o iaise manatu e atoa se aso o whaia le te le nei. E lua se lau a whetā la o wha apopo e le malo i lana foai i le wha aputu ngā tupe wha apitoa wha apule nuu mo ngā ruenga whesoswani mo te ngāta nā whaina ma mawhatia o na o wha lawe wha le nātura sa a whaina ai Nelson, Tasman, wha apea ma le tū malo Marlborough. Wha alia mai e le minstau ngā ruenga la vea ai taimi o wha lawe wha afuasei o Karen McNulty e se lau a whetā la nā tui nātu mo le tū malo Marlborough a o leisi se lau a whetā la o a tui nātu mo Nelson, Tasman. O le songo fua sa sia tua i lewa enga o le tunu le te maita i Palemia i a Jacinda Ardern ma le minsta i a McNulty i le fia maua o se tala Atua e tusa o mea na whaatama ia i lo longa ma ta whenga ma mawha o na o winga lo wa o le tau. O ia so sania le malo o le a wha so soa e pūlenga o nuu mai tū malo e fe so sania i tangata na whaalenga ina la tau whale ma isi mea to tino ono tūlanga whaale tonu o le tau. Sa whaelo mai fo i e le Palemia i se whaelo inga ma le autu stala ana nā whi o le nei whesoswani e ese mai lea i whesoswani masani mai matanga ruenga le malo i le toe whaale leia o awala na whaaleanga ina ai mai se fo i whesoswani masani e maua mai i le matanga ruenga o la tina elutele le MSD. O le tausanga whai ule nei o ngā ruenga whai e le komisi su e le malo e winga i sa wanga sa whea ngai ma tamaiti i lalo le tausinga le malo manisi o e kāle sia i aso ua mawai. Mai na ta o mai whapea o le tua o pito tā ua o whea ngai nei ma le komisi o le mau whesili lea e winga i se whainga o le a tau mawhai ai le malo e whaatulanga ina ni taui mo e nā whaina ai. O se komisi su e au pito i te lele nei ua whaawaina i le tonu o le tunuu, na whaawaina e su e i tangata sa i lalo le tausinga le malo, a to aimano whanga whaapito nisi e kāle sia a mata mai le tausanga e awhi iwa se lau lima sifuru e o mai i le awhi iwa se lau iwa. O le matawha ioi sa atu ina atu i le komisi a le malo, ina ia tāpena ina mai ni whautuanga, ini awala e whaasao ai, ma whaia ni taui o e nā whaina, a to ai mani fuafuanga mo ni awala e sanga whaale lei ai, ia le tūlanga o loo iei nei ia i tu aingo ngā ruenga i le tonu o le tunuu a toa. O tolu tau sanga talu na whaatino ngā ruenga whai e le komisi su e le nei, mai whaitau wafe la whai tangata ua uma o na whai aia la tau mori mau, e le ngata ia i la tau na a fia i sa wanga, ai whape foi ia suisi nia o matanga luenga le malo, whapea mai kāle sia, mai whaitau miliona, whaamau maunga malipoti ua uma o na tāpena inai. O iuni o le tausanga a saulu a whelo futolu, e le tau ona tui nā tuai le malo, le lipoti whai u a le komisi sue le nei.
Ua whaatonu ina whale mai uma i te tonu o le tunu o ina ia o atu i le whaai unga o le masina lenei, ua whaatulanga ni awa noa mō tautonga o le whaitau wafe o ngā se ia ua sili atu i le tausanga talu o na whaatali tali. O stasi le nei o whaatanunga e atangi ai, ia se vaenga o ngā luenga o whea ngaima se vaenga whaabitoa na tō fia, e ngā lulue i le tau whaititia o le lisi umi o tangata o lo lisi whaatali tali, mō le whainga o ni tautonga whaabitoa. O le masina taluai, nā tui nā tuai e le pūlenga fau, lea ua iei nei e le soifua māloloina, le te Whatuora, Health New Zealand, ia se tusi alo ia i tū mālo uma whaafale mai e luas fulu, ia sa ta ua mua o DHPs, e whaailoa tuai le nei fuafuanga. O lo whau tuai nai whale mai uma, ina ia o atu i laso whaai ua o kuso, ua whaia ni awa noa, mō le fitu afe lima se lau o tangata, ia ua sili atu le se furulua masina o whaatalitali pea, mō le whaia o latu tautonga, ona o ni ngase o lo a fia ai. O lo wha mawhaina mai, o le whaia o ia awa noa mō latu nei, e le te tau o nā whaina ai le whainga o tautonga ma tonga fitinga o pito mana o mia, e te tau o na whaia. O leisi vaenga o le tātou tala, o le fontanga i le so, o le whaafale tui o le pātia le Labour, o le atala noai nai, pe o le awhaatea mai le vaenga wha o puwhai, ia le li whai pule o le tūmalo Hamilton i Sifo o Kuraf Sharma. Na whaadia le pārmia ia Jacinda Ardern, i se whailo inga ma le autu stala whaapea, e matua lea i lava ma se whaabai o le mautu ua inga ua whaia le li whai pule le nei, e whaasanga i le pātia le Labour, ai mai se fo i le ofisa o le pārmia, ma le ofisa e pūlea ngā luenga whai a le pāle mene. Mai e tā o foi, e o mai le teimi nei, e le iai lava ma se whaalinga o maua le whaafale tui e le leiba mai le li whai pule, mai nā tā ua lai le tamaitai pāle mia, o le whaai unga i le tuli ese o lea li i mai le pātia le leiba, pe le ei foi, o se whaai unga lea e whaia e le whaafale tui i lana whonatanga i le so. E lua afe e fitu se lau mo le ono la whai o mai fōko viti sa lipo tia mai tu es o New Zealand i le asonga fuana nafi ai hiva la whai o ma liu. O ia wha mau maunga le soifua maloloina na ilo ai fōi e wha se lau tolus furulua la whai o tangata sa tau fia i whalamai ona o le koviti se furuiva e au fia i le to iwa i le tono potu mō mai tinga ina. Se lau wha se furu la whai o tangata sa malanga mai whafo na maua i le koviti i suesuenga masani ina ua taunu mai i le tunuu. Sa whali mai fo i e fo mai e whapea e ui ina pa u i lalo i le taimi nei la whai o tangata e tau fia le whalamai ona o le koviti ai o lo o tumo pea ona matua pisi ia le tele o whalamai e pei ona sasawai i le amatanga o le tau malu lu. O le tele o tautonga sa fufuaina ua matua awha ina lava ona o le tūlanga pisi o whalemai i le teimi nei. Ai na whaalia, o lea ua amata o na maua la wanoa mō le whaataunu ina o ia tautonga. O loo masalomia leo a tonu e wheso o tai i ni o sa whainga se lua sa whao ngai na ini ta wale i le waweao le sunga fua i le lau mua i Wellingtone. O ia o sa whainga sa whaia se whalo loa ma se whale whaatawai awa maa losi. Whaalia mai leo na ngau ia e tangata sa whaapongai i se o sa whainga ia ni o loa mai se whalo loa i le awala o le Onepu Road i Lyle Bay i le lata i le tu lai whai le waweao le sunga fua. Sa whaongai na i leo sa whainga se ta amale e ta lepe ai le whai to o le teri na fia ai. O whaamawina fōi e leo e whapea o le ono minute te ai le wha i le waweao lava o le sunga fua na whai ai leisi o sa whainga whapea i se whale e whaatawai le awa malosi i le pitanu o tawa. Na whaongai na i fōi se ta amale e ta lepe ai le whai toa ma ngau i ai e tangata na fia ni o loa e au fia ai i awa malosi. Na muri ane maua e leo ta awale lua o loo masalumia sa fia ai o sa whainga nei ua tia ai i le pitanu o Newtown. O loo whaatasa ngai nai e leo le viso soniatu ia la tau suenga o nisi sa ono wa ai i le ta awale o le tu ainga o le Mazda Atenza e lanu Siliva ma le Toyota Aqua e lanu efu
i le Onepo Road po o le Main Road I taua ina ia whaafisota I atu ia le ofisa o le leo. Ma le talawhai u sa mata ina le malo o le au ki tia New Zealand le Black Caps I le ta'alonga muli o la ta'alonga tolu I le vā ma le au le West Indies I ta'alonga I tasi aso po o ODIs. O le ta'alonga sa whaia I le tunu o Barbados I le aso le nafi mai sa tulia I New Zealand ia ai tolu se lau ma le tasi o le West Indies. Mai o tulanga na iai 5 pea New Zealand ua maua ai tolu se lau ma le lua ma manu malo ai lata I le tolu ova o loo te toe. E tā ua le manu malo le nei o le Black Caps a New Zealand ona o se teimi mua lea ua malo ai la tau I se series o ta alonga te tasi aso I te tonu o le West Indies. O le ta alonga mua na malo ai le West Indies, ai o le ta alonga I lua na malo ai New Zealand, ma se so ai loa ma le ta alonga lo na tolu le nei ua toe malo ai hoi New Zealand. O le isi ta alonga faa le vāo malo le Black Caps, o le awhitawi ai ma le aua Australia, ma o ia ta alonga o le ta alonga mua o le aso ono se tema e whaia le ai o Cairns. Ea o le wha iunga le nā o telefou.
vinga la fiango fale alupo. Yo, mai le ya tenga sila e Simon se montafa. E le sa ori tu special tenga sila e ri. Yo torio e foi tau tatou so se ta mala vala e pitolu. E ele tinala tu mai tu ole. E la ta mau e tele le lona tau ua mena te fai. E ia la tinala tu mai tu ele ilo atu. Sala pe o le tratana tu mai tu o ia na le mafu ai malo si o tamane. Ia o lula manatu nawa. Te lo tinala tu mai tu. Sa ola e mana ia e mo. Ya sa o le tau te ia fa pia. Sa o va longo ni fa tu fa pia. E me vo le mo tanga te tu anga fitu tus. Tus ko. Malo le tau tu ai ga no tu le yaso malo vo le. Ma fu mai nei ma tu e tono ainga. E le talale na mai nei ile o lo fa taia le tau tu ai la tu inga o mai nga no fa vai tei. Ya. Ma le o to lilo le lo le va nga mo tu le fa tai to tele foi la to nga lu fa vai tei mi. O lo fa fonga ma tu fonga lo mo ile aso ma le aso. Moi. Ata lo fa to por kala me atu tu na. Ya pangalia. Ia so se o na nga ile se la upase. Ia la pen fa le ton. Ele foi to lo mai Samoa ia fa le ton no por kala me ne ile. Ya. Ila to lo mai fa fo ma me lo tu poi. Ya fa yo fa longo mai male o le tai au e sa ngalo fa vai tai. Ia tau tu na ma o le ava no e fa ngali. Na tonu. Ngali le ava no na e sa we. Ia fa ma lo tu voi le tau tu e se wa inga sa mo. Sa o le ia mai e mana tua. Ia va inga ia wa mata na mo fa mo nga i no fo mau. Ia mana tua tatu ara leo. Ia o tau ia le na so tai fo i va inga fa pena. Ia mana tua tatu ara leo. Le na leo nei le na to mo atu ni si o fa mo monga mani si o vai ngai le wa uia nala wa e nei na mo la no fa mau share tu la yo tato Facebook mo YouTube tango subscribe awana me te fai statu tu o le subscribe ile YouTube channel Samo Capital Radio na e matango fa so atu tato Facebook ye lo wo mo ai o le ale alunga le soifuanga ai mai fa pe wo e move mai nei Wellington. Ya, sau stemi ta no ma fa ilo o le leti o nei le na mo atu fa mo e fa ilo fo fa pe fa tai ai tama ia ma le tatu nga le no mo atu fa mo ma pe na ya fa pe o le we ba duel va le au te lo e o te sa e su e so tai mi te sa po le ale alunga so fuanga in tau sanga o luma o te fai ale po fai fu so to lua fai ta mo lo le tone tau le amo atai ti fe tro tala tau le lo wering con tan no foi te fia o ai langa o i le na mau mai ai fa mau ia fa mtalanga uma le na mau ai no fo mau ma pala ai i lo visa man tu foi le te milen ta fe wa i la ta le la nga visa ia visa venga lu ma tala tu ala tala i tam foi ari fa se ala ota o stedi le tau foi o pe pa o tala di el por club el se fu malo loina nel fulu tas fulu el por club el se fu malo loina e pe el ta pule fie fata no ne ole ngase ole nanga mo le kanesa fata no to fo sevilina la malo ile ta o ne ya tas un tasi e fu stat por clamele o fu tas va vi fianga la oli ya ole ta una vale lua ta to fasa longo ne ya malo o ta tu so se wala lo ngalu ai yo te lo le sol nei le tau sanga e tasi valu por fitu. Iyo. Ile so tonu ani o tata no ma tata tali le u fa manatu le ono su tau sanga talu no tuto tasi sa mo tau sanga to nei ya lu tau sanga. Iyo. O le sol nei le o se tala fia mo sa mo. Tau sanga e tasi valu por fitu. O le tonu nei na pule lo sia mani sa mo. Na watu lo sia mani tonu ya ma ave lo sa mo. Ile taimi ala le nei tau sanga tasi valu fitu. Na mata for a leila se e mai lo tau sanga tasi va tasi fa. Ia. A mata no for la watu va tau ia Australia o Falani. Watu mani usila. Ia wa mata no fu ma mau watu la tu watu e sisi amani msamo. Taimi lo tau la mua tasi va tasi fa. No watu lo fa mautu i fiti ma so watu ia. Ia pe u wala tata no yo no mena tupu i tau sanga mo vai le tata fia te mine
Ia talo fai nei tatu ai na tau sara o vai. Ele mo se file mo na we taimi a. Ia le taimi o le tau wasa mai a wase tātou tuto tasi. Ia leo tātou ai me tātou fia. Ia whenga tāwai ngā sa uia nei o tātou tua aua. Whai langi wholaunga. E te lola i wha maunga lava i ai. Te lo le wha whonga mai le au mātutua mai la tau ni nā vai te. Peo wha maunga na watu loa ia mālo nei te leo atu e se si amani msamo. Peo le wha enga na natu tau whai mo tape mo le ti o si amani. Oh. Tape le ti o la leo peo tatua la leo. Wa peo na le adwi fasa launga si amani la tu tangata i e tola wapi solo i samu. E fisota inga. E fisota inga. E al mea nala tau mua tau whai. Ia teimi leo malama nei tua ai le ngana le wha ngana. Le ngana si amani. Mana ia te. Ia al teimi nei la pe ato e fo i tua. O le to tele o nei tatu tangata i whai si amani. Sao. Na watu ai tangata si amani ia mau paolo tangata Samoa ia maua ia la tau whai le tau ave o mea teimi nei. Ia whafonga mai la o Samoa o lo whai si amani. O la stonu le tau sanga tasi valu o lo fitu. No foi ia lo si amani Samoa. E foi lo pito si amani foi. E foi lo tu si amani. Lo po lo tu la na le, lo tu le. Ia se is vamos ala tu stay with you. Ja, nei fa fianga al taiao. Le mau al fia. Mau fia ma fa vela ia le kokolesa ma ko pai o ta mar ko pai. Ko pai ale taiao, ia koko Samoa manongi koko Samoa e mantua tai fa puka tangata leso. Aso yo, pe tato ko pai sam. Te le lo le senga tu pulanga le dia te biota light. Em to dio tato me ti aso ye. No fa ta se la en poto. O fa na o le uso, o fa na o to fine. Ya, o ko kon ta me ti to o fa asu la ko pai. E vai le si putares. Ya ua a fa pea ta fa puta ta mai. Ya ta fa uma. Ua lima no le sta mai. Mtoi le fifia le sta mai. Fusu rungo puka. Kisa wori na mu ya na to puka te me ta mi sai rungo. Wole ni. Ta fa ino puka ko pai. Sa le ya tu. No mo wai fo ya. Te vai le leonge puka to pai. Ya sa oi fa pale ni le puka ko pai ni ya. Pale ni puka. Tele le si ele titi le. Ia pe ta fa pe puka to ina fa foi puka lo mtua. E oi.
Te u fomalia la vepesa le matu lua ina wato se fulu ma le tolu minuto na tale o le tu la se fulu ne vai ngol tatu pola me atal tayao ya el manato lo solo manuia fo ya fo fuanga mga luenga le nei tayao le tatu watino ya ila to ya matati ala tom fai ausia ya ile taimi ile tangata le o le li na fa na o le li o le swafa ya o le isa o le tausanga te se fitu valun fa na utata le la suivo te sema ya pe lo na ingoa le fa ingoa I o tata so fa ya tein top of John top John pe lo na ingoa na limas futa usang on da usang matu fasu to tausanga le ta siva fitu valun fa na wa ta siva fitu val le fasu to lo tausanga atu sa walan tata no ta o le mit o tein ngo tata o lana miti sa iai
E fia so o umai atunu o le lalolangi. Ia. Ai le alu se whaalele. Oh. Tu se alu i taavale, e alu i auala i e whaanga e lau Ia. lele. Pea tau unu. Ma le waa. Ai le alu se whaalele. Oh. Na amata la na whai ele i lea le fuafuanga le lua fes furu tolu. Lua fes furu tolu na amata. O le taimi nei la, lau tau nu i Samoa. Lau i Samoa le taimi nei? O se lau ivas furu valu ia tunu o lau langi wafe le tangatale. Oh, so. Ai na amata lua fes furu tolu. Oh. O ila le leva tele. A leo whai o atunu o lau langi lea ia ile lisi. E lua se lau mare tolu. Lua se lau mare tolu. Le lau inga, te amare toe lima tunu ia toe. Lo inga lo pol Pasifika le tau alunga tu ia. Samoa le ua. Se lau ivas furu valu ia tunu. Oh, sa ora. E se fu ia Pasifika la le fa mo tanga te fa umai lana. O le aso se fulu o ke topa lua fes fulu tolu na lu ese mai loa ia male tu i sauti o Denmark. Ai malanga mai sia mani fa ngale train. Ia ma fea lua ia ilo. Ia e o ma lua fe lua fulu. O se lau iwa tolu atu nu. Ai maua lon fa mai Hong Kong. O alo no winga la tangata lui va avele inga lui va ala pase se foi. Ah. Ia lo inga su ia ia awala ta te lo. Fa peta ita yo sawa sana va avele le. Ia. Oh. E alua e malanga zoloa. No winga e tele fa ngai le imeli. Mai le sia tunu le sia tunu. Yo ia masala. Fa foi la wi sa mo te mine. Le lope sa lua tu se meli Amerika Samoa. Sa lo ma va avele la ta to le Naomi. Alua tua ilo alifia tua ilo Samoa. Ia, e wha tupe umalala na mala. Sole. Lua fe lua sifulu na taunu o ilo i Hong Kong. Ia, u se lau iwa sifulu tolu ea tunu. Po loka ilo inga ona o le wha mai. Oh. Na lea lau amatan tua talai tua o ia tunu. Lea lau toi malanga e teimine. Denmark, South South Denmark. Sole. Nam tau tia. Au lua fe sifulu tolu e ili istangata sa ilan fuafuanga whapea. Ia, sa whamawina foi i whamamonga lalulangi. Le Genesis World Records. E whapea tangata sua whea Graham Hughes. O ia na mawina le whamawina no le sua whai matati a lalulangi. I le vave o lana malanga ia tunu uma lalulangi. E wha o ngai au wala o whiwa inga lau tele. Public transport. Yeah. E le ialu ai e santa avale nalu i train, no foafi. Yeah. Ringo va lele, o wala. E wha o ngai tangata lau tele. Ia, e wha alua na toi fo i pele tānia, na wha atanga i lalu. Toi alu i pele tānia, tau nu ua le mlai va lele nalu esi ai. Toi amata fo i lea. O ia la tangata besini na vape. Ai, o lea ua o mai le vai wha maumonga le tau sanga lua fe lua. Ia, e se fo i le me mana o le tangata le mai Denmark. Sole. Ale maa nei al whainga le li lea. E le ngata lai alu tau mawhai au sia le mena miti e mtau mwhai whai. Ala ua oi fo i sia tunu o lalo. Nā tonua. Amo. La ua o Samoa o fiti o tonga lua se lau mara tolu tunu ale la u se lau i vas fu valu te ya nana ya wa ele lo po le ale po fe ale tunu le sa ya la tu sa o te lo a fale ale o tutuila ya po la he o tunu se meli sa mo te min nei la na lua tu ah la na lua tu tanga tare lo winga le o te ma fu e fa sia ti fanga i mo ya po se documentary me o tala anga o tanga i fa mo monga tanga tare ya lo pena li fia tu ile fainga fai sua pili male uma i le va tu ile tato ya o taina i Denmark va tu le walu ngala lo fo ia le va o le tunu le o Finland la tu pandemia yoi la tu pandemia ya o fo le lo tama va pia po le hale matua te tawe ona vesta ngata ma se taita yo se malo a tolu ono taita tolu ono sanga la titi ya ava ya tu la ya ava ya tu la ya o atu pandemia fo yo la tala vo fo ya ava ya tu pandemia na so ya aya ni ana patia mata fa mana wo ya i pu fo istangata le ata si fo i pandemia atu ulungo pinga fa ilangi ya la fo ngulu fo le atu no Finland le lato o le sona mo le tala vo fa tete ya ta fa sa la ma mionga ino fo la fa tele mo wa maualo ya mai la le ile tata no version te le yo na winga fa ya so tala vo ya es fa pu le national tam tala vo vo na ton wa la ya le vo la fi mo pandemia o Finland sa una alon fa ma va le pandemia na o Finland
O tele i tala te mine. Ia le na. Sa le le ya so. Ia malo, e le manatu mai a manatu programa le atol tai au. Ta sia le mai la. Ia. E le Samoa le te loa te le te me fa fonga mai le tino. Ile swafa le ulu mato tua saula ula wa yono. O ia. Le tama fa na le tino sa te fono fo le Pacific Media Network. Le masani an malanga fono fo mam sanga tano te tio ile si vai time. Ia. O le wafa mawina nei wofia tu nei lona swafa i le Hall of Fame ta New Zealand. Oh, sorry. The New Zealand Business Hall of Fame. Tangata pitsili na ta ua i me tau pisinisi te lele la tu saul ta mai ngo New Zealand. Le wofia to tonu swafa sa moale. Mana ya ulu matotua. Ai ono. Mana le matua i matautia. Ia olona to mai na maua. Le tatara no fo disi vai te. Ia. Me tau teknolosi. Mo e tau teknolosi ia ai le mo mau fo ia asi alo ne ala tuno po sini tamali ile vai taimi o i tua tu vai te bel vals fulu fa son bol o le fai ngata ia no office pacifica ia o ngai tau technology ia sa tau mo fai ia le ala wa ve ne mo millionaire na te lelo na saul tama ai ngoni usila mo na o na tama ai nga o no tomai au tangata fo ia au tangata ke visiano tangata o me toria ia tangata milionaire bilionaire ai le tangata ke visia ai ole se senga na mar tangata ne yo ulu le ngoi fa pupo lo nsuaf o se tangata ia va to ta ule mana ia vai la le wofi to no le New Zealand Business Hall of Fame wofi to ne suaf for le Samoa fa business yo ulu mo tua saula ulu yono ulu mo tua saula ulu yono mana ia he ya ma lo ulu tua fa ia tatu tunu ia wa tele teimi ya tau tanga taila kapi ia pe tau inisia va ngolo la i me fa malo fa ia tunu ia tasi le tam fa na usa mo vo ia fa ia sa mo mana ia bona tua ne so fa na sia lo le tatu tunu o si tamali i fo ile tunu mana ia tai mo lan tau tua finga ta tene no fitanga tai do inga va pena me se no New Zealand Australia America o tunu ulai tau sini o ma tele o tanga tai se lo na malo ya la vai for stato pese ya ta pena ma stato po kala melita ya fa tele Sa
mafata o faata usilifo imavaya mawapule safi na wina tama sese watangata valeina otoana safina umolo sa olotonga Samoa ole famana tua tulena engalo ya oe olo tatu amata
whaatalo whātu fo i nei vaenga o tae au, i le mamalo lau whaafonga, ia mai se lava le i la tolo umwhai o na māua o mamai, ia le tautua le si ufonga le lau mua, mai so o se vaenga o lo o whaapeo na papa au hai. Ia whaatalo whātu i le nei fo i vaenga o le aso, o le teimi le nei o le pokalame le soifua malo loina, ia le fo iwa mātal noa tua i le tae au nei, ia ma le susunga ia Annabella Joseph, ia o stasi mai le au nanga le nei i tonu lava o pulenga whaafalmai a Porirua, ia ma Wellingtone, whaapea fo i tonu le Heart Valley. Ia, whaatalo whātu, good morning and talofa Annabella. Talofa malo sihua. Malo lava soifua, ia. Whaftai lava mo le whaanolo taimi. Thank you for making time to come on Samoa Capital Radio this morning. Please introduce yourself, tell us about yourself and your professional background. Whaamole mole, Annabella. Sure. Whakatai mo le avanoa e whaatala noa ai. O lo oingo, Annabella Joseph, ni seo le niu, o paua seo le niu lo o tama, e sau mai lua toa nuu, o Sarah Vaisi seo lo o tina, e sau mai whale wha. My parents migrated from Samoa in the early 1970s and settled in the Wellington region, where I was born and raised. I studied at Whitireia Polytechnic and earned my Bachelor of Nursing degree as a mature student while raising my children and being supported by my husband. My nursing career commenced as a surgical staff nurse on a general surgical, vascular, ear, nose and throat ward, and then progressed to an outpatient setting where I managed and ran general surgical, cardiothoracics and vascular and ulcer specialty clinics. I'm currently working as a clinical nurse specialist and associate charge nurse manager for cancer care coordination. Malo whaftai lava Annabella. So what motivates you to choose this profession? Well, I had thought of many professions as a young person, as a youth. Not sure about what I wanted to do as a career then. So I tried and I enjoyed many vocations and eventually I settled down and raised a family. I think the moment I truly thought about a career again was when my childhood friend lost her husband. So we're the same age. We got married around the same time and our children are of similar age. Her husband passed away due to a glioma, which is a brain cancer. My dear friend lost her husband, her companion and father to her children. And it was very heart-wrenching to see my friend in such despair. But it was also heartwarming watching her display such strength and courage for her children while being supported by her family and friends and church members. My husband at the time was working as a frontline police officer, and so that really got me thinking, how would I cope if anything were to happen to him? How would I support my children? So I was already thinking of studying once the children were old enough. Then I would go to school, gain a qualification, and then get back into the workforce. But after my friends experienced, I was encouraged to assess and prioritise my future plans. My children and my husband motivate me, and they gave me confidence in choosing my career path. I decided on a career that I would enjoy and that I knew I would be competent doing. One that would challenge me to be and do better, a career that would benefit my family, my community and my people. And with the encouragement and support of my husband and children, I completed my Bachelor of Nursing degree and commenced my career as a registered nurse. And I'll be forever grateful to my parents who chose to come to New Zealand seeking a life of opportunity
for me and my siblings. Malo whaftai lava Annabella. So can you explain and can you tell us about a clinical nurse specialist, what it is and what do they do? Sure. A clinical nurse specialist is an experienced registered nurse who works in a specialised area. So my role is a clinical nurse specialist in the cancer, as a cancer nurse coordinator. And I mainly look after head and neck cancers. As a clinical nurse specialist, we identify gaps within our service. We have to use advanced nursing knowledge and evidence-based practice. And we don't work by ourselves. We work collaboratively with other health professionals. And we help assess, evaluate, and influence improvement of overall healthcare, the delivery of overall healthcare for our patients. Always keeping in mind to provide our patients with equitable, culturally safe and holistic care. So how can you help our Pacific people through your role and profession? My role is to support patients who are a high suspicion of or have a new diagnosis of cancer, and their ainga from their first specialist appointment to first treatment. I help our people navigate the hospital system with the investigative processes, always ensuring that our people's physical and mental health is nurtured and that cultural safety is preserved during their hospital journey. And I do feel privileged to be in this position as a cancer nurse coordinator. Whesoasoani tātou tangata. I do understand the complexities of our health system and the inability that some of our people, especially our tangata matatua, face in navigating it. So I'm just happy to help my people. Ia mālamalama, mālangona le toa whimali, to feel comfortable. Ma le mautinoa e winga I le investigative and treatment processes. Malo whaftai. So what are some of the key challenges you have to deal with? I think the biggest one, especially for our people, our Māori and our Pacifica people, is the social determinants of health. A number of the appointments, hospital appointments and doctor appointments are missed and marked as that the patients do not attend. And that's kind of sad because and upsetting because it's just menial things that make them miss the appointments, like a lack of transport. Income's a big one because a lot of families live on just a single income, and they have to prioritise their funding, where their money goes, and it's usually to rent or mortgages and food, and so there's no money left over for doctor's appointments because you have to pay for those, and no money for petrol or even parking to go to their appointments. And language barrier and literacy skills are also a challenge for our people when they come to hospital. But we work collaboratively with our cancer support services that do offer social work and psychology input. We have our community cancer helpers with Cancer Society. We also have cancer drivers that help our cancer patients attend their treatment. We also have a new cancer support group that are meeting up here in Porirua
every first Friday of the month at Marae Health Clinic at 10 o'clock. So that's just been a new service that has been able to come out here in Porirua. Maraeroa. Marae Health Clinic, Okay. just up in Waitangiroa. Yeah. Malo whaftai. So, is the shortage of nurses a problem at where you work? In the service, there's not a direct problem within the service that I work in, but it does have staff shortages do have like a domino effect on our service. And so at times our patients are affected by it. So with our high suspicion or newly diagnosed cancer patients, their treatment pathway is just slightly delayed. Sometimes they have to wait a little bit longer for a first special appointment. There are delays in the treatment with some surgery cancellations, and chemotherapy administration can also be delayed. But that doesn't stop appointments or treatment from happening, because our priority is always safe patient care and safe working standards for our staff. So delays are always considered, and it just doesn't help with the unpredictable nature of COVID at the moment. What could be the number of people in this country affected by cancer? For our Pacifica people. Yeah. Oh, sorry, just 1 minute. Yeah. For our Pacifica people, we are Te Aho o Te Kahu is our cancer control agency here in New Zealand. Yeah. And they do report that our Pacific Islands have especially high rates of cancer. And we actually have which is sad, but we have a worse survival rate compared to other ethnic groups in New Zealand. We have a notably higher rates of uterine cancer in our Pacifica women. And it's sad to know that the statistics show that our Pacifica people, very few of them attend our cancer screening programs. And these programs are very important in prevention and early treatment. So, and about 30 to 50% of all cancers are preventable. So these screening programs are helpful for our people to attend. We usually have Palolo and, oh, sorry, I forgot the name of the person, the nurse who's looking after the cervical cancer screening. So we usually have them every year to talk about the cancer, the breast screening and the cervical screening, and urging our Pacific women to come and have their screening. Yeah. And that's sad to hear that a number of our people are still not. That's right. I mean, the breast screening is free for our women from 45 years to 69 years. And that screening's done every 2 years. And it's important to know that the screening helps to pick up breast cancer early, like before it spreads. And with our cervical screening for women, that's between the ages of 25 to 69 years, and that's something that you can do every 3 years. And that helps us to identify and pick up and treat cell changes before they become cancer. And that's why these screening programs are important in prevention and also early treatment. Well, leave after. So what can motivate a young Pacific person to become a nurse? Well,
if you don't listen to the news, I'll tell you what can. So nursing is such a diverse career. There's just various roles. There's numerous specialist areas. You can do a clinical role. You can do research role. There's primary health care. There's tertiary and hospital care, private care. You can do teaching roles. It is a lucrative career, and it does not limit you to the country that you're living in. So a nursing career can actually take you all around the world. You know, the world is your oyster. Also, there is a gap in our healthcare system that does need Pacifica people input. And there's an opportunity there to work with our Pacifica people. And because who knows Pacifica people better, who understands our anganu'u, and who values our ainga male matu'upu wha'awai. Our own people do. And it's such a good opportunity to be a part of that. Also, you know, our people have innate characteristics of serving and caring for our matua, ainga male nu'u. We nurture tātou whānau laiti, ma whaamamaluina a tātou anganu'u, o tātou tua'a male atua. So for me, my motivation to become a nurse was and is o lo'o ainga. Yeah. My motivation to continue being a nurse e mo lo'o nu'u ma tupulanga o le au mai, and for our generations to come. So it's a very good career for our people, and we need you. We need to build up our workforce. Yeah, sa o le lei pe a mafau fo'i I le mo lau whafonga o pe sa iei le iei fo'i se tasi o whale o tangata mātutua, the home of compassion up a heart. So recently, last week we heard that they are going to close, and that's about 86 beds. So yeah, le lopo whiala a venei tangata mātua ia, so mana ia tele le avanua nei mo tātou whanau. Is there anything that you would like to talk about? Anything else that you want to talk about, Annabella? I think just some key things to hit home will be, you know, just at the end there, you know, we do need more Pacific people in the workforce, working alongside and with our so and we're never too old to learn, never too old to change career path, and you're never too old to become a nurse. More ilele. And just if we always encourage our families and our communities, you know, encourage our health and well-being for ourselves and for our families and for our people. You know, be involved in your care. Knowledge is power, so you need to ask. If you want to know things, you need to ask. Whawhitai mo le awa no. Wane lei whawhitai te le lava ana pela mo le talanoanga nei aso. Ia tatonu fo i tue mau se awa no i seisi taimi o luma talanoa ai mta upo e whawhitai mo le whaawa no lo taimi manuia fo i ngā luenga whianga i ma le ainga. Whawhitai lava. O le wane lei. Manuia le aso. Ia o le tātou pokalame le nā Samoa whaafonga mai fo'i. Ia o le peono tau whaafonga mai le sunga ia Annabella Joseph. Ia o se tasi o se clinical nurse specialist. Le satan noa tu fo'i tulanga o lo iailana ia. Ngā luenga male au ona ngai tono pule ngā nu. Ia se I wawai fo'i se I tasi pe se ia o na toi whaawawa tule se I taung whai a wili ile atu fo'i le tātou ngana nisi o wainga tāwana sauno le tātou mālo ile nei fo'i tai au. Say
Ia, pe ona o tau silafia le sa tau whaafunga mai le whaatanoanga o le tamaitai. Ia po le sunga foi ia Annabella Joseph. I le vaenga leo se tau se soifua, tau i o se tau se soifua whaapitoa. Wai pe fōlinga mai o lana ia ngāluenga o se tau se soifua restala, ia o i lātou o so inga mata upu nei, mama o i whailonga maulunga foi. I le vaenga o le tau se soifua, i ngāluenga whaatau se soifua. Satu ina te foi se fisile whaalau lolo na tangata. Ia e pe o lea o ia o se tamaitai mai whalwha, ia o pe o nei ona mātua o la alwhanga ia. Ia sa o oina i fitereia, ia mama wai fo i ona whailonga nei, i lea lava ngā luenga o le whaatau soifua. Ia pe o le sa whaafsilingia fo i pe isan wha o Sofia i o ia e filifili lea fo i ngā luenga o ngā luenga whaatau soifua. Ia le sa ia ta ua. Pe o se mea na tupu i le taimura soifuanga o ni woma se tūlanga wa pēna. Sa mawhatia i lava. Ia pe i lava wa i atu tilo siona lava ia a inga lena wha o Sofia i pe a wha pe i se mea tupu wha pe a po wha pe whiona wha whianga i o ia wa i fo i siona to alua ia o se ali leo i la tau ia pito i luma i ngā luenga wha atino. A te ua tupu n tūlanga wha pe a i whianga i fo i male soifuanga e mai sole ngase. Ia e whaingata ia ma pei o vai fo isiana whanau, lena wha o Sofia e alue e whaatino, ia ma a onga fo i au nanga po ngā luenga whaatau si soifua. Ia pe lela sa mawailola na whailonga lea o le whailonga lea o le nursing po whailonga o ngā luenga whaatau si soifua. Ia pe sa whaafsilingia fo i po ala ngā luenga tangata nei whai be o le clinical nurse specialist. Ia, sa ia ta o pe o ia lava ia le ngafa nei o lewa ia le tūlanga le pe o se whaatonu fo i lea mo o nanga ne o whaatau soifua i le tu o le kānesa. Pe lava lao ia e vaai le tu le o kānesa ia nea a fiei fo i o ulu o ua ia se tulau o tangata. Ia mai pe o i lātou nei o loo o iaile to mai fo ile tele atu le silafia mal to mai ia e whaatino i fo i ngā luenga ia e lau tau te e le whaapela ngā lue te ito tasi. Ai fo ia isi o lo lātou ngā lue whaatasi, ia mai ilo ia ma toi su e tūlanga whaapea o nei fo i ngase pe o nanga lue ai. Ia e te lela fo ila lātou mtawhai o e langolango ma sosani nei o tātou tangata Pasifika. Ia e mai se lava pea i lātou e awhia fo i tūlanga o nei lava ngase ia. E te lela lātou ngā luenga lo mwhai e sosani nei o tātou tangata. E mai se lava i tangata nuu. Ona e se fo i tātou whaatawanga o tātou anga nuu ma o tātou tangata nuu. Ia pea o atu fo i tutonu o nei ngā luenga i mai nei i tono fal mai mtolanga fa pena o nisi o fa tauli polu i taulo fianga i mai lato ia e mai se foi i tato tanga te Pasifika o le leo o atu lea e fai ia lato siaki ia po o lato appointments fo ia po o vaenga fo ia va ai fo mai wa umana fa atulanga ina to u ele taimi ia e leo o atu ia lato siaki a o nisi o fa tauli mafuai ia ona po o le lava fo i le tupe, le ise ta avale alo e whaaile fo mai, ia o to fo i tau ngata paka o ta avale, ia mato mai lava o tātou, nei o tātou tangata Pasifika i tūlanga lava i o le soifua maloloina. Ia pe e tauna lava sila fia i vaenga nei. Pe o nisi naulu i tau lo whianga i nei malatou, pe o nta ua sunga ia Annabella, i le whianga i fo i malatou, au nanga whaatau soifua nei. Ia ma matafa i o lo to fia soifua maloloina. Ia e ngā lulu e ai matautu ai mo tangata ia mai se lavana i o tātou tangata Pasifika. O le vai taimi le nei o le tātou whaalongo pea i le lava o tausi soifua i tono le atunu au nanga i le ngātau whalmai. Ai e foi au nanga pe o whale i e tausi e nei tangata mātua. Le o amatanta punipuni isi au nanga. Pe o le mafuang fo ina satu atu i elfa afsili. Ia pe o le tali lava i o le tolanga na saunoi Annabella. O le mafuang fo ina la o lea e tau mawhai e wha au Sofia ina i a tātou tangata Pasifika. E mei satu pulanga talavou. O le ngaluenga wha tau soifua se ngaluenga tā ua mai. E mana ia e tamwhaina o atu le isi atunu.
ia mfai na fa ngai fo i o to mai e pe lena sauno ana pela ele fo i ele fa pe e fa tali fo i se i o pole time nei lena na ia sauno ele fa pe o le fa pe sangata ia wata matua wata le nga le ai o le to mai lava ia nga mai se lava mo le va inga mal tau singa na yo tato tangata matua o le lai pe ona ia sauno ia a ia lava nisi a mai se tupulanga talvo fia e fa atino le ngal wenga nei fa tau soifua ia matua mo o mia lava ai mai se lava nisi fa tau soifua mai tono tato nei tangata Pasifika ia e pe o nisi o vaenga fo ia fa fi tauli lo fe ngai fo malato i le lava o tau soifua ia wa fa atuai ai fo ia tonga fitinga ia ona o lele lava o whainga albenga, eile o whaapea o taha ofi ele whainga o tonga fitinga o lo tamu whai lava, ina ia whaawa o pea po le ale whaatuai ona o lele lava o whainga albenga, ia o le tūlanga lava na o lo tamu whai lava e whaatino. Se isi vaenga satu ina atu i le sunga ana pēla o le whaafisili wai pe o iele le vaenga yu kānesa, sa whaafisili ngia pe whaamatau le ase numero o tātou tangata Pasifika, ia po tangata fo ila tunu. O lo o afia i kānesa o nei le mwhainau ili o semta o te le. Ia o le sa ia ta ua pe o le le kānesa lea pe ia tu lou lava o afianga le kānesa afia ia le to pao tinama tamai tai pe i tō tonga whanau ia po o to ala whanau. Le wha pe maulunga te le fo il whainumera ia ai o le ai e whai a tātou pakalame wha atalanoa fo le sunga ia palolo ia malana a pangale masani na o mai atalanoa mtaapo nei. E le fo ilanto e wha ta wātili ai le sunga ia anapela. Whai o siaki, whai le wha ata, o nei waweena i loa tūlanga po ni sele fo i e o le a waisi tūlanga la matia le ono o il kānesa. O ina e whai ngofia ma wawe o na fōma tonga fitia. Ia pe ila o le whautuanga fo nanto o ina mai i le itu pao tinam tamai tai a molo lau tusi o lau taimine wa tai lua tau sanga ma whaile su enga lea po le whaata lea lua tau sanga ia molo lau tusi a nga ilo il fo mai ia po le vaenga e whaiel whaata ina ia i loa po ia ini sele o amata o na tau afia ia ma whaielo la tu tong tinga ina ia awane ia afia le soifo malolo ina o le itu pao tina ia matamai tai ia makane sa lava o iai lava whautua ngai vaenga te tasi, tue wha amanatu mai eile tu pao tina mata mai tai, o kane sa o whaata mo le susu, ina ia i loa po o a whiar kane sa o le whali manga i le ono iwa tau sanga le mātua, i le ise tongi, ta i lua tau sanga mawhai, ia mo le tu pao o tina mata mai tai, whaata fo ia le e au nomas tongi, Whaato pel malo, lua lima anga i leono iwa tau sanga le mātua mo tinama tamai tai fo i o tō tonga whanau, ia polo tō ala whanau, ia po o tō tino fo i pui a mai le tō langa le kānesa. Ia pe o nisi o vaenga tā ua o le sa tala noa mai ai. Tele lava langa mal susani nei fo i po nua le fto a mai au na ia isi au nanga fo lea na fesilingi ai le na tā ua e mawai fo i le lango i tō langa whapea. O le marae health i porirua ia mwhai o na mawai umafso sante tasi nei o vaenga me se lava o nanga whaatau si soifua o lo ngā lua iwan tu o nanga nei pulenga whaafalma i lea la tui nei porirua Wellington e leo tu whaatasi atua i Malhat Valley ia pe o isi vaenga tāua ia sasau no ia le tātou mālo nei tai au ia ai o lo matala lava le avanoa pe o le isi vaenga tāua lava nei ia whanau talavou, ia le ua a matana o ia o onga mamai a fo i mai a onga fo i o kolisi, ia a whapea o lea te langona, o le ngā luenga le te fia mawhatau i mo oe, ia o lo te leile a wanoa e mo fo i sosani mo i lātou whanau Pasifika, ia matangata Pasifika fo i wai fia sui le si o ngā luenga leana, whautua mai ana pela, wai le la fo i whia i lea ngā luenga e te fia alu ia au nanga, ia o lo te leile a wanoa e, o lea e nā fo i lava i te talavou, ia pe ona wha amalu si au mai ai, ia le tātou malo nei tai au, ia pe oni vaenga tāwana o lea tau oto atu tātou tanonga nei tai au, pe ona talanoa fo le sunga ia ana pela Joseph, i le lalo le pulenga wha whalmai a Wellington,
porirua ma kapiti ia I tūlanga o soifua maloloina ma le tātou pokalame nei tai au. Ia whawhataitele lava le whaafonga mai. I toi maua le whaopoponga o tātou pokalame le soifua maloloina. Ia mo lea fo I vai aso I le asolua le vai aso fau taimi nei. Ia whaasoifua ia mo le nei taimi. sau mai heremonie wa tolu le alofa ilunga o ki peona. Away.
So say ile pua Samoa Esu isaula Le moso oi manongi Fatu sau pese Ini pese na malie Fia fia gana Esele mata ofie Angi mai fisanga Tata famai oata Lepua Samoa Emo omia etangata Iselo la le
Samoa, tolo na olanga, ela lola ni yona ko, malefeta wa yo malo, ai amu ia Samoa, tolo na olanga. Lele Atua, Lona Alpha to Noa, Matele to La Foina, Itato Yasuma, Pafeta Lele Atua, Lona Alpha to Noa. Tele tu la foina, itato yasoma. O te pese atu mafaina, lo nei no tofano anoa, ia manu atawo mai. Tato tele masani o te pese atu mawhai moa lo rei loto whano anoa ia nganu atau o mai tato tele masani Pawhetai tele le atua Ilona alofa tu noa Na tele tu la foa ina Itato ya soruma Pawhetai tele le atua Ilona alofa tu noa Na tele tu la foa ina
te se rosa tutasi te ua salama ma ua matalasi se o te le mali I lo tina I le tangi a o mawhita I le tauranga. Ia toi whamalo atu ni waenga o le tae au I lau whafonga mai fui por kalame masani al si fonga lau mua ua 10 minute te el 10 maltasi ia toi whamalo atu la tau lo whafonga mai lungo le tatou ala leo tasi ono te si maltasi whamo ia ne matai leo so se tua ne lau langi e maua mai ai ia whaasala launga al si fonga lau mua ala le tatou ala ata malo tau atai malo ne ngā lulue whawhiwhianga su whewhiloi ia awa foi lau whafonga mai le nei tae au. Talo pe ilo uatua Eto e whaatasia I mawutanga O nā o oe watasia I la uwhiliwhilinga E tu mawea e le whaalua ina Fusi mai, fusi mai, fusi mai
Ia toi whaamalo atu ni vaenga o le tae au. E le vaenga o awala lea i le aluanga i Plymouton. Ia lena a vai atu fo inungo le page fo ia tātou i porurua nei ia potpule ngā nua porirua. Toi sfulu tasi lea na tu wailunga le updates lea. O le tasi le i tu wala lai tala i le anga i atu lea i le awala leo Airline Road. I o le alu lea na i Plymouton. Ia ono o se o le solo ngā palapala fo i lea na solo ai. Ia molo o na solo i lungo sta avale ia mapoloka i lea wala. Ia lea laulo o tapunia i pea i lea wala le i le vao Paikakariki en Pukerua Bay. Ia olo o tapunia le taimi nei. Tātou i le whai ungol vai aso le na te le lava ia awala sa whapeona tapunia i ona o le lolo wafo i le tau ia le ngata i lea o le solo o palapala. Mane ia fo i tanga e ma vava ai e tātou i le saunga le mu. Whapea fo i le te alu ta avale o whafonga mai ia tātou ana le saunga le mu. Ia tātou le mana ia nei aso i mo i lava ia aolo o maulu mai nisi o taimi ia ele o mamafa te le timonga ia e peo nisi i tu o le nei atu no ia ai me se lava ila loi i ne le sone ia mavaenga leo ma ia lena te leina a whaina lo whātu po kalame si anava ia ai ua piki sau pasi se lau pasi nei le nei vaenga o le tae au e ai le whale o loa fōu i nei pūrirua ia e tau o le good sort le ana amata lia se tasi o tina po te mai tae a D. Glentworth. Leo le whapeona maua lewa noa ia e whaatala noa ai. Ia pe mawhi lewa noa ai mai moa i le malo le atunu ia i le tato porkala me fo i le ia so sa le Sunday i le toi lima i le fitu. Mana ia o lo o na ia tatalai na i le awhale o loa e te alatu e te mwhaiona e su atu iai ma piki lava le mea e te mana au ai poli o loa ia o loa fo i e o toi whaonga o loa o man whaonga ina po second hand goods furnitures ia le mwhaiona e piki pe poa lava me te mana au ai ile na o le 5 tāla o le nau ta inga o le tamai ta ia di po le fo itina ina ia mawhai ona whaasoa atu ma share pe mawhai fo ona awane i tele me la au fo ile ona wate le piti tātou i nei lava i porirua ia o le landfill ia po vainga fo ile le e la fo ai le la pisi ia o tele la pisi ai o tau le ini vainga fo i ave e la fo ai ia o le vai atu ilana i san matalanga share more and use less ia awane fa tupu fa wa tele lava ia ainga fo ile fa to a mata ia o vainga tonu la le tele na mo mai ia pe mo mai le ia no foa ia po moenga ia au me le lava po vainga le lava vava ai atu ai ia i le fale lea o le good sorts ia e fia mai moi foi na wa ia le lato Facebook page i lungo le Facebook ia le na ia mana ia nai mawhai ona maua le avanoa ia inungo tato porkalame na i le aso sa ia po le whai ui unga fo i o le news ia po o tala fo ia la tul TV la sa toi 5 i le fitu ia e ona i tala na mana ia fo ia asi ai po feo i ni porirua le ia le ia le fo i vaenga ia atono fo e mawai fo i se fisosoani ia monisi o ainga e mai se lava ainga i fatoa mata ia o tato i lo o maltango ta o soi fuanga wai i tato nei le o toi tango fie fa malo atu fale tua whenga wea i sila Susi Tyrell Petro ma lo lava fa ftaile ma futa mai alfatu sina leo ia Leilani Ioani ia ma oto o ma lava lungo le tato wala leo fa pe lungo le tato Samoa Capital Radio app ia fa malo atu le on sai malo le ngā lulu nei aso i le au whainga ruenga fa malo atu fo i tapu ai mai ia tato mātua ia tua asinisina tono maota malawa fa fifianga so fifilo ia wale nei tae au toi 5 minute afa le tu la esfultasi vivi ingo la fio anga toa mua mai afa aiu Pettibone.
Ia wha malulua tual tato whawhiwhianga na umatoi wha mai atu
Ia ai ona lewa o mai fo il tatou ofisa se tasi fo i o fasisilanga. E ai le fui ki. Ia lea o lo tele lava ia ki e o lo tautau ai. Tautau e male wha ili lanu piniki. Ia lea na maua ina se tasi fo i le Maota i Cannons Creek. Ia po e Maota le whakasa Cannons Creek i whamoimoele na whaia i le asotofi o tuanai. Ia a whapeo o sa ili lau fui ki. Ia o lo ta ofi ia pemwheona piki mai i le Maota o whawhiangainga i le tasi o Iva Casta Crescent i Cannons Creek. Ia pia whapeo le tau sa ili lau fui ki. O fui ki te le lava ki o lo tau ai. Tau whatase ma le wha ili lanu piniki. Ia whaftai. Ia whamalo atu o tai le tatou lau mua ia po le tatou city fo il taimini nei. Ia o loo tumutumu ai fo ia li malon malo. Ia ma o loo tapunia ai fo inisio mga ala pia whapea fo i le te whafunga mai e te fuafua e te alo atu i tai le tatou i le city. Ia o loo tapunia nisio mga ala ia matumu ai fo ia li malon malo, matamaita ai li malon malo. Ia ono fo o le ana ta wale le sol te e fo ia ala vaenga i te i le malo, pe te e fo i tu la fono, ia po o fofuanga mai a inga fo ia o le koviti, ia le tai i le Brian Tamaki. Wawai atu lea
ia mana ia fo i o mai fo i whawhautuanga a whapea fo i o ai mesi tātou e whainganuinga le fiafi ia mana ia le ai le lei o lau awala e te anga ia tuai tai. Walo o iei wha moe moe ngā le sunga ia Brian Tamaki lea a le Destiny Church ia o lo wha moe moe fo i lea e wha malosia ia lana kulupu ia e mawhai ai ona whausia pe whai ase pāti fo i le tono vainga wha upu whai. Ina ia mawhai ai ona tele tangata i pālo tātu ia e mese lava tangata fo ia pe te tee ia ile māloma te tee atu fo ia i tu la fono mai a inga e mese lava le taimi nei ia whianga i fo i o tātou ma le COVID ia o te lo fo i leo le a longolongo atu pea ia le vaenga fo i pole taunu unga e le ia i lava se isi updates pos tala lata mai ia e nal tala na fia whailo atu ia olo o iai ia le matanga luenga fo i o leo ia e vaia fo i le vaenga ia por puipuinga fo i o le whale o le ia por whale o le palemene ia i tai Wellington ia ona i talana mana ia fo ia e vaia fo ia le awala ia ia tuai tai ia ono whapeona pisi lava ia tele ia mga ala tapuni ai ia i tai Wellington ia ai awina atu pia tatu whawhiwhianga su i whiwhiloi tali tu lai sfululua ia toi awina atu tatu talafou ia matala mai Samoa e lea lo whae ia o le whawhiwhianga mai le tamaitai ia tō whanga miki. Ele alofa
ia whawhiwhiana mai le tamaita e ato whangameke. Ia, ai le taina pese le sa whai atu sina tala fo i lea i le solo te te. Le e whaitai, a taimi nei, matamata atu ai fo i lungo le Facebook page le alwainga le Freedoms and Rights Coalition. Ia ua wha atu mulia ia mga ala fo i maawala i tai Wellington ia i le solo te te o lo whatino ina i le taimi nei. Taita ia mai fo i lea e Brian Tamaki ia malato fo i vaenga. E wawai atu i le whatumulia mai ma le tele o le mau fua fo i lea fua New Zealand mai isi tu a inga fua o isi atu no. Talo sia ia ai le o iai se fua tato atu no. Ia a whapea fo i mana ia fo i leo lo sau noa ma tau longo atu pēl tato tautua. Whapea o le wai alu e wha leo ia lau whasea ia po le a fo i pete join fo i vaenga lea te te. Mana ia le tu o le tato fua le whale awai i le o tato Samoa ia tato tausile mamalo le tato fo i tanga vai. Ia nei whamanatu na ia e mana ia tu e watu whamanatu ia vaai lau awala i tai. Wa matua i whaatu mulia uma le se toititi le se mga ala Wellington ia wa whaatu mulia o lo savavali ia malela tofu ia soro te te ia whaupunga o lo tu sia lungo se tasio lato fu a te le lava. Government must go ia po le vavai atu fu ia lo te te whape ia o te tauna o ese ia le vainga whaupufai fu ia leipa ia manofua ia au tatou tautua ia le ai tatou te lango ia ma tatou usta ia fu ia tula fono fu o vainga le lena vavai atu fu isa a mata mai lava o lato sol te te o le solo fu ia e te te pe te te atu le tui pe te te atu i le ia i mandates po tutunga. Hai le whalongolongo atu fo i lato so te te le whaatino ina le taimi nei. O le wa te te i le tutongi ma le tau o soifuanga. O le wa te te fo i ia i si iti taona si itia ia tutongi o ali imatamai tai tau soifua. Ia te li loa ia po senga ruenga le alvaenga lea ia ai o le tatou whamanatu na nea oli. Ia whapea fo ile te whafonga mai tono lau sa. Ia tautua nār saunga le mū. Vai le train ma le pasi e o ai tai Wellington le taimi ne. Ia te ua poloka te le. Ai fo ile tupe tutongi lau paka wa. Te ua mausau sala ile paka se tai le awala i Wellington. Ia ona leo whaatumulia leo vaenga. Ia malatou. So te ele whaatino ina le. Ile nei vaenga o leo uli. Tois full tonu minuti on tale. Full ma le lua. Awina atu fo leo tatu talafou. Tofi o tamatani ma lato pese tama Samoa o Maia. Usile faa fofonga ai se io utala o ina leo langa o le tama Samoa iso se aina ua tele o la mama ona o lele amana ia ina ziona si ule o taule langona ufitia ifa o songa fofola nelo fala tala una fauna e mala mai ala uma mole savalina o ala manifai na tape taya vo I o ele matangi maua alo fa atua malu e malefa amaoni tama Samoa
fo ilunga sauni mai tau le taua taua fa ale ma fau fau le tino ma le fa ale anga o se usomoni mana tua o e itaini uma e ui inava i vasa e feiloa i italo sana ia e mana tua lau tu savali male tau tala e faali ai o inga tau sa afia mata ata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Samoa e te tiu ai le Pacifica awe tama Samoa mai e tato amo faata silota pao pao o le fola ngai le faia to atasi awa ole atua la valeta utai alola ia yo faiva to fili maleta utuaina o ainga maekale sia uane ifa angalo usaya la tama Samoa o mai tato o fantasy lota pao pao o le fola wala eto atasi o le atua alola ia yo faiva to fili maleta utuaina o ainga maekale sia uane ifa angaloina tala mai le langi lo lave a ina na ia a apa mai ai o Yesu i lo lima mai a se mai a ula fano i le afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a ole afi a asa i kena lona tali Whanau ale atua ta pena masa uni ua rata lo tawi sa tuli loa ina pea u ele amanga paia a o u whaatino le tale ni ma o wha a fia o mea ale lalolangi ma le tino ua o taia ina ua fia lo loto ele amanga paia tama vale ua ia filia molo na fina ngalo ina ia o faalia o mea nilo ua ia au maia o te faai lo atu o lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua faa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ila fina unga sa faya e tangata malona anganga Ile taimi lava lea sa vala awa ile atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou
sa whaatawhia. Ua toe alofangia ina e lo utama. O Israelu olona nu umalana whea ngai ngā. O Israelu olona nu umoni lea I lalo nei. Malona ainga. Ta te e mai nisi I lenei whaalinga. Se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya. A o whea o lau whaatua I le atua e lewa aya. E a whio I mea lilo ai le o le whaale tino. Whaaiaia I lunga o lo ulu o lea ua taunu. E pule o le atua I lo uloto e ala mai ai lana upu. Ta o fi mawia I lau manu le na sa e tuli. Nei e toe tangi tui. Wa tapunia nei o le alofa tunoa. O lo ua tua I le lalo langi atoa. Tangata onu u esema o e Samoa. O le fe au le na ua wha ailoa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona nunga ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga. Ngalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo. Pale wha tau wa ai a wala mai ai o lona mana. Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano. Ona whai upu mai malewa ai mawalalo. Ua tou fuaina mai au I le wha ale tino. Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso. Ua whaailoa mai e le atua I tama vale vale. O lona finangalo. Ua tapunia nei o le alofa tunoa. O lo ua tua I le lalo langi atoa. Tangata onu u esema o e Samoa. O le fe au le na ua whaailoa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona numa ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga. Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa. Sa lave ina I oanga sala le lalo langi atua. Ua wha muta ina e le atua o le na avanoa. Ua wha tau nuku o lana upu pei o na tusia. Tama vale vale ua ia fili filia. Molo na fina ngalo ina ia o wha alia. Awa ele whaapa pauna fina ulea nganga o le atua mamanatu o tangata. Ua tapunia nei o le alofa tunoa. O lo ua tua I le lalo langi atoa. Tangata onu u esema o e Samoa. O le fe au le na ua whaailoa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona numa ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga. Ua tapunia nei o le alofa tunoa. O lo ua tua I le lalo langi atoa. Tangata
se ma o e Samoa. O le fe au le na ua wha ailoa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona numa ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo i le fina unga sa whaia e tangata malona anganga. Ua ia tapunia ina fo i le fina unga sa whaia e tangata malona anganga. Ta alofa lava i le nei wha au poponga o te lafou mai le tautua a le si ufonga le lau mua i Wellingtone o le talamua mua. Ua ato nei ona pūlea le malo New Zealand le whale tupe o le Kiwi Bank. O le atulanga ua mawhai ona whaatino ina ua whaatawina le malo New Zealand le Kiwi Bank mai ni whaalapo tonga te tele se tolu o le malo sa o la tau pūlea whaatasi le au fiai le komisi o tau i o whaalawelawe whaafosei po o le ACC, ai mai se o le New Zealand Post, ma le whaaputu ngā tupe o le Super Annueta le New Zealand Super Annuation Fund. Nā whaalia mai le tamaita i pālemia ia Jacinda Ardern, o le nei fuafuanga o mwhai ai le malo o na whaamautuina le luma nai o le whale tupe o le Kiwi Bank ina ia pūlea pēr e tangata o New Zealand i aso o i luma. Ta ua e le pālemia o le nei ngai uinga e le ngata o le awha alele iai le tūlanga tau wanga i le wao whale tupe i le tono New Zealand e awala i au nanga masani mo tangata uma ae o le a mauti noa o tupe mama uma mapolo fiti a le Kiwi Bank o le a nofo le i tono le tunuu e le pei o isi whale tupe le tele o lo iai nei i New Zealand e pūlea uma kompani au Sitalia o lo ave uma iai i ala tupe mama. I se saunoanga mai le minsta o tupe ia Grant Robinson na ia taawai e we ina sa pulea e le whaalautonga o le KGH ia le Kiwi Bank e awala ia na whaalautonga tu mooti ai o le iei pēr o sea o le ACC whapea le New Zealand Post i le Kiwi Bank e le o se tūlanga tāla whea ngai ma fuafuanga tu mamao a ia fo i whaalautonga ale malo. O le whalitupe o le Kiwi Bank e pe o na silofia na mua i whaawaina le tausanga e lua afe mo le lua i lalo pūlenga le New Zealand Post. Pei tai o le lua afe se furuono sa whaatawina ni sea o le whale tupe e le whaalabo tonga tau i o whaalawala whaafosei le ACC ma le whale whaaputu ngā tupe o le Super Alemano o New Zealand. O loo tumau pēo na whea ngai le lau mua i Wellingtone, ma whaawi tāuli solo ele a maise o la au na pā ma le o tahota e ua tāpuni ai nisi o awala ma fua uma mai ti munga ma tūlanga ma mawha le tonu o le tau sa i ai tarua i nei. Sa whaelo mai e se ofisa sinia o le pūlenga Wellingtone o Siobhan Proctor e whapea o tangata to is furuiva Wellington ia na afia o lato whale i solo ele o loo no nofo pea i ni no whanga le tū mau e le i mawhai o na toi fo i atu i o lato ainga o nisi fo i wo ma no nofo i nisi o ainga ma lato wo. Sa ia ta ua e whapea o le tele o whale na afia e le i mawhai o no o i aise sua suenga o na o whae te tenga o le saunga le mū taluai e mana o mia se teimi umi e lao fia ai, ma mātu tū le leile ele mo le whaia o ia i tū a inga o suenga. Sa whaalia fo i e Proctor, o lo o talo sia o le a leto e a fia le ngua i nisi ti munga o mawha, e wi ina o lo o walo ia moi fo i le toi o mai o nisi wanga mo mawha i le astofi. I le tonu o le fitu vai aso, mai laso mua i ulai, e ono se lau fitu se fulu le hawha inga o ni solo ele na tutupu maa ni ani mai le tono le lau mua i Wellingtone ma ona pito nuu ese. O le se lau fitu se fulu o ia solo na tutupu mai le vao le stofi taruai
ma le aso sa na te nei. I le talawhatai o le Cavity Coast ua tāpuni ai le awala i le Maupukirua Bay ma pai kakariki ona o se solo ele o lo o iai. Mai na whaelo mai e le pulenga o ala te tele le waka kotahi a tonu e tele ni vai aso e tāpuni ai pēr le vaenga leo le awala ona o tūlanga whaale tonu o lo o iai. O isi solo ele te tele o lo o iai nei i Wellington e awhi ai le awala tele Tower whapea ia le Pass of Branda ma le Sutherland Crescent i Melrose. Ua fausia ni papuipui le malaya o le Parlemene i Wellington e to pena ai mo le solo te lea u wha o atu iai i le so a le whaalapo tonga as a so whaatasi o aia te tau ma saulo tonga o tangata le Freedoms and Rights Coalition. Na amata mai le fiafio la sa o na lau atu ni poloka si maa te tele e pupuni ai whai to au whale i te tono le loto ao le Parlemene ina ia le mawhai ni ta'wale o na ofi atu iai te tonu. Ua whape fo i ona tāpunia mo he malanga i ngā le whaatau si unga o le awala o le Lambton Quay, whape le vaenga pito i lalo o le awala le Molesworth Street ma le awala o le Kate Shepherd Place. Nā whaalia mai e leo e le te tau o nā whaina tele whe malanga i ngā masani o ta'wale i lea vaenga o le lau mua i le so. Pei tai o lo whautuaina pēr tangata whewai ina ia fua le lei whe malanga i ngā lenei aso i le tonu o Wellington. O pasi ua iai ni swinga i awala e uia i le so ona o le solo te lenei. Nā whaelo mai fo i le whonga talai o le Parlemene ia Trevor Mallard o le a te tala pēr ma wano le malae i ruma whale o le Parlemene mo le whai ai o ni solo te i taimi o le ao ai e le te tau o nālu ai mo le pō. E malosi le talitorunga o le lipo le nuu o Wellington o Andy Foster o le a le te tau na umi le solo te lenei i luma whale o le maota o le Parlemene i le so. O le solo te na amata mai au kilani e mai alo o wha moe e taunu mai i le lau mua i se taimi nei. Nā tā ua fōi e le lipo le nuu o Wellington o le lama ua matua tā pēna le lei i e leo e mai se fuafuanga le pulenga mo fuafuanga e tali atuai ini tūlanga le manuia e ono ali e mai i le nei te mai le o iaise manatu e atoa se aso o whaia le te le nei. E lua se lau afe tā la ua wha apopo e le malo i lana foai i le wha aputu ngā tupe wha apitoa wha apule nuu mo ngā luenga whesoswani mo te ngata nā whaina ma mawhatia o na o whaalawe whaale nā tūra sa whaina ai Nelson, Tasman, whaapea ma le tū malo Marlborough. Whaalia mai e le minstau ngā luenga la bea ai teimi o whaalawe whaafosei o Karen McNulty e se lau awheta la nā tui nātu mo le tū malo Marlborough a o leisi se lau awheta la o tui nātu mo Nelson, Tasman. O le songo fua sa sia tua i lewa enga o le tunu le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern ma le minsta ia McNulty i le fia maua o se tala Atua e tusa o mea na whaatama ia i lo longa ma ta whenga ma mawha o na o winga lo wa o le tau. O ia so swani le malo o le awha so soa e pūlengo nuu mai tū malo e so swani i tangata na whaalenga ina la tau whale ma isi mea to tino ono tūlanga whaale tonu o le tau. Sa whaelo mai fo i le Palemia i se whaelo inga ma le autu stala ana nā whi o le nei whesoswani e ese mai lea i whesoswani masani mai matanga luenga le malo i le toe whaale leia o awala na whaaleanga ina ai mai se fo i whesoswani masani e maua mai i le matanga luenga o la tina elutele le MSD. O le tausanga whai ule nei o ngā luenga whai e le komisi sua e le malo e winga i sa wanga sa whea ngai ma tamaiti i lalo le tausinga le malo manisio e kālesia i aso ua mawai. Mai na ta o mai whapea o le tua o pito tā ua o whea ngai nei ma le komisi o le mau whesili lea e winga i se whainga o le a tau mawhai ai le malo e whaatulanga ina ni taui mo e nā whaina ai. O se komisi sua e au pito i te lele nei ua whaawaina i le tonu o le tunuu. Na whaawaina e sua i tangata sa i lalo le tausinga le malo, a to aima no whanga whaapito nisi e kālesia
a mata mai le tau sanga e awhi iwa se lau lima sifuru, e o mai i le awhi iwa se lau iwa. O le matafa ioi sa atu ina atu i le komisi al malo, ina ia tapena ina mai ni whautuanga, ini awala e whaasa o ai, ma whaia ni tau i o e nā whaina, a to ai mani fuafuanga mo ni awala e sanga whaali lei ai, ia le tūlanga o loo iei nei ia i tu aingo ngā ruenga, i te tonu o le tunuu a toa. Ua tolu tau sanga talu na whaatino ngā ruenga whai e le komisi sua le nei, mai whai tau wafe la whai o tangata ua uma o na whai aia la tau mori mau, e le ngata ia i la tau na a fia i sā uanga, ai whape foi ia suisi nia o matanga ruenga le malo, whape mai ka le sia, mai whai tau miliona, wha mau maunga ma lipoti ua uma o na tāpena i nai. O iuni o le tau sanga a sau lua afe lua fultolu, e le tau ona tui nā tuai le malo, le lipoti whai u a le komisi sue le nei. Ua whaatonu ina whale mai uma i le tonu o le tunu u ina ia o atu i le whai unga o le masina le nei, ua whaatulanga ni awa noa mo tautonga o le whaitau afe o ngase ia ua sili atu i le tausanga talu o na whaatalitali. O stasi le nei o whaatanunga e atangi ai, ia se vaenga o ngā luenga o whea ngai ma se vaenga whaabitoa na tō fia, e ngā lulue i le tau whaititia o le lisi umi o tangata o lo lisi whaatalitali, mo le whainga o ni tautonga whaabitoa. O le masina taluai na tu ina tuai e le pulenga fau le ua ie nei e le soifua maloloina, le te Fatuora Health New Zealand, ia se tusi alo ia i tu malo uma whaafale mai e luas fulu, ia sa ta ua mua o DHPs e whaailoa tuai le nei fuafuanga. O lo whau tuai nai whale mai uma, ina ia o atu i laso whaai ua o kuso, ua whaia ni awa noa, mo le fitu afe lima se lau o tangata, ia ua sili atu le se fululua masina o whaatalitali pea, mo le whaia o latu tautonga, ona o ni ngase o loa fia ai. O lo wha mawhaina mai, o le whaia o ia awa noa mo o latu nei, e le te tau o nā whaina ai le whainga o tautonga ma tonga fitinga o pito mana o mia, e te tau o na whaia. O leisi vaenga o le tātou tala, o le fontanga i le so, o le whaafale tui o le pātia le Labour, o le atala noa nai, pe o le awhaatea mai le vaenga wha upu whai, ia le li whai pule o le tūmalo Hamilton i Sifo o Kuraf Sharma. Na whaadia le pārimia ia Jacinda Ardern, i se whailo inga ma le autustala whaapea, e matua lea i lava ma se whaabai o le mautua inga ua whaia le li whai pule le nei, e whaasanga i le pātia le Labour, ai mai se fo i le ofisa o le pārimia, ma le ofisa e pulea ngā luenga whai a le pārimene. Na ia tā o foi, e o mai le teimi nei, e le ia i lava ma se whaalinga o maua le whaafale tui le leiba mai le li whai pule, mai na tā ua lai le tamaitai pārimia, o le whaai unga i le tuli ese o lea li i mai le pātia le leiba, pe le ai foi, o se whaai unga lea e whaia e le whaafale tui i lana whonatanga i le so. E lua afe fitu se lau mole ono la whai o mai fōko viti sa lipo tia mai tu es o New Zealand i le asonga fuana nafi a iwa la whai o maliu. O ia wha mau maunga le soifua maloloina na iloa ai fōi e wha se lau tolu se furulua la whai o tangata sa tau fia i whalamai ona o le koviti se furuiwa e au fia i le to iwa i le tono potu mo mai ti ngā hina. Se lau wha se furu la whai o tangata sa malanga mai whafo na maua i le koviti i suenga masani ina ua taunu mai i le tunuu. Sa whali mai fōi e fō mai e whapea e ui ina pa u i lalo i le taimi nei la whai o tangata e tau fia le whalamai ona o le koviti ai o lo o tumo pea ona matua pisi ia le tele o whalamai e pei ona sasawai i le amatanga o le tau malu lu. O le tele o tautonga sa fuafuaina ua matua awha ina lava ona o le tūlanga pisi o whalemai i le teimi nei. Ai na whaalia, o lea ua amata o na maua la vanoa mo le whaataunu ina o ia tautonga. O loo masalomia leo a tonu e feso o tai i ni o sa whainga se lua sa whao ngai na ini ta vale le waweao le sunga fua i le lau mua i Wellingtone. O ia o sa whainga sa whaia se whalo loa ma se whale whaatawai awa maa losi. Whaalia mai e leo na ngau ia e tangata sa whaapongai i se o sa whainga
ia ni o loa mai se whale o loa i le awala o le Onepu Road i Lyle Bay, i le lata i le tu lai whai le wawe ao le songa fua. Sa wha o ngā ina ai leo sa wha inga se ta amale e ta lepe ai le whai to o le teri na fia ai. O wha mawina fo i e leo e wha pēr o le ono minute te ai le wha i le wawe ao lava o le songa fua, na whai ai le isi o sa wha inga wha pēr i se whale e wha ata wai le awa malosi i le pitanu o tawa. Na wha o ngā ina ai fo i se ta amale e ta lepe ai le whai to toa ma ngao i ai e tangata na fia ni o loa e au fia ai i awa malosi. Na muri ane maua e leo ta awale lua o loo masalumia sa fia ai o sa wha inga nei ua tia ai i le pitanu o Newtown. O loo wha atar sa ngai nai e leo le fesoa soniatu ia la tau suenga o nisi sa ono wa ai i le ta awale o le tu ainga o le Mazda Atenza e lanu Siliva ma le Toyota Aqua e lanu efu i le Onepu Road po o le Main Road i Tawa ina ia whaafisota i atu ia le ofisa o le leo. Ma le talawhai u sa mata ina le malo o le au ki kitia ni sila le Black Caps i le ta'alonga muri o la ta'alonga e tolu i le vāma le au o le West Indies i ta'alonga e tasi aso po o ODIs. O le ta'alonga sa whaia i le tunu o Barbados i le asora nafi e mai sa tulia i New Zealand ia ai e tolu se lau mo le tasi o le West Indies. Mai o tulanga na iai e 5 pēr New Zealand ua maua ai e tolu se lau mo le lua ma manu malo ai ai lata i le tolu ova o Lord Toe. E tā ua le manu malo le nei o le Black Caps a New Zealand ona o se teimi mua lea ua malo ai la tau i se series o ta alonga te tasi aso i te tonu o le West Indies. O le ta alonga mua na malo ai le West Indies ai o le ta'alonga i lua na malo ai New Zealand, ma sa soa i loa ma le ta'alonga lona tolu le nei, ua toe malo ai hoi New Zealand. O le isi ta'alonga wha le vāo malo le Black Caps, o le awhitawi ai ma le au Australia, ma o ia ta'alonga o le ta'alonga mua, o le aso ono se tema e whaia le ai o Cairns. Ea, o le whaiunga le nā o telefou. Langi mama de soifo maua lu tātua tunu nei fo ia so fau tātua au lia, ia alu maia e le whaopoponga nisi tālai meolo o tutupu lu tātua tunu i Samoa. O le vaiason te neina whamao nia mai ai, le urua i whidiwhilia le se tamaita e a Verma Perestene, o le whalapo betonga le Samoa Human Resources, le tamaita e a whata le vave ia nesi whaasisila e nosa. O ia leu whiliwhilia e suitu langa e le sunga nonu le maunga sa le imova ai. E na ua whaamawai mai le mai ai o le 5 tausango lana tautua. Ta ua sunga nonu le maunga, mua te tau fo i le mai ai o le isi 5 tausango lana i fo i no fo inga. O na sui mai nisi ma fau faunga fau o meto tia fau. E taita ia le ngā ruenga le anga i le lumanai. E na ia tu maupea le au nanga le lei tangato le atunoo. Ai maise le telo le afianga o le whalapo betonga, mai afianga o lu itau sa afianga iai e au fiai ma le COVID-19 fulwiva. O le veason te nina tali maloi le fionga le kovana le maloi Amerika Samoa, le fionga le manu maunga. E le whainga malanga le au le malo Samoa, tui ma le li whano wa le toso alo vi le lua ma le masiofo, sa malanga ni fua whanga wha le ainga, ai whaatino ai se whaafe whaaloalo, a le whionga re kovana ia mongo li imalana masiofo, e le whainga malanga leo le malo Samoa, a o iai Amerika Samoa. Mai o atata la vai o whainga malo le lei vāua tunu e lua, e a fua mai ai ta ita inga le lei, mai whiala whaninga ita o malo le Pasifika. O sa molo tu mo pe lalo lapta inga matapen penanga mo se tsunami. E afu mai mafu i o lo whaalonga ina pelo lato lulu. E le maunga mu o lo i vai lulu e manua i tutuila.
E reporti lata mai le official wa ai tau o Samoa e ui ele o Yesu tsunami o lamta i aile tunu i le taimi lenei. Ai ua wha mawina le wha au popo peo le au wha i o lulua mafu i le aso e tasi. Lea sa iai le vaiaso te enei le se fulu, wha solo mai iai le se fulu ma le fitu na lulu i le aso e tasi. A o lea wa o mai le vainga muli o le tauna tamai. Wa o atu i le tolu se fulu ma le lua le au wha i o lulu o mafu i la aiti. Ai wa amata fo ina wha au popolo lato malosi ma le lua tesi ma le lima. E le tolu tesi ma le fitu le malolosi. E masini fua mafu i al tato official va ai tau i mo le noo. O maunga muolo i ei lamta inga ma ta penanga, e se lauli ma se fulu kilomita me le moto tutuila ma manua, e saute i se sae o pia, e lona loloto e tusa ma le se fulu kilomita. O loo mata i tuina pea le official va ai tau swinga yaso te itasi o ia fo i mafuie, ma longo ai pea le atino a wā ta penanga leanga i le lumanai. E ui ua wha mau nia le wha masinonga mō lianga e wha sanga le talavaus fulfitu tau sanga le matua. Lea na ia susunu ina le pampensini a le fionga le whaipule i a le ana Ronnie Ponsini i le fio ango sa anapu le amatango le tau sanga le nei. A e taruai o na o le whaato e senga na wha leo i nei lana luia. Wa ia langona le fefe ma le salamo ma le ngā yoinga na ia whia. Wha tase ma se i fonga na wha atino i lona ainga mai o le teimi mua fo le wasila sila ai le wha amasinonga, o le ulua i mōlianga le talavou la i titi, wa toi li waile na wha ai unga ma toi tuatu i eile a wanoa, ma wha asau inai o ia mai le wha asalanga e le silia ma le se fun ma le wha tausanga, e nofo sala i le whalipui i le ngāio inga na ia wha tino. E toa valu tama i ta i wa wha ulu lātu swafa o le ātau vai sa i lia se tausala Samoa, e pe o le wha alawino mai e le teitei whono le komite o tā penanga, le whionga le iantau o le Sir Jerry Prant. E le toa valu e toa lua sui mai Samoa la vaia, ma le toa ono mai New Zealand ma Australia. O le toa lua i Samoa, e le tausala wa langlangoina le kompania le SAP, ma le tausala wa langlangoina le Performing Arts, to tolu tama ita i wa whaaudu mai e Societe se ese Samoa i Australia, e au fiele Miss Samoa Victoria, Miss Samoa Melepone, Miss Samoa New South Wales, ma le to tasio le tausala mai Australia lava, o lo langolangoina mai e le kompania le Princess Mariana's Publications. O lo tu maupeo na tau aveina le tama ita i a fono i Fafo McFarlane, le palo le tausala o Samoa whaapea fo i le Pasifika, lena ia manu malo el tau sanga lua festival valu lua festival wiva. Mangata mai lole toe sa ilio se tau sala sa mofa pe foi le Pasifika. E na ua pesia atunu uma ele sia molfa ma el covitis ful wiva. Peitai sau nol te fono ya le ya tau le sa. O lo va ai se tulanga e toe si tiai le fa le leia tili. O ta penanga sa ia le lua festival maliva. Fa dia foi le ya tau le sa. O le sa ilingo le tausala o le nei tausanga le masina fau. Wa le na o se fuafuanga e sa ili ai se tausala a Samoa, ma le anga i atu fo i le sa ilingo se tausala le Pasifika, ai o le a whaia e a vea o se faa linga, mo le mai moanga le atunu, ai me se fo i turisi o le a siasi mai mo mai le taimi. O se leni wha mori mai atunu i fafo i alo ma whanau o le atunu, o lo ngā lului ngā luenga wha vai taimi, o vaenga se leni lea wa sui tūlanga nei le tūlanga le leisa yelta ma o aingo Samoa. Ala le tu risi ta whawhau mai mo mai lea tunu a o le ia fia Samoa le koviti. O le nganga whawhitai lea mai le fionga le minista e ala tunu Wayne so i alo. O le minista le matanga luenga o pisinisi ala man wia maleipa. Na ia whawhitai e le wha ma ite le whainga pa anga Samoa ma New Zealand, Australia ma Amerika Samoa. Mo awa no ua whaawhainga luenga i nai o tātou tangata, e tausa i lia ngā luenga awase tupe maua mō le tau singa o ainga, ai whapea foi le tau tue i no noo ma e ka le sia. Peitai sau no le fionga le minista, ua so o se mea le lei lava, e iai lava lu i tau e ma whaafita au le whaafisa ngai. O le au ngā lea o onga o lo fō tua i eisi tai au fō mo so se au o nanga le malo,
a wase lumanai manui o Samoa mo nei mātai au. Sau no le atino o le whawhitau li tele o lo whea ngai nei ma le malo. O le whaatupula ia leo sori ngā tūla whono mai a ilanto lo maua vanoi ia ngā luenga. E au fia ele whai ngā luenga o na nai teimi ngā lulue. O le whana nau o nisi o tamai tai e le i mai a konkarate. Malanga o nisi o lo o iei sori ngā tūla whono maisi. Ma oi tū mai ua sila sila tutoa iei le malo. E te tau na toi ilo ilo le lele whainga whaawai ma tūla whono. E lima ta ina ile filifilia leo o eanga waa mo nei ngā wenga. E se whaai unga le kāpenete le na whontanga wa pāsi ai. O le ata itasi malanga ile māsina mo le au whainga luenga whaawai teimi New Zealand ma Australia. E a wina tueo tātu tangata i ngā luenga whaawai teimi. Se ia mai asu e suenga mai roi longa le komiti whaapitoa. O lo tango fia i mata opu masa i dia umalape wālia e mai. A wafo i ni fo tal whenga i fo i ai nei mau whaafi tau li malu i tau. O i tū mai na whaalia le whionga le ministaia le atinuu, e leo se whaale tonu se to tasi. Ai o le tiu te tau ave leo le vanga a tolo fito i tonu i ai to tonu le matanga ruenga. Lea sa te tau na whelanglango mai ma fautua le isi le tasi. I ala o mea o mai te tau na wia, e tu sai ma whaai unga le kāpeneta, wa mai atu i nātu i ai. O tala ia mai Samoa, manu te leina fō whanga ma tiutela whenga ei ma le tātua tunu ni aso, whaasoi foia. Tau sisi bea lele o lona ba i fa
tangata e sili sa o loa te ai o se mea o te whaia mō ohe e televisu pa pona pata whaia telefoni mā moe e sau ia i tā pia pia lene te mi mana ia paanga lo mau paala lave e pese mai ia e mata ata beba e la miliona umalava e funga sau ia tā pato pa ua lava lea le pona le ngao le mutu o so ua e tangi ai pa a pe oe o lo au le lei o te pepe i ai ai ui i le asau ia ta o ua e vai e sau ia i ta pia le ne te mi mana ia pa anga lo mau pa la vea e pese mai e mata pe vai la miliona umalava e fuma sau ia ta pa to pa ua lava lea o te tia se patau o loa ai mata ata e tau si pea le longa va i papo mata nata e sili sa o loa pia i o se mea o te whaia mō ohe e tele ni sua pona mata a whaia tele kogi mā moe If you know what I mean, I don't ever
so se taimi na se atana e tu ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fa tu fa amole mole Ia whatalo whatu i nei vaenga lea auli malo lava soifua tali tonu fia ngai fo i matau mawhtanga mwhainga malo longa ia i lenei fo ia solua o lea solua sfultolu au kuso lua afe lua malo lava le onsa i fia ngai fo i mga alwenga ai o le taimi o lea ua toi lua sfulfa minuta ntalo le itulai tasi wha solonga maasani vo tato po kalame tal tasi o na mutafo i lea le tautua i lunga o le ala leo le tasi ono tesimal tasi whamo, whawo pia le Facebook, YouTube, ia ma le tātou app. Ia ai o niso vaenga o loo mata watu fo i man nei le sulu lai tonu nei porirua, ia tal tonu wha pena niso vaenga o le atunu. Ia na osi motu lava le i saute e mai senai vaenga o Nelsoni wha solo atu i lalo. Ia le safia ngai ma le mamafa o ti munga. Sa ti munga fo i tātou ne Wellington ia ai sa le ia faina tele sa yeni nei solonga o palpala me solo fo ile vava ia tu i wainu yo mata ile sale sa solo ile palapala i le lata lava le le enga le alwatu alu lunga i wainu yo mata ia taltonu o leva na mai on toi faia ia awal tele ia mai se leva vaenga i tonu o Wellington ia a maisi vaenga o le motu le nei i matu ai be sa pitsile na faina le motu i sautele fo i sa sia tuel palemia ia e va tangtanga i fo i vaenga o le motu i sauten wha alea ngai nei mafoti monga lo longa ia ua te tafe vai tafe ia e maise fo le solo palapala ia na isi a inga be o le sa fia fo i tau sangante nei isi a inga po o uni ia le sa a fia i fo i isi fo i ti monga matangi malolos ia sa le anga ila tau fale alu palapala ma tafel vai tono fale ia o leile uman toi fai ia ale fo o toi alu atu fo i Peila o le sa tau whio lolo tau sanga nei maa ua sa le iyo o i le tō langa sa walo i eina le uwa ai tau. Ia la sa whio lolo i peita i tele la wawaenga o mga ala se le sa tato mul mawina fo i tal fo ia ma televise le tō langa o lo iai ia le wha le tono le tō langa o le tau le sa iai. A le wawa ia tui tala le tau le sa wawa atu le vaenga pito i lalo le motu i saute pifoninga mai e fo ia lapta ingo ti mua mamafa. Ia le o lo to lang le leila val tau Wellington nei yaso ia talo sia o mo foi lava noa e fala la ia ni mo moenga o ainga ia ai mai se fo io tanga lava to lang fa pena ia wala val tau single so i fo malo no wina fa vo tato pesenga ia nei vaenga o le aso fa wa se i tali to la tasi ia ona fa muta fo ile lunga tasi on tesman tasi fa mo fa vo pel Facebook YouTube male app se ia pa ia le tulai lua i le awauli. Le aonga le Fifi College ia ma le pese le afiafi a maluae.
Ia o le whaafifianga nā mai le kolise le fifi Samoa, ia ma le pesel nā le afiafia malwa. Ia taritono lo whaangasolo pea ia malolonga nei taima le aso whaatalo whaate i lātou malama lo mwhaio na whaafongfonga mai. Tapsoli lo mai ava Erika ma oe sole wa whai mo ia le whialwa i lunga waalele. Ia whaapea fo i selenium, ia malola wal soifua te utou whaafutai whaafonga mai. Ia mai lātou lo mafuta mai lunga tasi ono tesimal tasi whamo. Ia whaapea fo i isi o penga tafa ilangi al tātou le teo. Wai tātou iei Samoa, me se lau sunga Erika ma oe ia mai wha leile wha mai leo le ati loto e te ua ea awhia e nā. Tele fo i wha mai lo wha alongalongo atu fo i olo awhia i nei whanau Samoa. Ai, o mantua ile mai leo o le shingles. O le wha mai leo le shingles. Ia, o le ati loto. Ia, e sita maa na fo i. Tasi na wha mai o le pisi al wha mai fo na o le mawal tui tono New Zealand. Mantua ile o le si toi inal na vili atu i elfo mai. E alua toi whailo na tui o le shingles. Ia a toi ina. Toa le loa po lale. Ele i whaalonga mo mua la mai o le single po le shingles. Ia na alua le o whaapea toi ina. Ele aila o nau ia le single. Whaapea na o le tui na o le ato o le mawal mai o le single. Ai te alua to. Le ai melfo mai. O le wha mai o le shingles. Ia na so o la na wha mai. Ia so elo leo si fo mai Samoa fisile o le mai na le ati loto le maua i tele tangata mai o la tau i tono New Zealand ono 5 tau sanga nga ilunga ia ua faifo ona maua le avanoa e whaiafua i le tui na ona e pepesi nei tangata mātua le wha mai leo o le shingles o le ati loto ia lana whapesto ina o i le ilalanga wa o e sinko le na winga o le tui o mātua ia le au sinko ia vai lau single te whaapea i le ai o le atiloto. Ai tasi nā whaamai o le fo i maule tui tono New Zealand. Ia pui ai tātou. Ia ua tele lava le whaamai. Pisi wawa atu whaamai i le Hutt Valley le aso nafi o lo i eise whasisi langa le pulenga whaamai. Se i tautua nā ua whaisi pisi ma ua toa tele tangata i atu i le emergency. Ia tautua nāna o tangata lava e mo mia le tonga whitinga vave ma i tinga aina e o atu. Ia e tasi wo tangata mwhen whaatanga ina e lua tue e wa ile ma ili pēr whai o se ma i tinga aina. I peo nei vaenga tāwana e leile sila fia iai ia au tātou iai le nei fo i vai tau o le vai tau o le tau malulu o le pepesi fo i o wha amai o le fulu. Ia e le lei fo i le whai o le tui o lo maua le avnoa. Sful mal minute ia ona talo lea ole itu la etasi. Leone High School pese pei o auma e le fiu i whawhati. Away.
tasina au fai pese o le au fai pese a Don Bosco o le lua fe maleono le na po e lato pese na tupulanga ala mai. Ua toiva minuto na tale o le itu la e tasi, tasi wha matafo ilunga le tasi on tes ma tasi wha molta tau tua. Ai i tanga te fia te le upenga tawa ilangi le TikTok. O le fo ie wha e wawa i atu i pe o li poti le New York Times. Manto fo TikTok ia o saina le sa waile le fia tamai ti fo ie wha ia lato siva. E fo le tau sanga wha atapula a e wha amuta e le mawhai o na e wha asaina i tamai ti po te le manto pe fia tau sanga na e le mawhai na wha atanga i tamai ti. Ia isi TikTok o tawa ai atu wa fai mai e siwa tamai te lai te wha sa. Ai, o le e whai tau watu e isi to singa ia. O taimi umalawa e whapele i lau, pe le te tonu i le vaenga le TikTok, lungo o penga ta whailangi. O taimi umalawa e te tā aise, se upu po o le taimi te whaonga ia le po le computer, ia po le telefoni, ia e matua i loa umalawa vaenga TikTok, ia po ame i te tāina, ia whaiona lātou whai te talai i mea le te alu i lunga o penga te whailangi, pe ila la fu inai po le ngonisi o lo so e atili, ia pe mo i o lo mtua, wa matua whaina lo pui nga vo i whamatalanga patino, ia ona o vaenga ia o lea e maua o mai nei au nanga, ia tele la vain whaongain, tfifi fo e matamata atu au tele alu lai tonu il vanga TikTok, na o TikTok ia tu i lunga o Facebook, ia matamata atu ai, ia e mantua fo i pe lena sauelo na lua le TikTok, la salwai lena, whasawiwi poti fo il CNN, lo na lua le TikTok i le tele o i la tupulanga e whaongaina, pe to tele ale YouTube, ia whaasolo mai lo TikTok, ia awa to lai titi atupulanga talwa upa ua numera e o whaongal Facebook, ia upenga ta whailangi o lo tele ina whaongai lunga fo il nei vai tau so i whanga, ia au ia vai taim sa lea ia nami on TikTok, ia sa lea ia sa wasalin tak telefoni, ia ui lea whaawo pia lau tau maftanga o le oa sa valvali atulta taimi, so i fitu minute o na tale o leito lai tasi. Ele ma fai lo
atua to e faatasia i mafutanga ona oe watasia ila ufilifilinga e tu mawea ele faaluaina fusimai oe ele fangalina oe ilobulutu ele mafai lobulofa e tu mawela na Ia ona le wa tulata fo ile taimi e fa mo tala tatu tau tu lunga tasi ono tesi mantasi fa mo fa ftai tele lava mai lava tayan le la se ia pa ia mal nei taimi le aso mo ila tau sa ma fai ona lango mai le tatu tau tua ia o tu ina atu fo i mole mamalo le au fa fonga taimi masani le tu lai fitu tayao to e maua le tatu fa salonga i lunga tasi ono tesi mantasi fa mo ai mo taimi nei wala fa wa pe i lunga le Facebook, YouTube ma le app ia na tātou tautua se ia pa ia le tu lai lua i le nei iau auli ia manuia lava ngā luenga o tutoe o le nei fo i taimi o le aso. Ta alofa lava i le nei wha au poponga o telefou mai le tautua a le si ufonga le lau mua i Wellingtone o le talamu mua. Ua ato nei ona pu lea le malo New Zealand le whale tupe o le Kiwi Bank. O le atulanga ua mawhai ona whaatino ina ua whaatawina le malo New Zealand le Kiwi Bank mai ni whaalapo tonga te tele se tolu o le malo sa o la tau pu lea whaatasi le au fiai le komisi o tau i o whaalawe whaafosei po o le ACC, ai mai se o le New Zealand Post, ma le whaaputu ngā tupe o le Super Aneweta le New Zealand Superannuation Fund. Nā whaalia mai le tamaita i pālemia ia Jacinda Ardern, o le nei fofuanga o mwhai ai le mālo o na whaamautuina le luma nai o le whale tupe o le Kiwi Bank ina ia pūlea pēr e tangata o New Zealand
i aso o i luma. Ta ua e le pānmia o le nei ngai uinga e le ngata o le a whaalele ia i le tūlanga wha tauvanga i le maho fa le tupe i le tono New Zealand e awala ia o nanga masani mo tangata uma ai o le a mauti noa o tupe mama uma mapolo fiti ale Kiwi Bank o le a nofo le i tono le tunuu e le pei o isi fa le tupe le tele o lo iai nei i New Zealand e pule uma kompani au Italia o lo ave uma iai yala tupe mama. I se saunoanga mai le minsta o tupe ia Grant Robinson na ia taawai e we ina sapu lea e le whaalautonga o le KGH ia le Kiwi Bank e awala ia na whaalautonga tu mooti ai o le iei pea o se o le ACC whapea le New Zealand Post i le Kiwi Bank e le o se tūlanga tāla whea ngai ma fuafuanga tu mamao a ia fo i whaalautonga ale malo. O le whaletupe o le Kiwi Bank e pe o na silofia na mua i whaawaina le tausanga i lua afe mo le lua i lalo pulenga le New Zealand Post. Pei tai o le lua afe sifuono sa whaatawina i ni sea o le le tupe e le whaalabo tongo tau i o whaalawala whaafosei, le ACC, ma le whaaputu ngā tupe o le super a le mano o New Zealand. O loo tumo pea o na whea ngai le lau mua i Wellingtone, ma whaawi tauli solo ele a moise o la au na pā uu ma le o tahota e ia ua tāpuni ai nisi o awala ma fua uma mai ti munga ma tūlanga ma mawha whaale tonu o le tau sa i ai tarua i nei. Sa whaelo mai e se ofisa sinia o le pulenga Wellingtone o Siobhan Proctor e whapea o tangata to is furuiva o Wellington ia na awhia o lato whale i solo ele o loo no nofo pea i ni no whanga le tū mau e le i mawhai o na toi fo i atu i o lato ainga o nisi fo i wo ma no nofo i nisi o ainga ma lato wo. Sa ia ta ua e whapea o le tele o whale na awhia e le i mawhai o no o i aise sua suenga o na o whae te tenga o le saunga le mū taluai e mana o mia se teimi umi e lao fi ai, ma mātu tū le leile ele mo le whai au ia i tū a inga o suenga. Sa whaalia fo i e Proctor, o lo o talo sia o le a leto e a fia le ngua i nisi ti munga o mawha, e wi ina o lo o walo ia mai fo i le toi o mai o nisi wanga mo mawha i le astofi. I le tono o le fitu vai aso, mai le aso mua iu lai, e ono se lau fitu se fulu le hawha inga o ni solo ele na tutupu maa ni ani mai le tono le lau mua i Wellingtone ma ona pito nuu ese. O le se lau fitu se fulu o ia solo na tutupu mai le vao le stofi taruai ma le aso sa na te anei. I le talawhatai o le Kapiti Coast ua tāpuni ai le awala i le vao Pukirua Bay ma pai Kakariki ona o se solo ele o lo o iai. Mai na whaelo mai e le pulenga o ala te tele le waka kotahi a tonu e tele ni vai aso e tāpuni ai pēr le vaenga leo le awala ona o tūlanga whaale tonu o lo o iai. O isi solo ele te tele o lo o iai nei i Wellington e awhi ai le awala tele Tower whapea i le Pass of Branda ma le Sutherland Crescent i Melrose. Ua fausia ni pāpui i le malai o le Parlemene i Wellington e to pena ai mo le solo te lea u wha moe o atu iai i le so, a le whaalapo tonga sa so atasi o aia te tau ma sa tonga o tangata, le Freedoms and Rights Coalition. Na amata mai le fiafia la sa, o na lau inatu ni poloka si maa te tele, e pupuni ai whai to au whale i le tono le loto au le Parlemene, ina ia le mawhai ni ta'wale o na ofi atu iai te tonu. O whape fo i ona tāpunia mo he malanga i ngā le whaatau si unga o le awala o le Lambton Quay, whape le vaenga pito i lalo o le awala le Molesworth Street, ma le awala o le Kate Shepherd Place. Nā whaalia mai e leo, e le te tau o nā whaina tele whe malanga i ngā masani o ta'amale i lea vaenga o le lau mua i le so. Pei tai o lo whautuaina pēr tangata whewai ina ia fua le lei whe malanga i ngā nei aso i le tonu o Wellingtone. O pasi, ua iai ni swinga i awala e uia i le so ona o le solo te lenei. Nā whaelo mai fo i le whonga talai o le Parlemene i a Trevor Mallard, o le a te talapea maa wanoa le malae i ruma whale o le Parlemene mo le whai ai o ni solo te i taimi o le ao,
ai e le te tau o nālu ai mo le pō. E malosi le talitorunga o le lipo le nua o Wellington o Andy Foster o le a le te tau na umi le solo te ele nei i luma fale o le maota o le palemene i le so. O le solo te na amata mai au kilani, e mai o loo wha moe moe e taunu mai i le lau mua i se taimi nei. Nā ta ua foi e le lipo le nua o Wellington o le lama ua matua ta pena le lei i e leo e mai se fuafuanga le pulenga mo fuafuanga e tali atuai ini tūlanga le manuia e ono ali e mai i le nei te mai le o iaise manatu e atoa se aso o whaia le te le nei. E lua se lau a whetā la ua wha popo e le malo i lana foai i le wha putu ngā tupe wha apitoa wha apule nuu mo ngā ruenga whesoswani mo te ngata nā whaina ma mawhatia o na o whaalawe whaale nā tūra sa whaina ai Nelson, Tasman, whaapea male tū malo Marlborough. Whaalia mai e le minstau ngā ruenga la vea ai teimi o whaalawe whaafosei o Karen McNulty e se lau a whetā la nā tui nātu mo le tū malo Marlborough a o leisi se lau a whetā la o tui nātu mo Nelson, Tasman. O le songo fua sa sia tua i lewa enga o le tunu le tamaita i palemia ia Jacinda Ardern ma le minsta ia McNulty i le fia maua o se tala Atua e tusa o mea na whaatama ia i lo longa ma ta whenga ma mawha o na o winga lo wa o le tau. O ia so swani le malo o le a wha so soa e pūlengo nuu mai tū malo e so swani ai i tangata na whaalenga ina la tau whale ma isi mea to tino ono tūlanga whaale tonu o le tau. Sa whailo mai fo i e le palemia i se whailo inga ma le autu stala ana nā whi o le nei whasoswani e ese mai lea i whasoswani masani mai matanga ruenga le malo i le toe whaale leia o awala na whaaleanga ina ai mai se fo i whasoswani masani e maua mai i le matanga ruenga o la tina elutele le MSD. O le tausanga whai ule nei o ngā ruenga whai e le komisi su e le malo e winga i sa wanga sa whea ngai ma tamaiti i lalo le tausinga le malo manisi o e kāle sia i aso ua mawai. Mai na ta o mai whapea o le tua o pito tā ua o whea ngai nei ma le komisi o le mau whesili lea e winga i se whainga o le a tau mawhai ai le malo e whaatulanga ina ni taui mo e nā whaina ai. O se komisi su e au pito i te lele nei ua whaawaina i le tonu o le tunuu na whaawaina e su i tangata sa i lalo le tausinga le malo a to aimano whanga whaapito nisi e kāle sia a mata mai le tausanga e awhi iwa se lau lima sifuru e o mai i le awhi iwa se lau iwa. O le matawha ioi sa atu inatu i le komisi a le malo ina ia tāpena ina mai ni whautuanga ini a wala e whaasao ai ma whaia ni taui o e nā whaina a to ai mani fuafuanga mo ni awala e sanga whaale lei ai i le tūlanga o loo iei nei ia i tu aingo ngā ruenga i le tonu o le tunuu a toa. O tolu tau sanga talu na whaatino ngā ruenga whai e le komisi su e le nei mai whaitau wafe le a whai o tangata ua uma o na whai aia lātou mōri mau e le ngata ia i lātou na a fia i sā uanga ai whape foi ia suisi nia o matanga luenga le malo, whapea mai kāle sia, mai whaitau miliona, whaamau maunga malipoti ua uma o na tāpena inai. O iuni o le tausanga a saulu a whelo futolu, e le tau ona tui nā tuai le malo, le lipoti whai u a le komisi sue le nei. Ua whaatono ina whale mai uma i le tonu o le tunu ina ia o atu i le whai unga le masina le nei, ua whaatulanga ni a wanoa mo tautonga, o le whaitau a whio ngā se ia ua sili atu i le tausanga, talu o na whaatalitali. O stasi le nei o whaatanunga e atangi ai, ia se vaenga o ngā luenga o whea ngaima se vaenga whaabitoa na tō fia, e ngā lulue i le tau whaititia o le lisi umi o tangata o lo lisi whaatalitali, mo le whainga o ni tautonga whaabitoa. O le masina taluai, nā tui nā tuai e le pulenga fau, le ua ie nei e le soifua maloloina, le te Fatuora, Health New Zealand, ia se tusi alo ia i tū malo uma whaafale mai e luas fulu, ia sa ta ua mua o DHPs, e whaailoa tuai le nei fuafuanga. O lo whau tuai nai whale mai uma, ina ia o atu i laso whaai ua o kuso, ua whaia ni awa noa,
mo le fitu afe lima se lau o tangata ia ua sili atu de se furulua masina o whaatalitali pea mo le whaia o lātu tōnga ona o ni ngase o loo a fia ai. O loo wha mawhaina mai o le whaia o ia awa noa mo o lātou nei e le te tau o nā whaina ai le whainga o tōnga ma tōnga whitinga o pito mana o mia e te tau o na whaia. O leisi vaenga o le tātou tala, o le fontanga i le so o le whaafale tui o le pātia le Labour, o le atala noa i nai pe o le a whaatea mai le vaenga wha o puwhai ia le li whaipule o le tūmalo Hamilton i sifo o Guraf Sharma. Na whaadia le pālemia ia Jacinda Ardern i se whailo inga ma le autustala whaapea e matua lea i lava ma se whaabai o le mautua inga ua whaia le li whaipule le nei e whaasanga i le pātia le Labour ai mai se fo i le ofisa o le pālemia ma le ofisa e pūlea ngā luenga whai a le pālemene. Mai e tā o foi e o mai le teimi nei e le iai lava ma se whaalinga o maua le whaafale tui e le leiba mai le li whaipule mai na ta ua lai le tamaitai pālemia o le whaai unga i le tuli ese o lea li i mai le pātia le leiba pe le ei foi o se whaai unga lea e whaia e le whaafale tui i lana whonatanga i le so. E lua afe e fitu se lau ma le ono la whaai o mai fōko viti sa lipo tia mai tu es o New Zealand i le asonga fuana nafi ai hiva la whaai o ma liu. O ia wha mau maunga le soifua malolo ina na ilo ai fōi e whase lau tolus furulua la whaai o tangata sa tau fia i whalemai ona o le koviti se furuiva e au fia i le to iwa i le tono potu mo mai tinga hina. Se lau whase furu la whaai o tangata sa malanga mai whafo na maua i le koviti i suenga masani ina ua taunu mai i le tunuu. Sa whaali mai fo i e fo mai e whapea e ui ina pa u i lalo i le taimi nei la whai o tangata e tau fia le whalemai ona o le koviti ai o lo o tumo pea ona matua pisi ia le tele o whalemai e pei ona sasawa ai i le amatanga o le tau malu lu. O le tele o tautonga sa fufuaina ua matua awha ina lava ona o le tūlanga pisi o whalemai i le taimi nei. Ai na whaalia o lea ua amata o na maua la vanoa mo le whaataunu ina o ia tautonga. O loo masalomia leo a tonu e feso o tai i ni o sa whainga se lua sa whao ngai na ini ta vale le waweao le sunga fua i le lau mua i Wellingtone. O ia o sa whainga sa whaie se whalo loa ma se whale whaatawai awa maa losi. Whaalia mai leo na ngau ia e tangata sa whaapo ngai i se o sa whainga ia ni o loa mai se whalo loa i le awala o le Onepu Road i Lyle Bay i le lata i le tu lai whai le waweao le sunga fua. Sa whao ngā ina ai leo sa whainga se ta amale e ta lepe ai le whai to o le teri na fia ai. O wha mawina fōi e leo e whapea o leono minute te ai le wha i le wabeao lava o le songa fua na whai ai leisi o sa whainga whapea i se whale e whaata wai le awa malosi i le pitanu o tawa. Na whao ngā ina ai fōi se ta amale e ta lepe ai le whai toa ma ngao i ai e tangata na fia ni o loa e au fia ai i awa man losi. Nā muri ane maua e leo ta awale lua o loo masalumia sa fia ai o sa whainga nei ua tia ai i le pitanu o Newtown. O loo whaatasa ngai nai e leo le viso soniatu ia la tau suenga o nisi sa ono wa ai i le ta awale o le tu ainga o le Mazda Atenza e lanu Siliva ma le Toyota Aqua e lanu efu i le Onepu Road po o le Main Road i Tawa ina ia whaafisota i atu i ale ofisa o le leo. Ma le talawhai u sa mata ina le malo o le au ki kitia ni sila le Black Caps i le ta'alonga muri o la ta'alonga e tolu i le vāma le au le West Indies i ta'alonga e tasiaso po o ODIs. O le ta'alonga sa whaia i le tunu o Barbados i le asora nafi e mai sa tulia i New Zealand ia ai e tolu se lau mo le tasi o le West Indies. Mai o tulanga na iai e 5 pēr New Zealand ua maua ai e tolu se lau mo le lua ma manu malo ai ai lata i le tolu ova o loo te toe. E tā ua le manu malo le nei o le Black Caps a New Zealand ona o se teimi mua lea ua malo ai la tau i se series o ta alonga te tasi aso i te tonu o le West Indies. O le ta alonga mua na malo ai le West Indies
Ai o le ta'alonga i lua na malo ai New Zealand, ma sa so ai loa ma le ta'alonga lo na tolu lenei, ua toe malo ai ho i New Zealand. O le isi ta'alonga wha le vāo malo le Black Caps, o le a whitawi ai ma le au Australia, ma o ia ta'alonga o le ta'alonga mumua, o le aso no se tema e whai le ai o Cairns. Ea o le wha iunga le nā o telefou. Langi mama le soifo maua lu tātua tunu nei fo ia so fau wa tātua au lia, ia alu maia e le whaopoponga i nisi tala i meo lo tutupu lu tātua tunu i Samoa. O le vaiason te neina whamao nia mai ai, le urua i whidiwhilia le se tamaita e a Veama Perestene, o le whaalapo betonga le Samoa Human Resources, le tamaita i a whata le wawe ia nesi whaasisila e nosa. O ia leu whiliwhilia e suitu langa e le sunga nonu le maunga sale i moa ai. E na ua wha vai mai le mai ai o le 5 tausango lana tautua. Ta ua le sunga nonu le maunga, ua te tau fo i le mai ai o le isi 5 tausango lana i fo i no fo inga. O na sui mai nisi ma fau faunga fau, o meto tia fau. E taita ia le ngā ruenga le anga i le lumanai, e na ia tu maupea le au nanga le lei tangato le atunoo. Ai maise le telo le afianga o le whaalapo betonga, mai afianga o lu i tau sa afianga iai e au fiai ma le COVID-19 fulwiva. O le veason te nina tali maloi le fionga le kovana le maloi Amerika Samoa, le fionga le manu maunga. E le whainga malanga le au le malo Samoa, tui ma le li whano wa le toso alo vi le lua ma le masiofo, sa malanga ni fua whanga wha le ainga, ai whaatino ai se whaafe whaalo alo, a le whionga ko vana ia mongo li imalana masiofo, e le whainga malanga leo le malo Samoa, a o iai Amerika Samoa. Mai o ata tala vai o whainga malo le lei vawa tunu e lua, e a fo mai ai ta ita inga le lei, mai whiala whaninga ita i o malo le Pasifika. O sa mono tu mo pe lalo lapta inga matapen penanga mo se tsunami. E afu mai mafu i o lo whaalongo ina pelo lato lulu. E le maunga mu o lo i vai lulu e manua i tutuila. E reporti lata mailo official wa ai tau a Samoa e ui ele o yeise tsunami o lapta i aile tunu i le taimi lenei. Ai ua wha mawina le wha au popo pe o le au wha i o lulua mafu i le aso e tasi. Lea sa iai le vaiason te enei le se fulu, wha solo mai iai le se fulu ma le fitu na lului le aso e tasi, a o lea wa o mai le vainga muli o le taula tamai, wa o atu i le tolu se fulu ma le lua le au wha i o lulu o mafu i la aiti, ai wa a mata fo ina wha au popolo lato malosi ma le lua tesi ma le 5, e le tolu tesi ma le fitu le malolosi, e masini fua mafu i al tato official va ai tau i mo le noo. O maunga muolo i eila mta inga ma tā penanga, e se lau 50 kilomita me le moto tutuila ma manua, e saute i se sae o pia, e lona loloto e tusa ma le 10 kilomita. O loo mata i tuina pe le official va ai tau swinga yaso taitasi o ia fo i maafuie, ma longo ai pe le atino a wā tā penanga leanga i le lumanai. E ui ua wha maunia le wha amasinonga mō lianga e wha sanga le talvau se fulfitu tau sanga le matua. Lea na ia susunu ina le pampensini a le whionga le whaipule i a le ana Ronnie Ponsini i le whio ango sa anapu le amatango le tau sanga le nei. A e taruai o na o le whaato e senga na wha leo i nei lana luia. Wa ia langona le fefe ma le salamo ma le ngā yoinga na ia whia. Whaatase ma sei fonga na whaatino i lona ainga mai o le teimi mō fo le wasila sila ai le wha amasinonga, o le ulua i mō lianga le le talavou lai titi, wa toi li waile na wha ai unga ma toi tu watu i eile a wanoa, ma wha asau i nei o ia mai le wha asalanga e le silia ma le se fun ma le wha tausanga, e nofo sala i le whalepui pui, e le ngā yo inga na ia wha tino.
E toa valu tamaitai ua whaaulu lātou swafa o le ātau vae sa Elia se tausala Samoa. E pe o le whaalawino mai e le teitei whono le komiti o tā penanga. Le whionga le iantau le Sir Jerry Prunt. E le toa valu e toa lua sui mai Samoa lava ia, ma le toa ono mai New Zealand ma Australia. O le toa lua i Samoa, e le tausala wa langlangoina le kompania le SAP, ma le tausala wa langlangoina le Performing Arts, toa tolu tamaitai wa whaaudu mai a Societe se ese Samoa i Australia, e awhie le Miss Samoa Victoria, Miss Samoa Melepone, Miss Samoa New South Wales, ma le toa tasi o le tausala mai Australia lava, o lo langlangoina mai le kompania le Princess Mariana's Publications. O lo tu maupeo na tau aveina le tamaitai a fono i Fafo McFarlane, le palo le tausala o Samoa whaapea fo i le Pasifika, le na ia manu malo e le tausanga e lua fesfulvalu lua fesfulwiva, mangata mai lo le toe sa e lio se tausala Samoa whaapea fo i le Pasifika, e na ua pesia atunu uma i le siamo le whaama el covitis fulwiva. Peitai, sau nol te fono ya le a tau le saa, o lo va ai se tūlanga e toe si tia ai le wha le leia atili, o tā penanga sa iei le lua fese fulma le iwa. Whandia foia le ia tau le saa, o le saa i lingo le tausala o le nei tausanga le maasina fau. Wa le na o se fuafuanga e saa i liai se tausala Samoa, ma le angai atu fo i le saa i lingo se tausala le Pasifika, ai o le a whaia e a vea o se wha a linga, mo le mai moanga le atunu, ai me se foi turisi o le a siasi mai mo mai le taimi. O se leni wha amomori mai atunu i whafo i alo ma whanau o le atunu, o loo ngā lului ngā luenga wha vai taimi, o vaenga se leni lea wa sui tūlanga nei le tūlanga le leisa yelta ma o aingo Samoa, ala le turisi tā whawhau mai mo mai le atunu a o le ia fia Samoa le koviti. O le nganga whaafitai lea mai le whionga le minister e ala atunu o Wayne so i alo, o le minister le mtanga luenga o pisenisi alaman wia maleipa, na ia whaafitai e le wha ma ite le whainga pa anga Samoa ma New Zealand, Australia ma Amerika Samoa. Mo awa no ua whaafai luenga i nai o tātou tangata, e tau sa i lia ngā luenga a wasa tupe maua mō le tau singa o ainga, ai whaapea foi le tau tue no no ma e ka le sia. Peitai sau no le whionga le minister, ua so o se mea le lei lava, e iei lava lui tau e ma whaafita au le whaafisanga e. O le au ngā lea o onga o lo fo tua i eisi tai au fo mo so se au o nanga le malo, a wase lumanai manui o Samoa mo nei ma tai au. Sau no le atino o le whaafita au le tele o lo whea ngai nei ma le malo, o le whaatupula ia leo sori ngā tūla whono mai a ilanto lo maua awa ia ngā luenga, e au fiele whai ngā luenga o na nai teimi ngā lulue, o le whana naua nisi o tamai tai e le i mai a konkarate, ma langa o nisi o loo iei sori ngā tūla whono maisi, ma oi tū mai ua sila tutoa iei le malo, e te tau na toi ilo le lele whainga whaavai ma tūla whono, e lima taita ina ile filifilia leo o eanga waa mo nei ngā wenga. E se whaai unga le kāpeneta le na whontanga wa pāsi ai, o le ata itasi malanga ile māsina mo le au whainga wenga whaavai teimi New Zealand ma Australia, e a wina toe tātu tangata i ngā wenga whaavai teimi, se ia mai asu e suenga mai roi longa le komiti whaapitoa, o lo tangu fia i mata opu ma sa i dia umalape wālia e mai, a wafo i ni fo tal whenga i fo i ai nei mau whaafita au li malu i tau. O i tū mai na whaalia le whionga le minister ia le atinu, e leo se whaale tonu se to tasi, ai o le tiu te tau ave leo le vanga a tolo fito i tonu i ai tu tonu le matanga ruenga. Lea sa te tau na whelanglango mai ma fautua leisi le tasi, i ala o mea o mai te tau na wia, e tu sai ma whaai unga le kāpeneta, wa mai atu i nātu i ai. O tala ia mai Samoa, manu te leina fōwhanga ma tiutela whenga ei ma le tātua tunu ni aso whaasoi foia.
tala tala Ang may sita Ang may lewale siye Ewa fo imani Lang malala Sa eta amilo Iya Samoa Lava o peang kome sami e anga isisito e anga isisa e aene ilo mailo tilo amate malo fa tu e momo ile lai lani te o anei amale pesia taso mosia taso Tala tala ang may sita ang may lewale siye Inewa fo imai lang malala sa eta amira iya Samoa Tamo ema e ita ile anga i isa sa e Betawi matanga tato e no i anga i isi sipo E ta ino isi a mea pa ama le malea Wa ina mea tele ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile anga i isa sa e Betawi matanga tato e po i anga i isi sipo E ta ino isi a mea pa ama le malea Wa ina mea tele ile la muleva o tele kea Ia, nasa o tau whaafonga mai, ia toi awina atua tātou tala fōu. Tala mai Samoa, ia whaatasi e fōi matala mai New Zealand nei. Ia mai si vaenga la langi pia tāpina ina, ia e la wano ati lawa, whaapia fōi, ia tā sisa Lam Sam. Toi mau fōi le isi whaapoponga fōu, i le tu lai fitu, po le tu lai valu, tai au, ia ma le tu lai iwa, tātou tala fōu. Ia, whaamalola vai te o te umalawa o lo mwhai na whaafongfong mai pia tātou tautua le u whaawaulunga on Facebook, YouTube, se itale tō lai lua i le nei fo i awa uli. Malo ia te o te umalawa o lo mwhai pia na mawhata mai, ia mai sole nei aso le asolo na lua nei o telo nisi o lo ngā lue ai. Ai, mata watu i Australia, e tala i Australia, me lata i le peamale 2 miliona. 2 miliona tupe ngawa nei mātua fo ie pe e whaaseina o no le whaaseina o nei mātua. Whapea vili a tula tau whanau ia ma ta o atu e mo mi sef so soani im tulanga tau tupe. Ale me e o fwai. O no le mawhai o na se e tia i o na isi mātua ia ma ngā wai leo tupe. Lea la o atu le 2 miliona tala Australia la tau tupe ngau. Ia o na e whaase, tangata tau whaase fo ia, e whaongala le WhatsApp o isi au nanga fo ia whasota inga. E meli ai mātua, se i whasosani mai o ulewa o le ise tu pe tongi el bilon mōli o leo toi titi a
o tipil moli ia e fo ipili o le tongia ia lo na le ia lo fa mai ta mama tina o mo misto pe fa ta telefoni o le loa mena le fa so ta ia to ia la tulunga le WhatsApp po o isi to lang fa pena ia ne se tia ile ona isi matua pe fa pe tolu matua ia e tasi mai le tolu nai se tia ai ma se tau fa se ia e pe o la tau fa na o le lo ia o le au tau fa valea pe la lo mai fo ise lapta inga ia inu sila fo la tau ia matua ina ia no fo uta ma no fo mata lai a fa pe lo e maua se text ia po se so ta inga fa pe o le fa na o le wa vili atu wa mo mia se so son tau tupe sili ale vili e sili ale tau mawhai ia le la o loato ina ale mene te iei so ta ia tu te la te vai o ima ia ai ono o tūlanga na le wha sei nei mātua ia la tau tupe ia te le nei tupe 2 miliona le ai le i le fto afal tau sanga ia lo wha sei nei ta mama nei tina ona o pe o tala ia mai nei o la tau whanau lo ta pai se so sani ia whawhiwhianga mo nei taimi o le awauli ma lo lava le mafta mai ai o le pesel nei mai le 5 stars Samoa Matalasi. Samoa e Matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauava Mea i pia o tangata
le au fai pese le 5 stars ia po le fituli mal pese na Samoa matalasi. Salpe sa yeni si sama tamata i le fea ko po kalam fo le sau le TV tasi po asong fua. Ela si tama le Eugene Crosby le nalo avela na mata wa pe onai ave tanga tamta po pe fa pe ni mele fia i ni company po ni ala tomta po voi wa fi wa tawana po la to pili me fa pena. Na lolola stamale avena o ela na gift voucher. Ia po se gift card fo ilea wa se fulu iwa tau sanga. Talo na uma le aonga. Ai pena so anime le fale mawai. Ai luas fulu lima ta la le tau ole. So sa le tupela i tutonu. E te tau na alwe faonga. Ia e ona ua walewa wa se fulu iwa tau sanga talo na ona au mai lea fo ile gift voucher le mall fo ile Westfield. Alulo ena tusala na umale ang tau sanga lo afmal tolu. Alulo te ave o i Johnsonville le shopping mall le i Johnsonville. Fo ile te wai awa te i. E vatu, ai whaonga ele company i ala na toi whaonga life mai. Le sau e whaonga lau voucher le la tala tula vanua e mo ia wo umale ang ai le ngata ilea. Toi si ele company le Ia fa ingon tu pem fai ona fa popo ilana card lea. Po le pepa fa mea lofa lea. E fa afetau e mal taimine o tau soi fuanga. Ia wa te e la si tamale wana te loa ua le toi au ngale card wa te le tau sanga talo na mai lua fa mal tolu talo na umale au ngā. Ia pe e te lea ona ave po kalampo mta upo ia tanga tailunga ilfea kou ni mta upo ile wa fiu na uman company mtu langa fa pena. Pese ma fo ia se avisia tala mana ia se isu ia fo ia ai vatu ia se fo mana ia e langona vo itanga tale fa ftai le fo company o le fa onga ia pe fia nai tala nto fa popo le card le o leva na le to onga ia a le o fa fia ina ma stala fia ia o le fotuanga fo ilale a mai wai ia nai vai ngata o motato le mel fotuanga ai fa pe te mo se gift card ia po se voucher fo ile fa me alo fa toi se sia te oi ia mauti noa fo i o lai e se aso fo ile fa tapula aso umai le nga e ini si vai ngai e le se tapula a po ni so vai nga la lange le tapula o card fa pe e so se tai mia e mfena fa nga ia e pe o le tele levels fulu lua masina ngai lunga Australia to la fono pe tol tau sanga le umia nga ai ia e pe America lima tau sanga ia ai tele lola nei New Zealand pe e tele ale tau sanga wa e fo i gift cards ho pe nai fa me alo fainisi ia te vatu e tasile tau sanga ia nga ai tau fa nga i tono le tau sanga le tas manto ele le silo matua ele se Pacifica mato wo e so sane ta pe na lona fale ona ua ngase silo matua ia tele ai si vaenga le fale na pe wa na alfa puto me wa tele tau sanga ile ta pena ina ona ua matua fo ai te ua matua atu ma wai mo le tele o gift cards ese uma company fa la tonga nei ia na matou tu fat siele le tau tu sifa ye alu pe ave ye wa si pe o lua fes fuluono po lua fes fululua na expire ai pe umai le nga alu pe ave ye le lo pe te ufa pe mai a lo fai fa nga oil tina matua ia te le lo le to si le si lo matua pe na lu ave se pe moli se fulumon tu po gift cards nei sa mawai ia ina le mai al tu si tati al tu si ngalo va to isi me la watu ia fa apoto ai lunga ai ngalo ina ave e to mawai ia fa nga ia isi me tai tolu sfutala isi me tai lima sfutala pe o tu pe mai mawala wo man tongi tu na ole alu ai fa nga sulfitu minute ona ta leo le tu la e lua ta lua ian fa muta fo ile tato tautua ile ne yaso
Ioe, e aulele ia sava i le motu tele i sala fai. Ia, pe a fai e tele ia siasi i sava. Ia tua leo Samoa leo siasi i sava. Tele fo isi au sava ia le ito eo ai sava i po via tau sanga talo no foi. New Zealand ma Australia ma Amerika. Ma nei e yol motu i sala fai ia pe a ea siasi iai. Ma lia fo ili stala le vava ai atu. Masalo si le fea nisi o le pokalame fo ile le au Kardashians. I sasa fo TV te le lo poto i wau te le matamata na pokalame. A o le teine la le ngoia Kim Kardashian. O se tasi na o teine o le au sole e sau e sasa o pokalame na. O le tausanga luafes fuluono ia o ke topa. Sai ina i falani se faltan malo. Aina faasi lima ia ni tau le lea. I tono faltan malo. Ainga oia na aulo o filifili o tu sai tu faatasi umale tau o ana filifili ma na oluana ia na ngauia. E se fulu miliona ta la Amerika leo tupe au fa. Tu sol mutua tele au tong tau o loa le tamai ta ina ngauia e tau le lea i falan. Ia o le sila li ina e ngoa ia Eunice Abbas. Luas fulu lua ma sina na faasala fal pui pui. Sa iei umai i le awali ia sa ngauia o loa le fo itamai ta i milionea. E na vavela na mangalo ia ona e ia afianga lon srifo malo loina. Faile la na faataloanga ilunga stasio TV le Vice News. E te o faile tala. Wan fasilinga pola amena no foi manga oi ia oloa ale tamaitai le o Kim Kardashian. A melan tala ma lo si tele le faatamala o tamaitai le o Kim. Ia na oloa e no fom faaliali mai lunga o penga tafailangi ma lela le na e alayo na iloa. Ia pe o lai no fo ma tau ai e se ana tupe, no fo ma tia ian tupe. Ma ia mela na pe o ile leila. Si lo walo e au mai tupe i o tau ai mita tia ai ta mai ta ile o Kim. Na ala sa velan tala. E ile se aso na mata il pokalamea ale ainga lea. Wo no fo ta mai ta ile ma tongi le na mama tai mane i tono le ole vai. O fa pena oi e tele tupe ta mai ta ile kia i pe ta tia ia na olo tang tai. Pe o ila la walu la mai tu solan tala le era ngoi ana lu mai ya le ngala wono fum tatia ya na olo yem fa ali ali mai lungole mai isel fa tamala ya ise atanga tamala to fo ifa winga ngo o meo to inga miong fa pe is tanga to is full minuto talo le to la lua ya nisi pes senga ta lua ia na fa muta le tato tua ele nei fo yaso.
e se lava o si ona leo pe a o mai. Pei lava ua e whaalongo i se isi o tangi. Pe a lele mai le teimi o le tau a fiafi. Ua le e molo umata e tuli matai. Ia, Samoa o le tātou tautual nā mo nei aso le aso lua lua sifutolo o kusa lua afi lua lua. Ia peo na amata mai le itu lai fitu town leila, ia se ia pa ia mai lava le nei taimi o le aso whaafutai tele lava i la o tau lango lango, ia le ki mai peo o tau le tio, ia o tau au nanga ilunga o penga ta whailangi, ala tātou le tio si ufonga le lau mua, i le nei fo iaso, tue amatalia fo ia tātou whaasalaunga taimi masani, i le itu la e fitu i le tai au a tai au, ia e mol taimi nei, whaasoi fua ia. I le leiti o ua tato whaloai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ua atu e nei le whanga i foa, i lo su e mano Samoa. I le leiti o ua tato whaloai, ua mawhai o na peso o tai ai. Tai au le tala lelei, walai o le tato penei, i aso le pongisa o mea umana whaingata, o nei tāsanga ua tato waulia mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma le lau mua. Uala lau nei o le whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma
isa o me umana paingata o nei ta sanga ua tato wale mai I nei manui a ua tato maua mai Sanga ua tato wale mai I nei manu